O te whaatara whātu i le tunu ule nei Taeao fōu, wha ma lor whalau manuia, Taeao le nei o le asonga fua, o le aso sifunu ma le lua, o le masi no me lua afe lua sifunu ma le lima, o le a matalia le tautua le si ufonga le lau mua pe o le masani ai. E aro mai lo le tātou sanu ngā lotu o le Taeao nei o le ataita ia le sunga le whaawhirenga, Reverend Whaapepele taitu ave, mai le Valley Church of the Nazarene Wainui o Mata. E usi mai lo le whaafonga. Suafa manu malo tātou o li ima le whaola o Yesu ke miso te o wholofa ma whaatalo whaatua i rau whaafonga anga Sāmoa ni Taeao fōu alfa i mai ai whaanunga le lei o le nei aso fōu mai le atua ai o te wala watu ma le anganga maulalo o mai ase i o tātou tāpua i atu i le atua i le nei Taeao. O le au tātou tāpua i atu i le atua. E le lei o na vivi i atu i le ri. Ma ia whai pē senga i lo suafa le sili e se. I e tau atu i le Taeao lo alofa. I e tau atu fo i le pō lo wha maoni. I le la au pese se fulu o na manoa, ma le nā peli, ma le leo le kitara. Se i o tātou talo mo le anganga pa ia. Anganga pa ia e lo mātou te soa ni sili, na fio maia, tātou pai tāpua inga whaatasi malau fio whapa ia o mātou loto. Ina ia tonu masao la mātou tāpua inga whai ia te oile nei Taeao. Ma ia mauanu mai so vi inga tama. Ona o Yesu. Amen. O leo tātou vivi atu i le atua i le pese o saunia.
ia mo i tātou li nei Taeao. O le amoa se tusi filifilia mo i tātou mai le whenga inga tuai. Le tusi o e seta a o lona mata upu e lua. O te whaitau ina le whai upu se fulma le lua e whaapau mai le. Whai upu se fulma le fitu. Tusi o e seta i lona mata upu e lua. Whai upu se fulma le lua e whaapau mai le whai upu e. Se fulma le fitu. Ia whaafonga mai o nisi nei o fionga le tātou wali. Na awai o na solo taito atasi o teine i lo lato o atu le tupu o asueru. Ina ua ato atoa maasina i se furuma le lua e tusa ma le tula fono i fafine. Awa na whaapea o na ato atoa ai o aso o le whaama maaina o i latou. O maasina e ono e uai i le sua au umuru. Ma maasina e ono i mea manongi. Ma mea e taama mai na ifa fini. O papea foi o na aluatu o le teine i le tupu na avatua ia te ia mea uma na ia whai e tuai e alu ai maia mai le fale o kafine i le fale o le tupu. O le afiafina alu atu ai o ia o le Taeao foi na toi foi ai i le lua o fale o kafine i a sa se kasa le eunuka a le tupu o le leo leo i pālake. Na ia le toe alu atu i le tupu vangana o na fia o le tupu ia te ia. Ma ua wala wina lo na ingoa. O foi ia e seta le afafine o avia ila le uso o le tamao more te kai. O le na whaia o ia mo na afafine o na aluatu i le tupu. E le i whai atu wai o ia i se mea wana o mea na whai atu ai henge le eunuka a le tupu o le tausi fafine. Wa alo whangia fo i e seta e i latou uma e na iloa o ia. Wa avea e seta i le tupu o asuelu i le fale o le tupu i le sefulu o maasina. O le maasina lea o tāpeta i le fitu o tausanga o lana nofo inga. Wa sili fo i le mana o le tupu ia e seta i fafine uma. Wa sili fo i o na lofa ina ma faa pele ina o ia e ia i tau pou uma. O na ia tu atu ai lea o le pale lii i lona ulu. Ma fai o ia ma masi ofo e sui ai vasati. Ia, au na ia faa manuia mai lea nganga pa ia o le atuai la na fionga ua. Whaita wina ma ia tu ma watu pe ia te ia lona vi inga ne ia o le whaadau. Amene. O le la unga ia po ni mawhauwhaunga whaalea nganga mo i tātou i le nei Taeao o le amua mai lava i le tala pe o na whaitawina se vaenga o le tusi ia e whamatala tu lava le tala ua e pe o se pesili e whaapea pe na whaapea whea o na whai e seta ma masiofo a asueru. O ana na filia sa whailonga aile aso sa whaapitoa mo tina ia ua manatu e tala whea unga foi o na so o atupea le langona e pei o na o tātou ia i le aso ana nafi. O le fesili la le nā pe na whape whea o na whai le nei teine o le tā wheanga o e seta. Whai ma masi ofo a asueru o le tupu o nuu e le taritonu i le atua.
o le au tū la e pei e manatu whaapea. E tele au ala o le atua. O le tala ia e seta. O se tasile o tala i le whenga inga tuai. O loo whaalia ai le pū le au ma le mabalu siri ese. O Iehova le atua lea o Israelu. O le pū le au e masani o na whaau ngā i le atua tangata o lona nuku. O o loo tau fi mau lo la tau taritonunga i a Iehova lea. Whaau ngā i le atua. Au wala atua ilona fina ngalo i nuku whaapau. E peila e whapena foi. Le whaau ngā ina o Moretekai. Malona whawhine whai lea o e seta i le tala lea. Si tama ia wanoa ana na whao ngā e le atua. Pena ta tala fo i le atua. E ala ia Moretekai. Na mafu ai o na ofi atua e seta i ina i le tama ia wanoa na sau whai mai i le masa alafa. Ina ua whai o ia mamasi ofo a le tupu asueru. Whai mamasi ofo a le tupu o le malo whai mai le tala. Se lau lua sa pulu ma le fitu i tu malo i ei tutonu. A mata atu in tia e pau mai ai tiope o lona winga. E leo se tamai whai ngā malo lea ua pule ai nei ia. Le nei tamai teinei titi o e seta. Ina ua suitu langa i awa sati. O le masi ofo mua muana le tupu asueru. Ai pei e wha apea le tala. E tusa ma le whamatalanga a le tusio e seta. O le lona tolu o tausanga o le nofo inga le tupu asueru. Na ia whao ngā ina ai asoi se lau valspunu. Se lau valspunu aso na whao ngā e le tupu asueru. E whaahali atu ai i le lalo la. Le tamau a inga tele ma le sosia o lona malo. Whaahali atu i le lalo langi le matautia ma le siri ese o lona malu ali. Ia na umale se lau malu se furu aso le na. O na whaile o le ainga tele i aso e fitu. Fitu aso o whaile ainga. Matautia. Ua wala au lia il tupu. Tangata maulurunga uma o me taima peresia. Tangata maulurunga o i tu malo se lau aso fuma le fitu. O le malo aso e. O le whaamtalanga o loo iai, o mea taunga tā uma na whao ngā i le whainga o le ainga le nei. Mai leo ta ua o le ainga tele, o ie na teu ai le whale o le tupu, e o i ipu na whao ngā e inu ai le waina, o ipu auro. Ai vai mai le tala na whaatonu e asueru ana leo. E whai i tangata. E pū le alta ngata ia i lana fia. Ma le whainga o lana inu. Ua tu sao loto tangata uma. E whailo lato fia. Whaatasi ma le tupu. O asueru. Ia whaatasi ai ma tamalo loa uma. A o wā sati lana masiofo. O loo whai fo ila lato fia whaatasi ma tina umalava. I lesi fo i tu o le loto a le tupu. Ia ole mea tonu lea e ta ua ole matua whaia ole fia i le mea e ngata i le fia o le tangata ia. Fitu aso o whaile ainga. Ina ua oola i le aso lona fitu. Ua ova tele le o nao le tupu. Ona ia whaatonu role ola na e unuka whaapitoa. Ia po ana e unuka whaapitoa na e toa fitu. Ina ia au maia wa sati lana masi ofo i ona luma. Ai mai whātonunga ia ofu wa sati i ona ofu tau tupu malona pale ali. Ia mai ia sau e whaali lona la le i tele
ia li isili ma tangata maulunga le malo peita o le mea na tu ua le ustai le masiofo i tusa ma le atonunga lona ali ia o inana matua tupu o ile ti ngā o le tupu ma ua tupu tele ailo na ita i avasati ona ia tala noa loa lea i ana lo ia ma polo pesa o le tula fono ia ua fesilingia o le hale mea i tatau ona fai i avasati e tusa malona te tee i lana whatonunga na mele tali e se tasi o polo pesa o le tula fono e suafa ia memukana e le na o le tupu o lo o afia i le leu sita i avasati i te masi opo a ua afia ai tangata malama le malo ia maona i tō malo e le to e whai ngō fia ho i la ona to e ustai se whawhine i sana tane ona o lea ua o whai ma whaata ita inga ia ngā sati a wa o lai sai ai o ile ainga whaatasia a la tau maha ma whawhine o lai sai ai o ma sati a o lea ua ia whaia nei whaata ita inga le anga o se mea e ono le mawhai ona toi ta ofi. Peita, a fina ngalo i eili tupu. Ona ia whaamao nia leo le tūla fono. I tūla fono me time peresia. E le toi tatalaina. Ina ia tapu aiva sati. Ona toi o mai i lumo le tupu. O asueru. A ole a toi sue. Se masi ofu fou. Ale tupu. Se tama ita e sili. Ona le lei. Ia mala le lei. Ia te ia. Na matua. Ia ina le tupu asueru. Mea mai pei ona. Polasia. Ilu maa mea. Na ave fo ile. Pasala launga. Ale tupu. E toe whaamanatu ai. Itina umale malo. Ia whaaloano ngia a lato tane. O ila tōu lava o taitai o ainga. Ua whaatonu fo i ele tupu. Ali isini o i tō malo umalona malo. Ina ia o lato au maia teine tau pou la lelei uma. Ma whaapoto i su sana. I le fale o tamaitai. O loo iai ia henge o le eunuka. O le ingoal na o lesi eunuka al tupu. O henge, o ia la lea e whaapea ua tō fia e asu ewe le tupu. Nā te wa aia teine tā la vau tau pou uma nei i le tau sanga a toa e tasi. E tusa malitua me taima peresia, malitu la pono. I le whama maina o tamaita. E sā tatou whaitau ina, nisi o whamatalanga e whaatau le tūlea. I le whama maina ai o tamaita. A o numa nai ai le taimi. E fili ai se tasio i lātou. O le asu i tūlanga i awa sati. O lea la ua i ai i, lea ua ai filo ai i. I le taimi lea. I le tonga la ua pinga lea. Ma ha tesa ia po e seta lea. E seta lea tātou te. O se tasio ta maita i e longo ai. I le whea ngainga tuailo na tala. Le ano le mautau pou o le malo. Ai fōringa mai. Na matua whaingo fie a ona tō sina le wa aia henge. Le eu nuka siri lea le tupu. Ia e seta. Pa pēnā fo ila i le tele o tangata o le malo. Ia e maise lava. O le tupu asu eu. O le tatou tala le sai ai. E tele au ala o le atua. Ioi. E le mkai e stangata ona. Whaamatala le tele o au ala e whao ngai le atua ilo na mana. Mai o le unga ala le nā. Wa lofa le tupu ia e seta. Ma ua ia whaapale ina loa i le pale alii. E whai maana masi opo. O le mea maa lia le tala lea. O lea ua whaapale ina e seta. Ae le ita ua whaatasi e seta. Sona nuu.
masona ainga awana fai ai lona tama fai lea o morete kai ia po le uso fo'i o lona sama o avia ila aua lava nei e ta ua lo nu'u ia ai mai se fo'i o sou ainga ua fai le ainga tele ma le fia ina ua fai e seta ma masi ofo a asueru ma e ua alo ia i fo'i le aso malo lo o tangata uma o le malo o morete kai e na te leo ina le fai toto'a ua mea i le fale o le tupu e iai la e unuka e to'a lua o la ingoa o pike tano ma ti rese o le awari la ia na o la tau pule e fasioti le tupu asueru o loo iai se manatu whaapea masalo le awali ia po ni uoa vāsati le awali ia ua le la ua mafua ai ona o solo la ita i le tupu o morete kai la na ia tauina le plan le awali na ia e seta ia ona tau loa le e seta i le tupu ona fai loa leo le suʻesuʻega ia mafa'atautaua i loa le awali ia i le la o lea la ua fa'amauina ai fo'i i le igoa o morete kai i le tusi e le tupu o le a manatua pea lona puipuia mai o le soifua o le tupu i o le tatou autū o lenei taeao e tele auala o le atua ma e sili atu fo'i ona malamalama le atua ia i tatou nai lo tatou lava ia i tatou ia tauina ia ta'amanuia le atua i lau fa'afofoga i lenei taeao ma ia manuia fo'i lo tatou feagai ma aluenga e masi fo'i o nai whanau ia onga i nei aso tatou whaaiu i le tatalu. Aftai tele tama i lo olofa tatou ia i fo'i i le nei aso fou le ola fou ma le malosi fou mai la ua pio. Aftai i lo olofa a wasao mātou momoe ia wa e au maia le ola fou ia i mātou le nei Taeao mai se fo'i o le nei aso fou e whaopopo i aso le soifua ma le mātou ola. Ma lo pule i la ua fio whawhitai tele i lo alofa tu noa. Mātou ia i le nei Taeao tama ia mātou te talitonu o i mātou o se whanau e. Ia i o mātou whale tonu ma se se ma ngasala i o luma wha mole mole. E ia wha ma ngalore i fonga lau whanau le nei Taeao. Mātou te whātua i le tōngi ola na e saunia mo i mātou. E mā ngalo ai a mātou solitu la fono. E au mātou o atu ia te oe malo mātou loto sala mō wha māoni. E wha mā ngalo i mātou le nei Taeao tama. O mātou mana onga ia e alau su atu o tangata i le nei Taeao i whi au mga aluenga. A mai se foi o whanau ia onga. Ma so se mea lava, lalo mātou fale, na i ta mamati nā mātutua o loo whata autolia i a ai o ngāsa ngasi. A mai se foi o tutonu o maota ma o lātou fale. Ia se ia o atu ia i lau whaamanu i anga ma lau whaamalo o longa tama. Ia e taita ina i mātou le nei aso. A whita i foi tama mo le au au nanga. Ale si ua fonga o le lau bua. Ma mātou le tio whasalalai. Ia i lau whaamanu i anga. Ia i foi le poto ma le lama tama. E whaatino ina i pea. E lau au whainga luenga. E mai se foi le ulenga ma le sunga i atu fue ma le au whainga luenga. Ia maua pea i la tau le maa losi mai a te oi. Whaatino ai a la tau ngā luenga i le aso ma le aso.
Ia alofa mai tamā. Se ia whamanuia I mātou le nei aso mai ia maualunga lo vi inga. Ona o Iesu lo mātou ali ima le whaona. Amen. Amen. O le na ua whafonga le tunu I te tātou saunga loto le tau nei na teita ia le sunga le whawhenga Reverend te whapepele taitu ave mai le Valley Church of the Nazarene wa inu mata ia muri atu le whaftai ma le whamalo tā pena mo le nei Taeao whaftai mo le tātou saunga loto ia le talo le tunu iang le leim whamanui atu le sunga manuia fo il whaletua ma le no whalo whapele kālesia luas fulwanu minute u te elfitu mai alvi ingo le tua mai le kālesia na Sareta Sāmoa ia le whafonga le tātou proklame le ato le Taeao. Good morning talo for lava le si fonga le lamua. Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atao le Taeao. Laugh of the morning. Ama te mele apple feet to the baveao. Su fonga lo mua. Atao le Taeao. Ata, 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 fifia, por calame,
Tata por kalame le ata o le Taeao le leu tatu tu e whelo i lungo pēr o le ea ma lor whrau manuia le turu o tā lofa lava o ama i oe le Taeao fō. Whaftai le lofa malanga leo le tua o te meilu so i fua. Malo le yola o tatu tu e whelo i lungo pēr o le ea. O lo i le tatu app, Facebook, YouTube, ma le tatu ana leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo i e ofa lofa ma whata lofa atu tina ma lor so i fua ma lor fo lau. Tatonu mai alu tu waso nafi i o Sāmoa lai ma lolo nei. Ia o tātou, ia e alua tātou ngā luenga i le mālolo, ia mālola fo i mo ngā luenga lei tono a inga, whala paputonga o ngā luenga, whapea tātou i kāle sia manu, mālolo so i fua, mālolo forau, lei Taeao fo. Whatalo whatu nei tamam tina mātua umana wana tunu o mo mele tautua i so se vaenga o le nei tunu, ia ma le lanolangi tele o e mo mei whaasala launga le si ufonga le lau mua. Mālolo se le tunu mana i whanau tā pena mo a onga, tātou ni usila nei le uto ia e a onga. Ia leu whanga solo le tātou programe, nā tōro o ngā lurue, ni solo i lunga le ala, malanga mai, malanga atu, ia po ngā luenga fo i whiangai mai la tau lunga o la tele. Mā loro so i fua, mā loro fo lau, nā mai lea solo nafi. Ia lere i leu toi amtaria le tātou tautua pio na tuua mai, e le aso wharai le watona i atu tautua inisi la uwhenga lunga. Lo whātou sunga tanielu, whawina mati malanga maa, lo whātou amaria whamoana whaafitai, ia ma le whatarenga siri la ele mahuta mai Sāmoa, lo whātou live malei, apea ia pali ia martina matua ia o losalia lo fatu por kala me fanga solo nei Taeao. Good morning Taeao falava o le tautua le nedi sifong le mole o toi luas furu o minuto na tale o le valu tatu tala mai sa mom telefo e per mansani e Taeao falava ma lo so i fo maua Mau basaya
ole mataua ata masosolo wataua nei ole ti apolo ata muepo ofea ea oi wale te uala ata mulo mata valea aele se isu esu epea o se fua o se la au aina o se la au faasaina le o la mai ua malapanga talu oe e malo tau tala ata mue po ofea ea oi wale te uala wami oe ole ola ngale nei ua sili ona whaingata ole loto tele ole fetuta ita iala ya file mu pei ole lupe ole foanga aya tamai pei ole mata aya tamai pei ole mata E o se mel whaafonga i le tala o le tau pe on whai lolo official vai tau o tu i le sofareile langi le lei le tau. Langi le lei le tau i le soi Wellington e manu tua o yo atu na wele a sofareile. Ka piti manu tu whanganui ma taranaki ma tua langi le lei lava le tau i le sofa pe wai rapa Hawke's Bay tapo ma Marlborough. Langi le lei le tau i le asona nei. O le malu uru o le ea lo whamawina inu nei o le whaafa asolo atu i lunga i le valu. Ma le se fulu ea ma whanawhana ro i sifuru lima anga i tunga le sifuru ma le valu au ki lani le soe langi le lei le tau tau i lei ma whi malanga ingo le yaso le motu i saute ma tua langi le lei lava le tau le motu i saute o le malu uru ea lo whamawina le iwa whaasolo tu i lunga i le sifuru ea ma whanawhana le motu i saute sifuru fitu whaasolo tu i lunga sifuru ma le valu o leo te lenga o le atunu le yaso ma tua langi le lei lava le tau le atunu atoa o pia fai tilia luas fulu male ono fulu e vela lu fulu valu e ma fana ia toi sui luas fulu male valu e vela luas fulu ono e ma fana o le angoto i fulu lai le so Wellington es fulu valu minute te ele lima na le fiafi le o so ele la Taeao fulu valu minute te ele fitu i le Taeao a Taeao o le fu o le e ma lulu i Wellington e mo no tua oi a mata mai le o mastone o a mata ma lulu o tou lua lo yei wenu mata fa lo yei polirua ono lower hat upper hat e tolu ia o Wellington e ia o fieke o Bernie ma Miramar o lo yei le valu ma le iwa ea ma whanwhana lo yei sifuru ma le lima fa solo lunga sifuru ma le fitu tala o le tai le yaso mo le au whangota Wellington e pe le tai le tele titi o le afal sifuru le tai au nei sua le tai i le toi 2 minute i le lima i le fiafi ona toi pele o le tai le te o le sifuru ma le tasi i le pōna nei o polirua pe ona whailo mai sua le tai te o le iwa i le tai au nei pe le tai te o le tolu i le fiafi toi sua le tai lata i le sefulu le pōna nei polirua lea ia malo manuia tele ia whangotanga mfuafuanga o le eima le tua le saonga le mua whamua tala o le tupe ma le suinga o le tupe le nei aso tasi tala ni usila maula o tupe Australia iwa sefulu sene o le tupe Amerika e 5 sefulu valu sene tala fiti ile o tala alua fitu sene tasi tala ni usila maula utupe Sāmoa e tala 5 sefulu fa sene tala 5 fa sene ma le pa angatonga le utasi tesi ma le lua iwa le pa angatonga ile so tasi tala ni usila maula utupe Sāmoa e tala 5 sefulu fa sene malo waftai malo le alofa ina utatu a inga Sāmoa ya o le vano whamnianga wa soifua afa yo nei lo wa soifua e whamnuia le tu e atu e manuia tele lo wa soifua wa popolista usanga se tele mo oe e o le emaili lava lana le tatou ofisa pe a maini whaamnianga aso whanau at samoacapitalradio.co.nz o le tusi whaitau o mau le mua pe te rue tolu whe upo e valu
O le unga le nei, ia loto ngatasi auto uma, ia fea alofani, ia alolofa i le auso, ia muti vale i le alofa, ia anga le lei. Na mo pe te rutoru fe upo e valu. Ta ua te le fea alofani ma loto ngatasi. Alofa leisi. O le unga le nei, ia loto ngatasi auto uma, ia fea alofani, ia alolofa i le auso, ia muti vale i le alofa, ma ia anga le lei. Ia manu ia lua soifua, pese le nei, ma le pese le fai isi. Teleta umapa ua sauni a moe bala aulia Te whaamana tua i lele ia so tele ua aulia male manuia Te tasi o le whana ua whaailonga ina lona lua se fulu male tasi Whaailoa mai o le pia i le tau whai pati Lava o le wha moe ia maua ai solu mana I manuia Sa ilia ne sau wha ala I titi le la lelei o le whai isi Aua asa silau ma te whai atua e misi Te wha ili ua tata mai wa sisiva o tangata masa asa amai Ole au ai ava ua tusi lima malato whaapea mai Ta mai ole pese fo ile ai fia tele I ai o tamaiti Tali ole wha ili ai foi ole kamoni mai baby Ole mea mali e o te fia atai lei tupa lea o tina Pea lava o I lato ua si whaatoea e ai ua ora Te ila ma I le tipa mai ma pesili ko o fea o I ai le siau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau Tala whātu le tunu malo soifua ia o se vainga fo ile nei tala oto le tala whāsolo pito laulangi I le aso sifuru ma le lua me tausanga umawai. O le sol tausanga e tasi lima tasi o le Universite Pito Sili le na matua I le atu Amerika o le National University of San Marcos na whātuina I totonu o lima I Peru. Ia o a umaisi Universite na muli mai I le Continental America I saute o le Universite Pito Sili le na matua whātuina I tono o Peru I le tausanga tasi lima tasi National University of San Marcos. O le sol tausanga tasi valu tasi I North Africa I le nuu leo Tunisia ia na avea ai ia falani ia matunu ulato te puipuia le nuu leo Tunisia. Se yo o mai lava le tausanga e tasi iwa lima ono Fato atu to tasi ele nuu lea. Failasi leva na puipuia e falani le nuu lea mai ona fili. O le aso tonu lava nei na amata ili puipui ngā falani le tausanga tasi valu tasi. O le sol tausanga tasi valu ono o le vaa na fausia I Italia. Ia e tau o le Norge. O le vaa lea o le airship. E vapea o le urua I vaa lea na lele ia mapasi e lunga o le North Pole. Ia po o le pitoa I lunga o le kontinenta nei o le laulangi e vaenga marulu le laulangi North Pole o le urua I vaa lea na lele mapasi e lunga o le North Pole e ta o le Norge na fausia e le nuu leo Italia o le sol tausanga tasi iwa lima na alu ai solo te e a tangata ave pasi e se fulu iwa aso na fai e le sol te e le ave pasi tono Singapore I le sol tausanga tasi iwa lima ia
ma whaatase atu ai maistanga te leni a pasi ma whaia whaatase ere solo te te. Ia ma amata na langa ai ma le tuto tasi o le malo le po le nuu leo Singapore. O le solo te usanga lua afe ma le lua o le Palestine mua sa ia yo Amerika o Jimmy Carter o le sona si ai le nuu leo Cuba e whapea wha o le urua i Palestine lea o Amerika pe o le sa vea Palestine. Ia pos Palestine foi wa sia le nuu leo Cuba talu mai na pale mai tangata leo fide a Castro e fai Palestine le malo Cuba mai le vaitau le tasi iwa li maiva. Fato ato yo o lea o se Palestine po se sa vea Palestine o Amerika i tutono nuu Cuba. O le aso le nei tausanga e tasi iwa fitu valu ia na whamawina e le malo Amerika o le a le toi whaingoa ina ia a wha i ni ngon tamaitai ai o le a alu whaatasi lava tamaitai mali tūlanga lava sansauai e na o tamaitai e whaongao la to ingoa e whaingoa ai ni a wha. A le ua pasia le malo Amerika ma wha manuina le tausanga tasi iwa fitu valu le aso sfururua me o le a whaonga fu ingoa o li e whaingoa i a wha. O le tausanga tasi iwa fitu o le tamaitai tautaua Australia o Susie Maroney. O le sona ia fe ausi ai le tausanga tasi iwa fitu. Ia na ia fe ausi mai ai le va o Florida anga i Cuba. E luas furufa ma le awhai tūlana fe ausi le tamaitai nei. E na o le lufu lua o le tausanga. Ia e wha lua nau fiato ia i le Hall of Fame. Ia ale vaenga leo tangata fe ausi la langi. Tauta ua tele nei tamaitai o ia o le tamaitai Australia. I le usila i le so i le tausanga tasi iwa fitu tasi e pea ma le tolus furulima afe tangata ea na whaia solo te tele lava i au kilani e mafua mai i le taua lea i Vietnam. O tatou tala nā te maua le whapoponga le taimasani i whaafitai. O le whawhonga me tautu al siufonga le naumua le teimi o le Taeao ia toi o whono whātua le polo kalame whamanuia atu le amatanga o le nei aso manuia o ngale whanau. La tau fwoi le amalanga ia le ua tāpena le tele o malanga po lau i Sāmoa nisi o malanga mo le whono tele i malua i manuia tele whamoemoe ngale kāle sia. Lo whātu ia le sunga ia le wana e sa moe mai whawhitai le mafuta mai le u toi sifunu minute o na tālea o le itu lai valu. Tāle valu le whawhonga le tātu tala fau o le asonga fua. Awai le kāle na le masina neo me. Ia, e pe whoringa mai toi lua vai aso ato otoa le toi on tātu tau nula le o ngatono le tausanga. Ma toi va vea o alu aso leo langa leo tātu ia. Aso sifunu lua nei, ia toi lo leo vai aso ato otoa e lua ma le vai aso leo tātu ia. Ia ona mai ale o le masina o me. Ma iu le vai vea. Ia, se hatu le tātu por kalame pe wha so hatu le tātu tau tua inisi o ainga ma uo ia mo ule ave no e wha whonga mai ai. Whawhiwhianga ma le kolisi ale i fifi. Ina uto i sifuru minuti o na tāna o le vanu leo tāpena mai tātu. Tala mai Sāmoa ma tala fau o le nei aso. Tā lofa lava le si whonga neo lomua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whiwhilawa te whaatala whātu e lo tātu o tunu ule amatango le nei fwoi vai aso fau e le whao pōponga le nei o tana fau mai Sāmoa o se mai e le whaafonga.
Au lumana i eile wha amana tui no lea so wha apito mo tina o le lololangi, na wha tala no i nei nisi o tina to o lea tunu o, i se porka lame wa wha au tuina le ngana Peritania le Resilient Spirit Project, o le Portraits of Sāmoa Women Warriors. E au fia le fionga le tita i o lea tunu o, le fionga a fia mena o mi mata awha, i son fina ngalo le tele ulu i tau o lo fia ngai maia. Sa wha tala no ina le nei porka lame, e le tamaita i sa avea matau sala o Sāmoa mal Pasifika, Verona Parker, na i afsiring ye le fionga fia me, i le malosi po o le loto tele, e ono avea ma wha amalosi au le telu tinau le atunu o. Ia, ese atari ni ma wala uli o tangata. Ai, ilo wata o fi fo ile ni mele o loto tele po le loto. E pei e whawai lunga mua o le ato toa o lou langona whaali tangata i mea o ile whawai nai ia lou o lang. Mai atonu awai e le se vali asi si fa pe o le toa pe fai atu amela o le toa. Ai o le toa fo o le courage. Ia e le fa pe e o se mea e fa o ngai te miuma. Ai lava taimi e lui tau inai ia le soifua. Ia pe tofo ina fo. Ia pe o taimi nai tau sa ili ai e tau ranga lea o le lotu tele. Tonu al pal mene ia mo ai mese le tu pa po le tu vai te matai. Ia o le tele o tau sanga i lo ulu fale atu pal mene pe na o pe torua. Ia tau whiororo lea o tau toru. Ia le wanga ia tu i le to lima mai to ono. Ai ele i foi le o se tu langa foi le mati le tila. Pe no fa pe ile le to tele o intamata i tono pale. Ai o me no langona i la vai uia lo toa. Ma lo tele ona o le anga ba ai lau matasia o mai ia sui o le parmen o matai Sāmoa uma. O se tasi o lui tau tele na ta ua le fionga fia me, na uru fale atua i le pale me ne lona lua se fulma le fitu o tau sanga, ma loto loto i e whainga apu whai o le malo, o loo iai matai maa tutu o le atunu o le pale me ne. O niso sui te mai ta isa whatala noina, e au fia i le fionga mata awha whaatino tumapu, o se te mai ta e iai ngase tu mau le soifua, le fionga vai ma se no o sita ma Taeao, ma se tasi o alo te mai tai, na veo se sui o whanau. O Sāmoa le unua ia tunu o le Pasifika, le o whaamnia ina nei lalo fesoswani whaavau malo a le United Nations po le FAO, e fesoswani tau se leni e fesoswani e vaenga tau whaatuanga. O le vai aso o mawai sa whaalau i loa i le porkalame o le tui nā to Sāmoa i lalo o whainga paanga, o porkalame nei whaatupeina i le 2 miliona tala Amerika. O le whanau nau ta inga lavo nei porkalame, e mawhai na ia le tu mau o le saunga le mo o whaatuanga le anga i atu le lumana i mauna lu i tau, e na ia mauti nolo o saunga le mo mamanuia se atunu, e tu langa tau i tau mawhai le ele whapea foi o ngā sami, e lui tau te tele o swing o le tau, wa fia i le seo manga. Wa tauli mai ne se sauninga whaapitoa le au mamalu le malo Sāmoa, le fionga tui ma le whano wha le toa swalo vi le lua, tu si tau loa le mpaso le malo Estonia i Sāmoa, le waloa ia le ngā lulue whaatasi malo tātou o tunu, le sawi maila na fisoswani mo Sāmoa i lalo o fisoswani o malo au whaatasi, na matamai le aso lua se fulmalitoru Januari le lua fe malihiva, i lona ofisa i au se tālia. O le atunu e Estonia, sa ielu na sao leo na ia leo le whaatawai no leo o atunu o le Pasifika e au fia i Sāmoa, e le sao wha inga te tai o malo te telo le langi, mo le sao le tonga ma le file mo, ai meise le pui puinga, ma le amana ia pe whaatawai na, o le aia te tau o tangata soifua. Ma o tui nā tu fo i le fionga le au mamalu le malo Sāmoa, tu si pasi o le Leo Reinhold e aloa ia i loa le ngā lulue whapa anga malo tātou o tenu, e fisoswani whaavao malo.
o tala ia mai Sāmoa mo le nei aso, manuia lo tātou tino o whasoifoia. Tā lava i le nei foi vaenga o telefou a le si ufonga o le lau mua, o le tala mua, ua tuina mai aloa ia ni la bata inga whalawa i tele mo le mamaru le tino u, ona o se mai fau o le misela ua maua i te tonu o Aukilani. Ua whautua ina nei tangata o Aukilani, ina ia wa ai le lei masiaki pe le ua whaina i le nei whaamai i pisi. Sa whaino mai le soifua marolo ina le Health New Zealand, o le mai fau le nei, e fesotai ma se tangata na malanga mai fafo, mai o le tangata wa fia, sa ia i le tonu o le supermarketi le Woolworths i Kelston, sa malanga foi o ia i waa o le Fuller's 360 Ferries, ma sa ia foi o ia i se paka o tawale i le tonu au Kilani, i le taimi lea ua masalomia, ua mawai i le misela. O lo o ia i le taltanunga o le tangata nei wa fia, sa malanga i se atunu o Asia, peita ai na whaalia mai el Health New Zealand, e le ia whaina o ia i le misela, i le taimi ai le i toe foi mai i New Zealand hei. O le taimi nei la, o lo whaia ngā luenga soani i le tangata le nei whapea malona au ainga, mai ua whaanofo e se ai nisi o lea ainga, ina ia whaai titi ai la wanoa e vave salalau mo pipisi atua i tua le whaa mai. O le mai o le misela e peia o na sila fia o se mai e wafe o no bipisi mai tele a whaina whaale soifua maro loina e mafua mai ai ai mai se lava mo le whanau la hiti po o ta maiti. Ua whautua ina la tangata o Kilani a mai se o e sa ono iai ino whanga e peia o na whailo mai ina ia toe siaki le lei pe ua uma o na whaia o la tau tui pui pui ia ma mate tu le lei foi le ono a fia ia unga o le misela. O le leina telefoni ma waile soani ma nisi wha amatalanga wilili o le o valu o ono tasi ono. Ua whailo mai ele whainga malo so wha tasi o le a amata o na whaanga solo su e ngai winga i le wha tapula aina o le wha ngā ina e ta maiti i le loifo le sfuruona tau sanga le mātutua o fiso o ta inga tele vavave po o le social media. Whaalia mai e le i pāremia ia Christopher Laxon i le fiafio le sa o le neisu suenga o le a whaatino o se vaenga leo le porkala me o ngā luenga whai e le whainga mālo. Na ia ta ua o le aunga o le whaamoe moe le nei, ina ia whaititia i la whaina o alo mo whanau i lo lātou whaau ngā ina leo le social media. O lo atu ngalu le i pāremia ma le whainga mālo i le tu o ia whaamatalaina o le a whaina o tūpulanga telavau o New Zealand i whaale tonu e awala mai i lunga o le social media mai manatu le pāremia o le whaatapula aina ma le whaititia o le whaonga aina e te maiti lalo le sfuru ono tau sanga le mātua o whesa o te inga tele wawawe nei o le awhiso soni tele pui pui ai i la tau mai hia tu langa le manuia. O le nei whaasera launga mai le malo le sa nafi ua so ma le tele o ni manatu ma la ngona ua whaalia o te ngata ina ua whaia se ngāio inga whapea ale malo au Australia e whaai titi ai le whao ngā ina e tūpulanga telavau ua whesa o te inga tele wawave. E se lau ono se furu 2 miliona tā la la whainga o tūpe whaafoi mai la fonga te tongi po tax refunds o lo o tau fia pēle ofisa o la fonga e le ima whai o na whaamatu atu i tangata e ana ia se leni. O le vai ngā tūpe tele le nei e tusa o whaamau maunga mai le mtanga luenga la fonga e mo le ono tausanga sa soo ua tua na ai atu nei. E pei ona zilo fia o tangata uma e te tongia la tu la fonga i le whainga e te tongia i la fonga mai o la tu te tongi le ta ua o le PAYE e fuafuaina le lei lava la whai o la fonga i te tongi i le ofisa o la fonga pei tai o le whainga e masani o na mana o mia le tangata whainga luenga e tu e te tongi atu ai se vai ngā tupe i le malo a le o le nā foi e iai tangata e le tau o na tu e whaafoi iai a la tu se leni e awala la le tax refund.
A whai o loo iai le ofisa o la whonga le numera le teo ngā tupe a lea tangata e ma whai ona te tongi sao i lana la iai i lana la whonga lea to e whafo i po le refund. Pei tā i tā wha lia mai le mta ngā ruenga e 5 tolu wafe tolu se lau fitu tasi la wha inga refunds e le i ma whai ona wha matu watu i tangata i ona ia se leni mai le tausanga i luafe se furuiva o se a wha inga na o atu i se furu fitu tesi ma le 2 miliona tā la. E tāli wha pēnā wha ia wha inga mo le tausanga i luafe lua se furu ma le lua o lua tasi. O isi tausanga la tau mai nei e sile atu la wha inga na iai e au fiai le ona se furu tasi tesi ma le tasi miliona tā la mo refunds e se lau fas furu valuafe lua se lau mo le 5 la whai mo le tausanga wha le la fonga na se i mawai atu nei. I nisi wha alawe lawe sa hali ni mai le whai unga vai aso. Tō tasi le tangata na maliu ai manunu a isi e tō tōru i na ua ta vale se ta vale le tua inga o le ATV, le all-terrain vehicle, i e te le ina wha ngā i le tōnu o wha atoanga i le tū malo le waikato i lewa ulia le sa nafi. Wha alia leo le nei wha alawe lawe na hali ni mai po le afo le lua i lewa uli i se wha atoanga i le awala ingo o le French Pass Road i le pito nuu o Karapiro. O tangata na manu ai sa awinatu i zawa le helicopter i le whale mai tele o le tū malo le waikato. Tō tasi le tangata o le au manua o loo ia i se tūlanga ti ngā eina. O le tasi e whaalawe lawe na mali wai se tangata i le whae unga le vai aso sa lipo tia mai nei le ai o nei pia le ana umai le olo se talavau le waweao le sa. Wha ai lo mai e le li asiasi leo Inspector Martin James o le talavau o maliu sa whaina i ne manua mai se whaalawe lawe ua whaia nei i aisu e suenga. O lo iai māsau salonga o leo e wheso o tai lea whaalawe lawe e ma seisi whaalawe lawe sa lipo tia mai i se whale le Cotterell Crescent lea na manua ti ngai nai fo i le isi tau le lea talavau ma a wina tuai i le whale mai ua whaia nei i e suenga i le mafuanga o i e whaalawe lawe. Ai i le ai o Hastings e do tasi le tangata na uma le soifua ai manua ti ngai na i e leisi to tasi i se whaalawe lawe na a fia ini ta avale se lua i le wawe ao le sa nafi. Wha ilo mai e leo e wha peo le nei whaalawe lawe na tupu i le walo le Southampton Street West e levo mao ma le mga alo le King Street South pe tusa o le afo le sfuru lua i le wawe ao na maliwa i lava i le mea na tupu ai le whaalawe lawe i le tasi o ave tavale. Ai o le ave tavale o le isi tavale na fia sa manua tinga ina ma a wina ne ai i le whale mai. I leisi vahenga o le tātou tāla, ua whaalia mai e le teitei fōu o tūlai mai nei o le kālesia kātoliko ia pope leo se furuma le whaa, o le ata mai whaafōlinga le AI, Artificial Intelligence, o se tasi le nei o mata aupu au pito onga lona matautia, ua whea ngai nei mata ngata soifua. I lana whontanga mua ma le vasenga o kātinani o le kālesia o au i le Vatikano, tā lua na whidiwhidia o ia e vea mo pope, na whaalia manino ai e le tūpsa. O le ata mai whaule nei le AI, ua whaatu lai mai aini lui tau e lama tia ai le puipuia o le tamari i anga o le tangata soifua, a e whaapea le sa i lia o le amia tonu, a toa ma le whaatino ina o ngā ruenga whai. Sa ia whaamanatu ai le vasenga o kātinali, ia se tusinga whalawa i tele mo le kālesia kātoliko a toa, a pope leo se furu mo le tolu, lea na ia whaataati ai la la fua mo awa onga lau tele le kālesia e pei ona iai ona pō nei. O le neitus tusinga pope leo se fulu tolu whaauntalaina o le Rerum Novarum pe o le of Revolutionary Change i le ngana Peretania na ia talanoina i le tele o tangata whai ngā luenga sa a whaina ma whaaleanga ina lo lātou soifua ona o whaafita auli na mafua mai i le suinga e whaatino ai ngā luenga whai mātina ai whalenga o si mea a toa ma le ata mai whaatekonolosi i le vai teimi o le Industrial Revolution. Sa ta uala e pope leo se fulu mo le wha i le lātou whairo inga makati nari le sto na ina tenei e le ai ase e se senga o nā ono pō ma le tūlanga leo o mai tawina i le ata mai le nei whaaforinga le Artificial Intelligence po o le AI. Na ia whaamnatu ai i le wasenga o kāti nari o lea e maua le whasoaswani mai a o onga ale kālesia e whaafeta iai i se isi fo i suinga onga i le whaangāio ia o ati nae ma le whaatina ina o ngā ruenga whai
ai mai se o tūlanga e pei o na mōli mawina nei i le ata mai fau whaaforinga le nei o le AI. Ua lipatia mai le toi pa ui fo i le lalolangi o se vaa o le vātea tea le malo Lucia ua sidia i le 5 tausanga talu o na ope o pea ai le vā nimo o le nei vaa o le vātea tea o le itu ainga o le Cosmos 482 e le imanuia le wha moe na whanainai i le vātea tea mo sana malanga ngai i le pāneta o Mars. Ai na whailo mai e whapea o lasto nai le ana toi pa ui whai i lo tātou lalolangi i se vai mea o le vasa initia. Peitai e le o mautino tonu lua o ngā sami na palasi i fo i hai. O le vaa le nei o Lucia sa whanaina ai le vāni unimo le tausanga tasi iwa fitu lua i se vaenga o la tu tau mwhainga e fia tū lau ele atu i le pāneta o Mars. Peitai o le vaa le nei le ima whai o na se se mai ma le taavilinga o le tātou lalolangi ona o se wha le tonu i o na awhi ma wha au peopea i lava i le vātea tea se ia o ina palasi i fonei i le lalolangi. I tā longa, o lea ua toe fo mai i New Zealand le to tele o tamata alo kirikiti wha pefa ia onga maista ngata langolango e au fiai ma le au wha asalalau e a fia le taumnisanga kirikiti o le T20 a initia wha pehai ma Pakistan e tāri tani ai le tūlanga o iei tala noanga mo le tāo fia o le pāpāo whana i le taua e peo na tūlai mai nei i le mā o ia tunu o e lua. O le asa le ana taunu unga iai ia Devon Conway whapea ia Rachin Ravendra ma Brent Pold ia ta alo i le IPL a initia ai o Mitchell Santner ma BJ Jacobs ia ta alo i le aua Mumbai Indians o malili i la ua noho pe initia e whaatelitali pe to e amata i le stofi po le asforele nei le taminisanga le nei le IPL. Na whailo mai foi e le CEO o le Sosio Tama Kirikiti a New Zealand, Heath Mills, e to iwa isi tamata alo Kirikiti a New Zealand e ta alo le Super League a Pakistan i Dubai ia o toi foi mai i New Zealand ina o ta fia mo staimi e le i lo le umi ia lea foi ta amirsanga. Les Foreile sa malanga ne ai la tau ia i le UAE le na sui ia le pulenga o Kirikiti a Pakistan ia le no fuanga e whai ia la tau ta alonga nei peitai na muli ane to suia le whaaiunga ma whaailo mai ia le pulenga o le ane tau o na tau fia le taumsanga ona o le tau o i le vāo initia ma Pakistan e pei ona iai. O tamata alo New Zealand o lo a fia i le liki Kirikiti le nei a Pakistan i le tausanga le nei e au fiai le lisa ave mo ma kapiteni o Kane Williamson o Team Seifert, Adam Milne, Daryl Mitchell, Michael Bracewell, Finn Allen o Mark Chapman, Kyle Jamieson, whapea Colin Munro. I tālonga soka o le A-Liga Australia, o lea ua sao atu le aua Aukilani, le Auckland FC, i le vaenga o le semi-finals, ina ua manu malola tau i le ipo le Premier Plate, i le tausanga mua le nei, ua tau mahai le ta amisisanga le nei, tālonga soka a Australia. Semi-final mua o le awe tau iei Aukilani ma le aua le Melbourne Victory, o le tālonga taluai nei au i e lua i le asas furuiva o Aperila, na malo ai Aukilani e lua i le hai. Ai o lona lua semi-finals, o le ata alo ai le Melbourne City ma le aua le Western United. O le tālonga taluai nei ia au e lua i le asofito i anuali, na malo ai Melbourne City i ai e lua. O le whaingala o tālonga nei o le semi-finals e lua vaenga o le home ma le away, mai o le au e au pito tele ana si koe mawai tālonga nei e lua, o le au le nai malo, ia ma se atua i le grand final i le aso tolus fultasi o le masina o me. O le la o mana o le au Aukilani, i na whai mua la lātou away game i le aso fulfitu o le masina nei, mai whai le tālonga i le AMI Park i Melbourne, a mata il afo le iwa i le pō. Ai o le lātou tālonga lona lua le tari malo ai po le home game, o le awhai mai le malai o le Go Media Stadium i Mount Smarty Aukilani, i le aso luas fulfao me, a mata i le ono i le awhiawhi. O awe lua o le a manu malo, o le a sua fusi i le grand final, a le whaia mai i Mount Smart, ia pe a whaila malo Aukilani, ia po le AMI Park i Melbourne. Ia o le whai wale nāle nei vahenga, tala fau.
le la ua whaafonga le tātou atanu I tātou telefau o le nei Taeao, mai le sifonga la mua Wellington e, pe on tāpenei na mafonga ina le whionga ia la wano ati lawa, tala mai Sāmoa, ia tuna mai ia le sunga ia tāse Salam Sam, tu whaafonga I le tula eva, I le tāu nei, ma le tula se fulu ma le lua. O lea ua lua sefulu minute te nei le tula valu, whaafiloi ma whaatalofa le tātou atanu, ma lo le soifua manuia, ma lo le usu ngā luenga le nei Taeao, wha le fomu le mea lea, ia o le lafo o le vaiaso atoa, ia lai malo lo Tinga ina lafo ia ale le stato sa malolo ia la sa malolo Sāmoa voi malo tasi tai le fole di uta filo ia malo lon sai wow vai tai mi fa pene ia o vala fo I mainga ia ele os me fengo fiel me le o le usul malulu e alu mal malu si Sāmoa let me tell you le esa Sa o le oi foi. Pe le winga na le tala le o no me la vai me fali lilo ang le fam tala la lang ia le vela wo so so ni lang watu lo le la vale ia le se me ma fai. Le se fai na foi le. Ia pe ata no foni mata ma fau. Le usu mala foi vai sa uma. Ia ale fa ia so malolo e to usu foi vai ngale ma sa na la foi ia malolo lo. Le utari mo Sāmoa. Me na fa ia Sāmoa o le so tina ta mam ta mai te malolo la to le song fu. Ia mo ia ta to New Zealand ia yo ai fa nga luenga ia malo la vale fa malo si tu te fa ia a onga foi fa nau mai to tu sa vale ni ta mai ti la o le onga. Mana ia. Se sa ngale mo ni ai. Sa o le lei. Te le o time o le taea o le fia mai tau ta mai te sa vale le awala. Mo. Ta si fa o pe sa ngale mo ni nu ia o le I pe o me tupu solo mai si tu New Zealand. Ia sa o le lei ia. Ia ai ma nei foi vai atu le usava vali ia moni ia wale na tele to na ia na fia le ma nei ni Taeao le wala mai ia o fa sine fa malustino ia o nei ho Taeao fo ia na me le sautina e me se o fa un ves ia o le asai o tina lan na manuia ia to tele foi la utangi sil te min fai mai ia fa evangelia nei tina I luma ia te vai nei te mai na o punu no va pe ta silale ta ma le ola vea Elongo fiel ta ma wile na puno matangia na fi pe le la ya nga ia le fa ma losia nei tina ia fa mai lunga ia le woli ia sa fa o tafa ia mo ni le ia o fa unga la vai aso ia le yani me no ia ina o talonga ta mai ia mai no foi ma futa ma inga ma tale no I tulanga ia pe ona ia foi le aso nafi malo ia tu sa tato ma tanga la fa le inga fa le kale sial me sa ia fa un vai aso ia le vola auto am tali fi au mga luenga o vetu kana na peno fa tu Taeao o le toi lua vai aso to na uma le o me ia me le vaso atole wa e va vetele le alu le masina ia le utatu ta pena tu le onga tonu le tausanga fa mena tu tatu ngana Sāmoa ia ele gatele o tatu ta pena le tau malulu le onga solo fo tele malua ia e mai almasina le o sa uni fo le conference le kale simbetisi ia le conference le kale le worship center ia fa solo to ile nga ilonga tonu fa solo to ile ia se te mal te wila ia lo tamati ia tatangi lo fo ilonga Christmas sa o le ia mana ia ia wa ole tasi le va inga so ani business fo ia falta ni malo manise o nanga fo le ia ina fale fo ia tongi ia le o tele ina tele mai ta fo ia tele na ia inga ma ni se kalesia la no fo fale falta ni malo ia se e tu le mo na business ina ia fo ia sa ole le ia mana ia tele wai o le tau teilo o le tasi o le turisi lava e pe o le tupele o falango le tele o le tatu ai ngai Sāmoa moi la wati na ia moni le yo ia mona to malanga Sāmoa ia ia tele fa nga mala tasi o le maua le o to mau po le aso nei fa un university Victoria moi tele nei tatu fa na we fa wai ia a fia vili mai o fa tolu va lima lo fa tasi moni family yang o le fa unga ia mau leva no le tayo nei ia tu manatu le la tatu se ia tu sfa fi fianga ni so tu e fa la ulo ia fa nga solo por club malo fa tai ia te to fa taro fa tu si va nga le wa ma futa me le temi ona tale sta tu pese ia fa tu ia epi marina malo fa tai ma after mai tapu I tu fa ono
o le sunga tapisori mai ava, ia sunga pari I sina, ma sion tina, ia le fatua lui o mapsua, a matau anonu, ma alo whaatai, ngai a salu whaea, pa fuwina Tanielu, ia le sa whaavale le fua, manuia lava ngā luenga ni Taeao, talenga se ngari kapeli, manuia lava le yaso, ia a la tatou wolo le whaafiafianga nei, 25 minute, o te nei ia le tu lai valu, patalo watu le sunga sione fongaa, ia ma le fatua ia e se moe. Whaafianga mai le maatu lua, le whawhianga mai lawe pesa le maatu lua ina ua toe walus friva minute te nei le tula eva. Ya. E tatu wala urenu ngol leina ya mo familianga o whaunga ma lo soi fuatina talo fa. Ya, pe kua manuia e lau tunga lea wa o tu fue fa pe fo ilo tunga. Neri fa sa lau ya tasi tolwa. Ai. Ya, ma lo lava o ma Taeao. Ya o lo manuia lava fa tai. Ya, le ia sau no ia moli au familianga o whaunga si walo. Ia fa tai tele mo le vanua. Ia o le whaunga o le whamanuianga le nei o le whaunga o le tamaita ele o Emily Fau. Patai le alo fo le atua. Ona ua I uman manuia lo tau mawhai. Ma lo le tau, ma lo le toa. Whaftai fo ilo alo whai lo a inga.
Manu ia tere lo whaunga ina nei mo Taeao. Alo lo whamai o a inga mai Australia, Amerika, New Zealand. O lo whaasisiria lo whaanga mai lo a inga mai si utu i tala i lua i sawai. Ai whaasiritili lava le alofo lo tinale tau tala. O leo lua i alii le wha mani noa whau. Mai sala i lua i sawai. Whaasai mo lo wa noa. Manuia lua aso tu fue mata. O maua o el tinale whainonga si au tama. Ele Oh, ia. e lua na whainonga ai o tele o maua whaamulmuni. Oh, ia. Fia tau sanga le ngā o ngai si au walo. E wha tau sanga. E le whaingo fia. E whaingo fia, e fo i taimi whaalunga tā, e fo i taimi e tau na ima ia aua whaftai lelo fo lea tua ua i manuia. Ia olo i mata o le fia. Olo i mata o le whaftai e si irvi ingai lea tua. Ia aua ele au baua ume whanau nei whaamanu yang. Esa mani. Maro tapu ele no ili. Ia whaftai lawa. Ala fusili. Taimila lena tau tu ese walo ia ua manuia lana Nona tau mawhai. O lea te whesa ai taimi lea whawhena tau atu atu. O lea se langona atu tina nā taimi. Ia e tanu ai ona o lau maa ua ane maa whale mata. Ia na o mai ai lea so lea tau whai mai ma. Pamatala mai me ua tupu sa tala ngona re popole. Papea o se me ua whale tonu po se. Ia ua tangi ma whape mai ua manuia lona tau mawhai. Isa. Ia ka o tu atu ma fusi mai ma. Moli e di whaaftai ma re whamalo. Ia ono ole tolanga fo i peta iai me whātau sanga. Ta tau waile tau o mawhauwhau. Ia moli e di whaaftai tele i le atua. Awai, tale tonu ale mawhauwhau. O Taeao umai a watu i le atua le e whapenau na whaamanuia atu. Nei whanau o le aalo atu o ia leo o tau lau o le whaamoe. Wai umanuia mea uma. Whaaftai tele lava whaaftai mo tapua inga ia whaaftai fo i marmato e kale CRP IPC pitoni. Bole tapua inga mamanu. Ia awai, tari tonu a leaire tapua inga, ia ele ei umarmanuia mea uma. Tasi ai male lofa, male anga ni leo lea tua. Ia anga lea tua i mea uma. O fea kolisi nai lo hata o ngai se walo lea? Ta amata mai i Woodford School i Pitone. Na umale ina na aru lea i le kolisi a Hutt Valley High. Lower Hutt. Mano. Ia na uma lea o na whapea mai lea o le a alwe whaingaruenga ina ua uma le kulisi. Na o whai lea ai. Lea e se lau whai unga na le au whai mai. Alu e wha wau lea onga. O tele i whaila ia i po o whele mea ia i. Sa whai tu ui lau whiwhiringa o tele mana o te atu whaingaruenga. La atu watu lau whiwhiringa po o wheme te atu ia au te ile sofa me su e me passport la adu e fai ana me ole le na adu ia fai le fai ko ia te me adu e fai pu le ia dando fai o le na o to tau nei fai mai o i o manu me e le o se mi mita o le a o le fa fetai ti irvi inga le tu ia Waenga nina, o le meita e au e malingi ai le roi matau na o le fia ma le wha tele i le tua. Mana, ale si lau fesili. Ena iei ni waenga o lisi e tō lau atu ma le tui atu le tātou le itio le tūlanga wa onga al whanau sa fsosani a olti nai le una ino si au tama le au. Tele a waenga i le ola o ina. O le tamaititi. O te whaalongolongo pe i vaenga ia o le o la o ina i mei o po kalame o a onga. E tele fo i la nia o pautuanga pea o waru i le lotu.
I le mātou lava e kalesia i alo ma whanau o le mātou e kalesia. E tele ina o whautua. Ta mai ia whapena o la usi usita i mātua. E le whapefo i lana o mātua. O la usi usita i le vāo o isi maisi tangata. I te tono le kalesia ai mese le community a toa lava. Ia ola whaaloalo, ma ia e whaalongo le nei. Aua e te whapea, e te filifili, po oai le whai atu, po olo tina, po olo tamaa. Ia e sutai po oai lava tangata te tongo le kalesia. Ia whapea nao na e ola usutai. Ma ia e whaamaoni i le ola o oina. Olo, o mala upu wale whai i le tamiti. O le upu, o le maumel tuspa ia e awa i lauta maama lauti na wha leva ina aio wa. O se lui tau na e mawhai ona o wha atoa atu i te tonu lava o le mātou e kali ia i alo mawhanau. Mahalo, whaftai. U te lofa uru i tau ia o e si tamsala i dua le matata no atu. O lawo i loa nei, ia e so oa ia tamaiti o le nuu lea i tangata lea. Alo fa tele moe. Tele noai. Ma lo mo tapoiga. Ia, wani nei fa sai manu ia tele nei aso. Ia, nei, so is fua. Ma nei. Ma lo. Ele malanga mai tato i nei ni usila o to mete na ola nei ia le wanga i te universite fa i mai. I utautua, ma lo finau, ma lo lava so se tama mastei o fa lo mal ni Taeao. Ni tu ta ole no fa lo tu le saunanga le singa le luai. Na tu na tele i fosia lo na tama ya le finga luenga. Na tu lava lo na lo tu fa Italia. Ma na ia tele va nga le. Ya wai fosi lo tato. Ya. O le si tu tasi o le tele o le lango. Ale le lango. Ia po le support. O le fa te inga, a fa pe o tato a inga. Ia. Ale ile tatu tama por tene a onga le ye ale to tele tatu i fenga lu. Al matua to tele al support le ngata tu langa tau tupe. Wa le sta mai titi ala no fo fenga lu ngalu fo si o tamam si o tina le lava fa so. Moi sa o le. Ai ale leila le tua a tangata ye pui al tamai titi le fa malos. Ia no tamai te sa o lo tol ma fa le popo le la lava fa so ma tu to ngel fa le mai simo. Ia la halu fi na ia manuia la o. Ia tatu mai tau ni sta mai. O le tau wina i o la tau i mea ia o le le lava uti fa soa na i mātua ia lo whare tamal teine si on tamam si on tina o le stato wala autas ia o te lo tu tato wala aulea o ia to e tom fai mai ia le ia tato wol fa fianga nei to e luas fulua minuta na talea o le tu la Eva
Le whawhianga mele pepese le poli mai te ina ua toe se full vale minute o na tale au le tu la Eva. Mai ta watu lea ua ua tau whio lolo mai le vao initia ma Pakistan atu fui. A leo tele na toe malanga mai nisi o le au o le Black Caps a New Zealand. Ia leo toe fo i mai ua ua matua fefefe ata mata alu. Alo me tua tangi ale se utamana England il male vale le tapuni. Yesa. Ya tu sai o America le sa so animalo si family tu elua. Ia. Sa lo fa sa lo ngale por mistal vai fa fo initia. Sa mo fa sa lo ngol pal mio Pakistan. Ele va pe tasile tu la to fele le fo lo ketia initia. Ia. Ya le lo la il termine per tal fiel na ia ai fuala tato tala nota si la tau fa se fo le tau Ukraine ma. Malusia le fo vela tu de tu le. Ia. Se foi le so fuanga lo tatu i nei fitau ya talo si wale o memo musu ia tatu uma wa e fai la uri le upu fai ton ia a fi tata la hotel sa o le tata se vili nai mali li i va no ia sa o le ia tatu si ia uri to fai ia tau le la va le tata lo langi le sui ngol tau ia le o le motiva o le fia ai o le tulanga sua vai ia o pulenga le ia malo ia fa popo to i matau o le tangata po le alme la fa ia i fa sta ia le tu le nei tu langelo tato ia o mawar file mo tato ia o ai to te le fio o le vaenga le o le la tu pui ia tu no le fa fo le usinga le nga fi le ia ne po muilu Salomon ia o tato ia i New Zealand le file mo ia mo lo ato le Australia o te lo le umar se ia tas ia tali po ila malo ia no mai ele ni tau e fe New Zealand to fio mai o mai po ila malo se ele foi tau e fe Australia la to malo ia Anthony Albanese to tau ave malo Australia mo listo to sanga le mai tau to ava ai tu ai le o ia ni sta tan no po i au ia fa me au la to i to malo le o Albanese le o fe ina ia ala ua vai ia Albanese i pe te lo tata Australia New Zealand la ua pala ia sit seni la ua mo sit seni o disi vai ia mo a me ia sa fe ta ia so ia ia wa fio mai le inta ua vai nei le le mo nei ia e foi nei ma tua ia ua mai fa ngala to sit seni foi le sa mo sa e mana foi tala ia tato laina po ini ma tua ua nei wa mai fa na u se i fa ngala to sit seni ia ma nei si fa manianga le ua mo e la to a lo pole tai mo le ua sa wile ma tu New Zealand ele ia me fa ngofia tas ngana sa New Zealand fia lo stadi ta mai tina ia a pa wono na level tai mine i wo mai malulu finga ta mala to ia o ma tu ne ele fia no futon no fal fio fa foi vele le vao ma ia pangale ia ele fai ne tu no fai si malulu tele ia a fio mai ma so mai la tu no to so if why now to sit in New Zealand ia vio to ma tala no malista ma le stona o si on ta ma wa leva na fia sa New Zealand oi wa ngala sit senile no mo al sit senile to ina villi fai tu ina fa na wo fia sa mo so le wo leva no fia so sin ma sin futa e va tu le la malanga ilona le ai po fa no lo mo te le la malanga ilona te ile ana fai pepa ia e mai si on ta ma wa leva no fia sa to ina ia alu ma aven of ma fan to ina mo so of ma fan na ye mo ia mi sang fang pa vai vela vo le fa ma fan na mai ngol va le ma ta pena sa na pini vo le fa ma fan va le o skafu to tingini ma yo to tingini ma na pe to tini me o mana ta pena tanga tale alu e mo to a tamalaya e longa te fialu za mo ia sa ia sa ro fu umana ia le ia pa wa ango nei ma tu pe mai ma na o to yo Sāmoa ia o fu ta fia pe ma na o to fio ia moni ia le wo ile manu lauti o le ngana Sāmoa ia o le wo manu fai do ingatas ia ia fai do tatu le manu lauti le o le ngana Sāmoa mo tau sanga nei lua fe lua lima ia malu lo sa fo lau ilangi ma ia malu lo sa fo lau ilangi ma ia pe upu au tuna ia ina o le malu o le sa fo lau langi ma
O le whaupunga le I, o le malu, ia o le, me voi o le protect, ia po le pui, ia le whaingo fia na whamtala ai, o le pui, o malu. O le sā, ia le whalorona e vele vaa, ia po lau tā vale, po le awala, o le vaa. Ia o le wholau le utatou loa, ia o wholau ngā voi, sa umalisi, io, lisi nu, me se le wholau ngā le vaa. O langi mā, ia utatou loa, ia o le, la lau whasa moe, la sa upu e whamtale langi mā. Pese malanga fo le ia saonga le mu. Ia, ia saonga le mu ma ia tau nu manuia. Ia, na, ma upu mana, ia le la whamele lutala o tau sanga ne. Ia malu lo sa, wholau langi mā. Ia watu na matau na fulele mafofo ia to tele le tunu ile au tu la fata o ngana Sāmoa le fo meta wina tele a onga luta pena la to fuafuanga ia mo le family tuina ngana Sāmoa fa fata ile ma tu ta to Sāmoa ma ta to ngana ne tunu mo ia fa wa pem fa la pe ta to ngana le tau foi ona ilo e fa na uia na so fu ai nei le winga le ta to man lo tien ni tau sang sa o le malu lo sa for lau langi ma ia o le whapetani a well-grounded self is a successful self. Yeah, a well-grounded self is a successful self. Ia tango la e wha lata mai e whapetani e lau ia whaita wa. Le oe po au. A whape maua a le whaavai te tūwai. O le amanuia fo oe po au. Wale self do oi po ya ata to pe tau fa lata ina mai na o fa pa langi o fa Sāmoa ia malu lo sa fo lau I langi ma ia malisi va fo le ale le a se lau pasene le va ia e fo le tau nu mo le manu ia fo fainga malanga ya fa lata la titi mai ia I numa ia mon e le utato I loe fo lau nga ia so ie fo lau va ia mo ale le ia va ia o samio le femelta la to ino tunga maule Elia sa e alo ngai ma le pel va mango oto mal le moto e mala va e ye le familianga le utau no melta tato por kala melta nei manaya o le familianga mo le fa unga o Audrey va ipu tea o le Taeao le mawelanga Bachelor of Arts in Criminology and Cultural Anthropology. Matau le tua le mtanga le poto lo faanga mai o tuangane me Australia lo uso ya Evelyn o matua murianga tele ni marota tea malutina ya peti ma nei tele ya ma lo tam fai o le la ufa mautu o le aso for really nei a for vanu le Taeao o le la o me le sunga fa alinga le ota tala noa tu to lo tato lisi a for le valu le Taeao le aso for really nei ia lau to le lisi o lau fau ma le tua o tai mea nei fai fa unga o no me ia ma te sema tausanga uma me ma te sema o te sema fo tausanga nei fau istamati me le tausanga nei fau istamati ai re na tama mtaini e mtanga tama tua le sa ma lo finau ia la tata tu pese vai foi to iva minuto taliva Malo fa tai le mo la veno ta no male le fionga la peptele ta la ile ne yo fa lulungo titi sa ta lo fa malo so fu lo fionga la pepe ya fa fero ia tu lu sa se bon le Taeao le sunga le o to foi ya me se foi ali fionga ya maiava ya fa ta lo fa foi pa ngal ta to po kala me tono la mua ya ta sia wa ha man me foi ngal ngal ne ya so fa si fi tau le aso na fi auto motu ta penanga wa fu le aso fa pitu tina malo
Ia, na tala noa si us matala noa ma si atasi. E ofo ia i lau tautua. Whaalawe nei, whaalawe Taeao, whaalawe le si aso. Ai te le so lo muri lava i whaalawe le ainga o le tina o tamaiti. Ia, maa lo fo tautua le le fo la luatu nei tausanga. Ia, se te iloa le alo lofo le ainga ia o le te mi foi le vala au me ilo matai. A lai te matamata le lo lofi mai. Ia, nana fatu awa tatu te vai e fai ia whalawalawe. Ia, ai, o le mea whaftai e fo. O le awo vai atu na wa avealo tawa na wa tu au dua te pu e ata matina o tamaiti mtu ilunga. E o vai atu lo fe lolo na ilu ata i utu ilunga. Ia, Malo, la viola be. Ya, o mele wo nanga le vai tau, me si o tato, ai malo si o girani nei time. Ya, o le tau fa malu mai fo nei aso. Ya, au fa ftai wa sulu mane le la mata mai la stona. Pai si ti mo ma to lava yes. Malo. Ya, te lo fo ile to te lo fa na o le wo si le o. Ya ia nei tina fo le awo me la so fu ala e pe la e aso tina. Ya le la o to fa mana to ai vai tina na talo le ono na fila fia. Malo. Wa mai alto waso to se vai planta tamai tima. Ai sa. Amu ia tina la sa mo la malo lo nei au nei tatina nei le to fe galwe. Ia, ele mau e tātou New Zealand benefitia Sāmoa le iai o le matoa fuli e tau sami la satina. Ia, o le asonga fua ia pe o le asona e toi tau relax ai ma tau so lo malo se. Ia, wanga ruenga ia o tātou nei, o ele ai la se mea whapena. Ia, ai was fefia fo ia le se matu pito nulanga le fua, ia tu o le o matu, pe ale matu lima e teimen nei, Se o le toa umanena lau lisi le University of Victoria, ia o pe o le alu uma fo fa unga tamait. Ai o ia masalo o le nta alo to o fa unga vai aso. Ia, te lo le au hui le to te o to fe ina mai. Ia, le fo mato malo mai. Ia, fa faila le wa, faila si faintar mato talonga ne vai aso. Ono le la le lo mato poi ata puai. O le plus por mona. Ya, ai matoi fatu mulia, e motino matoi fatu mulia le stadium ino fa paile. Ele asuto nai nei le talonga dia. Ya, olono non mona malo ina ya, sao mai tono top 6. Ya la foi fia malo mato plus. Ya tili ina mama o tu le watu lunga na le pewa. A matan fa fengta, mai le vai mai au ye lunga vai mai ole awale le man na sao mai tono. O se mato au. Ya, so ye ya, na ngale wa. O le mele o foi tangata. O le champini le tausanga la, pe fo mai se mea mao, mele tupu le tausanga la, ale o me tausanga e tausua se ava noilu. O tau mantua foi de aulen champing le lua fe matolu a le top 8 tausanga teni. E de foulan na mea. E faftai la le o tupu matou au, o le au hama vai atu. A malo le mona le vai aso nei. Pai le vai aso lea. Ya, ona fatata lele talong muli mawarta. Ya, au te vai atu ona tau mane atu talong ni vai aso. Paol mene te wa tau mamai au tau leo mai al Highlanders. Ola fui ele mana al Highlanders ia uliva awala. Mo pito ila lo temin. Ya, lena. Ale man, ia fel tato au le Warriors. Ya, ole au Auckland Warriors. It is our New Zealand Warriors. Pa sao lele ngana. Ava tai. Lewa tau loa le Warriors ia pawan me ia o tau fai ia tu mal consistency ole performance ia ai isera lo au kilani never think lewa wai lunga ile top 4 ho ile playoff ia soka wa champini le round mana ia lo le Warriors ia lewa mana ia na mato au ia lo Auckland Blues male Malmon. Ya, o te lo to au soka o me bu ata una me to au soka ave fa tu sisi me le lo poli ngona le to fa pena tu. Ole mato au le ta pena e mato le foi vai to sanga le io. Alo. Pepe ya ono le taimi va tu na foi pisi la sunga la fionga ya me el tu langa o el tato company digital na. Ma telefoni molisi ofsiliat. Ya, mantuale. Nena fa leo e tatou se on Mother's Day len pa les fareli. Ia ma tatou entry style na man malo ia le tupe sa la fo fa ngai le click X ana ele fitu lua iva ono fato lima fitu lua iva ono fato lima.
o le ngoa le lesta lai le accounts le click X o amatanga autofunga ia le maua lau S25 Ultra te foni le ova ma le lua afeta la ni psila tau ia o le se tātou entry o le se leni sa lafo mai fo I au se tā lia fa ngai click X ana ile fitulu o ono fitulu o fe'enuu taifu lea le star for tātou account lea ia le fa lau maua le si S25 Ultra ia e fa wau tātou se vai aso nei ia mantua ai fa ngai na click X la foi lau se leni ia pe fa nga fo e fa tau e lau tapak malafu ia maua lo wa no to tātou se le ole a faia a ilas freile ia mo la to la fo wa sauni malanga atu I te fono I malua ia o lo fa no tātou ofisa mangeli vai ona so tai mai ia awa fo ia faingo sim card ma so so nia to fasinole a faingo tātou pando ia o le sivanga tau la vol fono I malu ia e ia tātou whalolo ho ia whaina whao ngāi tātou tautua Pacific 40 ma tālo whawauta pe o nāl whamatau sali moa ia ma le Frankies na iu tuali ia whalolo lata na e pena la fort tālo whawauta wa fort tau singa ia o I lātou lo malana atu le fontele I malua ia ni te wei nisi vahenga o tupu tono lau mua te no fi paso mai ia li am ta ngalwa nile yaso le pelo longo to nei tai lima pa ua me tanga tau malulu wa tau nei si sau fa pe se oso vatua le longo to pe tu langa le o faisi o mi a masaro le wala te lima tau sanga te le to vai se pa ua mai a o lua se le o mal malama pe se me o lua le fi ai ya ai le apaina yo a ole tamalan malu le tel no sol mai le etu lo vai inu fala au te lo ko le se tu so anga inu fala malu ya no la le ya to anga fai fa la vela inga ya malu le so fa tai no fatu se vola pepe so la pepe ya terminei e le o taliva yo smel fa fonga tatu tala mai Sāmoa. Fifilawa te whaatala whātu e lo tātu tunu ule amatango le nei fwoi vai aso fau e le whao pōponga le nei o tana fau mai Sāmoa o se mai e le whaafonga. Ao lumana I eile whaamana tui no le aso whaapito mō tina o le lololangi na whaatala no I nei nisi o tina tato o le atunu o e se porka lame wa whaautuina le ngana Peritania le Resilient Spirit Project o le Portraits of Samoa Women Warriors. E au fia I le fionga le titai o le atunu o le fionga fia mena o mi mata afa e sona fina ngalo le tele ulu I tau o lo fia ngai maia. Sa whaatala no ina le nei porka lame e le tamaitai sa avea matau sala o Samoa mal Pasifika Verona Parker na I fsiringie le fionga fia me I le malosi po o le loto tele e ono avea mo wha malosi au le tele tina o le atunu o. Ia ese atari ni ma wala uli o tangata. Ai ilo wata o file fo ile ni mele o loto tele po le loto e pei e whawai lunga mua o le ato toa o lou langona whaali tangata I mea e o ile whawai nai ia lou o lang mai atonu awai e le se wali se pali asi si fa pe o le toa pe fai atu amela o le toa ai o le toa fo o le courage ia e le fa pe e o se mea e fa o ngai te miuma ai lava taimi e lui tau inai ia le soifua ia pe tofo ina fo ia pe o taimi nai tau sa ili ai ia tūranga lea o le lotu tere tonu al palimene ia mo ai mese le tu pa po le tu vai te matai ia o le tele o tau sanga I lo ulu fale atu palimene pe na o pe tōrua ia tau whiororo lea o tōtōru ia le wanga ia tu I le tōlima ma tōonu ai ele I foile o se tūlanga foile mati le tila peina whapea ile le tōtele o ntamata I tono palimene
ai o le mea no langona I la vai au ia lo toa ma lo tele ona o le anga ba ai launga tasia o mai ia sui o le parliament o matai Sāmoa uma. O se tasi o lui tau tele na ta ua le whionga whia me, na uru whale atua I le parliament e lona lua se fulma le whitu o tau sanga, ma loto luto I e whainga apu whai le malo, o loo iai matai mātutu o le atunu o le parliament. O niso sui te mai ta isa whatala noina, e au whiei le whionga mata awha whaatino o tumapu, o se te mai ta e iai ngase tu mau le soifua, le whionga vai ma se noo sita ma Taeao, ma se tasi o alo te mai tai, na veo se sui o whanau. O Sāmoa le unua ia tunu o le Pasifika, le ua whaamnia ina nei lalo fesoswani whaavau malo a le United Nations po le FAO, e fesoswani tau se leni e fesoswani e vaenga tau whaatuanga. O le vaiaso o mawai sa whaalau I loa I le Polokalame o le tui nā to Sāmoa I lalo o whainga paanga, o Polokalame ne whaatupeina I le 2 miliona tala Amerika. O le whanau ta inga lava nei Polokalame, e mawhaiu na ia le tu mau o le saonga le mo o whaatuanga le anga I atu le lumana I maona lui tau, e na ia mauti nolo o saonga le mo mamanuia se atunu, e tu langa tau I tau mawhai le ele whapea foi o ngā sami, e lui tau te tele o swingo le tau, wa fia le seo manga. Wa tau li mai ne se sauninga whaapitoa le au mamalu le malo Sāmoa, le whionga tui ma le whano wha le toa swalo vi le lua, tu si tau loa le mpaso le malo Estonia I Sāmoa, le waloa ia le ngā lulue whaatasi mo lo tātou o tunu, le sawi maila na fisoswani mo Sāmoa I lalo o fisoswani o malo au whaatasi, na matamai le aso lua se fulmalitoru Januari le lua whemalihiva, I lona ofisa I au se tālia. O le atunu Estonia, sa ilu na sao leo na ia leo le whaatawai no leo o atunu o le Pasifika e au fia I Sāmoa, e le sao whainga te tai o malo te telo le langi, mo le sao le tonga ma le file mo, ai meise le pui puinga, ma le amana ia pe whaatawaina o le aia te tau o tangata soifua. Ma o tuina tu foi le whionga leo ma malo le malo Sāmoa, tu si pasi o le Leo Reinhold, e aloa ia I loa le ngā lulue whapa anga malo tātou o tenu, e fesoswani whaavao malo. O tala ia mai Sāmoa mo le nei aso, manuia lo tātou o tenu, whasoifoia. Tā lava I le nei foi vaenga o telefou a le si ufonga o le lau mua, o le tala mua. Ua whaafia ina ni isi o fo mai whaapitoa, a to ai matangata o loa afia I le mai o ka nesa, ona o se fufuanga o whaailoa mai e whapea, e amatatu I la so mua o le masina fo o iuni, ona whaatupe e le malo New Zealand, le au mai le I le tunu o ni vaila au se tolu, mo le tongo fitia o le ka nesa o le pau o le tino, le eta ua o le melanoma. O le asforeile, le sa whailo mai ai, le whala bautonga le whamak, ia le lato te whaatawina mai, vai la au, ma fuala au, mo le tonga fitia o ngase. E wapea, o le au lato whaatawina mai, ia nisi o vai la au, ma o na o mia tele, mo tangata ia wā whaina I le vaenga tolu, whapea ma le vaenga wha o le mai o le melanoma. O le nei whaai unga, o le ama waise fesoswani, mo tangata e lua se lau varus furulima la whaai, o lo fia maua ia se lavea ai mo la tautonga fitinga. O le so le aso muli e ave ai mo foi pule o le parlemene, se tasi o suisi ni o le patia le Labour, le Leo David Parker, le asa whaiela na saunuanga whaamawai de tono o le maota I le aso lulu taruai. Ua silia I le lua se furu tausanga o avea David Parker, ma sui o le parlemene, o se tasi o suisi ni a sa iai o le vaenga whaopwhai o le Labour. David Parker o se lo ia whai nisi mai le ai o Dunedin, na mua I uru whale I le parlemene I le paia inga o le lua mo le lua, ina ua manu malo o ia I le nofo le tu malo o Tago.
e tele ni to finga fa amin style ka peneta I fa nga malo le leiba sa ngadue ai le nei le e o fi ai le to finga o le lo ye sidi le malo fa pelem tanga luenga o wala fela o inga sa ve fo yo min style malo sianga fa pea ia le to finga o le min style swing o le tau a to malesi o si o manga o le tausanga i luafe mo le valu sa fili ai o ia e le magazine o le lesna o le tangata o le si o manga o le tausanga environmentalist of the year e lana saunga fa mawai le pare mene ta wai David Parker o se tasi o sini o tu o lana filosofia fa apolkiki o le fia fa le leia leo ati na e tau le si o manga fa te siai ma se tamau ainga ia malosi ma lelei atoa ma le malu puipuia o aia te tau o tangata uma o le asuitu langa atu ia te ia i tonu o le parlemene ia le loia o Vanushi Walters lea i se so atu wai le whaasolonga o le lisi aloa ia le patia le leiba na avea mua foi Vanushi Walters ma foi pule o le itu malo apa hapa i au kilani i lona limas fultolu paia inga o le parlemene New Zealand i le tausanga i lua o anga i mai i lua afe lua furuma le tolu ua tuina mai alo ia ni la bata inga falawa I tele mo le mamaru le tino u ona o se mai fau o le misela ua maua I te tonu o Aukilani. Ua whau tua ina nei tangata o Aukilani ina ia wa aile lei masiaki pele wa whaina I le nei wha mai pisi. Sa whaino mai le soifua marolo ina le Health New Zealand o le mai fau le nei e fesotai ma se tangata na malanga mai fafo mai o le tangata wa fia sa ia I le tonu o le supermarketi le Woolworths I Kelston sa malanga foi o ia I waa o le Fuller's 360 Ferries ma sa ia foi o ia I se paka o tawale I le tonu au kilani I le taimi lea ua masalomia ua mawai I le misela o lo o ia le taltununga o le tangata nei wa fia sa malanga I se atunu o Asia peita ai na whaalia mai le Health New Zealand e le ia whaina o ia I le misela I le taimi ai le I toe foi mai I New Zealand hei. O le taimi nei la o lo whaia ngā luenga soani I le tangata le nei whapea malona au ainga mai ua whaano fo se ai nisi o le ainga ina ia whaai titi ai la wanoa e vave salalau mo pipisi atua I tua le wha mai. O le mai o le misela pe ia ono sila fia o se mai e vafe ono pipisi mai tele a whaina whaale soifua maro loina e mafua mai ai ai mai se lava mo le whanau la hiti po o ta maiti. Ua whautua ina la tangata o Kilani a mai se o e sa ono iai ino whanga e pe ona whailo mai ina ia toe siaki le lei pe ua uma ona whaia o la tau tui pui pui ia ma mate tu le lei foi le ono a fia ia unga o le misela. O le leina telefonia ma waile soani ma nisi whaamatalaga awiliili o le o valu o ono tasi ono. Ua whailo mai ele whainga malo so whaatasi o le amata o na whaanga solo su e ngai winga I le whaatapula aina o le whaanga aina e to maiti le loifo le sfurono te usanga le mātutua o fiso o ta inga tele vavave po le social media. Whaalia mai e le I pāremia ia Christopher Laxon I le fiafio le sa o le neisu suenga o le a whaatino o se vaenga leo le porkala me o ngā luenga whai e le whainga malo. Na ia ta ua o le aunga o le whaamoe le nei ina ia whaaititia I la whaina o alo mo whanau I lo lātou whaau ngā ina leo le social media. O lo atu ngaru le I pāremia ma le whainga malo I le tu o ia whaamatalaina o le a whaina o tūpulanga talavau o New Zealand I whaale tonu e awala mai I lunga o le social media mai manatu le pāremia o le whaatapula aina ma le whaaititia o le whaonga aina e tamaiti lalo le sfuru ono te usanga le mātua o wheso o te inga tele wawawe nei o le awhiso soni tele pui pui ai la tau mai hia tu langa le manuia. O le nei whaasera launga mai le maloi le sa nafi ua so ma le tele o ni manatu ma la ngona ua whaalia o te ngata ina ua whaia se ngāio inga whapea ale malo au sitalia e whaaititi ai le whaonga ina e tūpulanga talavau o wheso o te inga tele wawawe. E se lau ono se furu 2 miliona tā la la whainga o tūpe whaafoi mai la fonga te tongi po tax refunds o lo o tau fia pēle o fisa o la fonga e le ima whai o na whaamatu atu I tangata e ana ia se leni.
O le vai ngā tupe tele le nei e tusa o wha mau maunga mai le mtanga rue ngā la fonga e mō le ono tausanga sa so ua tua na ai tu nei. E pei ona si lo fia o tangata uma e te tongia la tu la fonga i le whainga e te tongia i la fonga mai o la tu te tongi le ta ua o le PAYE e fuafuaina le lei lava la wha i la fonga i te tongi i le ofisa o la fonga pei tai o le whainga e masani o na mana o mia le tangata whainga ruenga e tu e te tongi e tuai se vai ngā tupe i le malo a le o le nā foi e iai tangata e te tau o na tu e wha foi iai la tu se le ni e awala la le tax refund a whai o lo iai le ofisa o la fonga le numero le teu ngā tupe a le tangata e ma whai ona te tongi sao i lana la iai i lana la fonga le tu e wha foi po le refund pei tai ta wha lia mai e le mta ngā ruenga e lima se fulu tolu wafe tolu se lau fitu tasi la wha inga refunds e le ima whai ona wha amatu watu i tangata i ona ia se leni mai le tausanga i luafe se fuluiva o se a wha inga na o atu i se fulu fitu tesi ma le 2 miliona tā la e tali wha pe na wha ia wha inga mo le tausanga i luafe lua se fulu ma le lua o lua tasi o isi tausanga la tau mai nei e si le atu la wha inga na iai e au fiai le ona se fulu tasi tesi ma le tasi miliona tā la mo refunds e se lau fast fulu valuafe lua se lau mo le 5 la whaai mo le tausanga wha le la fonga na se i mawai atu nei. I nisi e wha lave sa ale ni mai le whae unga na vai aso. Tō tasi le tangata na maliu ai manunu a isi e tō tōru ina ua ta vale se ta vale le tua inga o le ATV, le All Terrain Vehicle, i e te le ina wha ngā i le tōnu wha atoanga i le tū malo le Waikato i lewa ulia le sa nafi. Wha alia leo le nei wha lave na hali mai po le afo le lua i le wauli i se wha atoanga i le awala ingo o le French Pass Road i le pita nuu o Karapiro. O tangata na manu ai sa awinatu i se wale le helicopter i le whale mai tele o le tū malo le Waikato. Tō tasi le tangata o le au manua o lo o ia i se tūlanga ti ngā eina. O le tasi e whaalewe lawe na maliu ai se tangata i le whae unga le vai aso sa lipo tia mai nei le ai o nei pia le ana umai le olo se talavau le waweao le sa. Wha ai lo mai e le li asi leo Inspector Martin James o le talavau o maliu sa whaina i le manua mai se whaalewe lawe ua whaia nei i aisu e suenga. O lo iai māsau salonga o leo e wheso tai lea whaalewe e ma seisi whaalewe sa lipo tia mai i se whale le Cotterell Crescent lea na manua ti ngai nai fo i le isi tau le lea talavau ma a wina tuai i le whale mai o whaia nei i e suenga i le mafuanga o i e whaalewe. Ai i le ai o Hastings e do tasi le tangata na uma le soifua ai manua ti ngai na i e le isi tau tasi i se whaalewe na a fia ini ta avale se lua i le waweao le sa nafi. Whailo mai e leo e whapeo le nei whaalewe na tupu i le awalo le Southampton Street West e levo mao ma le mga alo le King Street South pe tusa o le afo le sfuru lua i le waweao na maliwa i lava i le mea na tupu ai le whaalewe i le tasi o ave tavale. Ai o le ave tavale o le isi tavale na a fia sa manua tinga ina ma a wina ne ai i le whale mai. I leisi vahenga o le tātou tāla, ua whaalia mai e le teitei fōu o tūlai mai nei o le kālesia kātoliko ia pope leo se furuma le wha, o le ata mai whaafōlinga le AI, Artificial Intelligence, o se tasi le nei o mata aupu au pito onga lona matautia, ua whea ngai nei mata ngata soifua. I lana whontanga mua ma le vasenga o kātinani o le kālesia o au i le Vatikano, tā lua na whidiwhidi o ia e vea mo pope, na whaalia manino ai e le tūpsa. O le ata mai whaule nei le AI, ua whaatu lai mai aini lui tau e lama tia ai le puipuia o le tamari i anga o le tangata soifua, ae whaapea le sa ilia o le amia tonu, a toa ma le whaatino ina o ngā ruenga whai. Sa ia whaamanatu ai le vasenga o kātinali, ia se tusinga whalawa i tele mo le kālesia kātoliko a toa, a pope leo se furu mo le tolu, lea na ia whataati ai la la fua mo awa onga lo tele le kālesia e pei ona iai ona pō nei. O le neitus tusinga a pope leo se furu tolu whaauntalaina o le Rerum Novarum pe o le of Revolutionary Change i le ngana Peretania na ia talanoina i le tele o tangata whai ngā luenga sa a whaina ma whaaleanga ina lo lātou soifua
ona o whaafi tauli na mafua mai i le suinga e whaatino ai ngā luenga whai mātina ai whalenga o si mea a toa male ata mai whaatekonolosi i le vai taimi o le Industrial Revolution. Sa ta ua lai pope leo se fulmo le wha i le lato whiro inga makati nari le stona ina tenei e le ai ase ese senga o nao no po ma le tūlanga le ua mai tawina i le ata mai le nei whaaforinga le Artificial Intelligence po o le AI. Na ia whaamnatu ai i le vasenga o kāti nari o lea e maua le whasoaswani mai a o onga ale ka le sia e whaafeta iai i se isi fo i suinga onga i le whaangaio ia o ati na e ma le whaatina ina o ngā ruenga whai ai mai se o tūlanga e pei o na mōli mawina nei i le ata mai fau whaaforinga le nei o le AI. Ua lipatia mai le toe pa ui fo i le lalolangi o se vaa o le vātea tea le malo Lucia ua sidia i le 5 tausanga talu o na ope o pea ai i le vā nimo. O le nei vaa o le vātea tea o le tu ainga o le Cosmos 482 e le imanuia le wha moe na whanai nai i le vātea tea mo sana malanga nga i le planeta o Mars. Ai na whailo mai e whapea o lastona ai lea na toe pa ui fo ai i lo tātou lalolangi i se vai mea o le vasa initia. Peitai e le o mautino tonu lua o ngā sami na palasi i fo iai. O le vaale nei o Lucia sa whanai na ai le vāni unimo le tausanga tasi hiwa fitu nua i se vaenga o la tu tau whainga e fia tū lau ele atu i le planeta o Mars. Peitai o le vaale nei e le ima whai na se e se mai ma le taavilinga o le tātou lalolangi ona o se whaale tonu i o na afi ma wha o pea i lava i le vātea tea se ia o ina palasi i fonei i le lalolangi. I tā longa, o lea ua toe fo mai i New Zealand le to tele o tamata alo kirikiti wha pēwha ia onga ma ista ngata lango e au fiai ma le au whaasara lau e a fia le taumsanga kirikiti o le T20 a initia wha pēhai ma Pakistan e tāri tani ai le tūlanga i o iei tala noanga mo le tā fia o le pāpā whana i le taua e peo na tūlai mai nei i le mā o ia tunu o e lua. O le asa le na taunu unga iai i a Devon Conway whapea i a Rachin Ravendra ma Brent Pold i a ta alo i le IPL a initia ai o Mitchell Santner ma BJ Jacobs i a ta alo i le aua Mumbai Indians o manili i la ua novo pe initia e whaatentali pe to e amata i le stofi po le sforile nei le tamisanga le nei le IPL. Na whailo mai foi e le CEO o le Sosio Tama Kirikiti a New Zealand, Heath Mills, e to iwa isi tamata alo Kirikiti a New Zealand e ta alo le Super League a Pakistan i Dubai i o toi foi mai i New Zealand ina o ta fia mo staimi e le i lo le umi i a lea foi ta amirsanga. Les Foreile sa malanga ne ai la to ia i le UAE le na sui ia i le pulenga o Kirikiti a Pakistan i le no fuanga e fai ia la to ta alonga nei peitai na muli ane to suia le whaaiunga ma whaailo mai ai le pulenga o le ane tau o na tau fia le taumsanga ona o le tau o i le vāo initia ma Pakistan e pei ona iai. O tamata alo New Zealand o lo a fia i le liki kirikiti le nei a Pakistan i le tausanga le nei e au fia i le lisa ave mua ma kapiteni o Kane Williamson o Team Seifert, Adam Milne, Daryl Mitchell, Michael Bracewell, Finn Allen o Mark Chapman, Kyle Jamieson, whapea ma Colin Munro. I tālonga soka o le A-Liga Australia, o lea ua saho atu le aua Aukilani, le Auckland FC, i le vaenga o le semi-finals, ina ua manu malola tau i le ipo le Premier Plate, i le tausanga mua le nei, ua tau mahai le ta amisanga le nei, tālonga soka a Australia. Semi-final mua o le awe tau iai Aukilani ma le aua le Melbourne Victory, o le tālonga talua nei au i e lua i le asas furuiva o Aperila, na malo ai Aukilani e lua i le hai. Ai o lona lua semi-finals, o le ata alo ai le Melbourne City ma le aua le Western United. O le tālonga talua nei ia au e lua i le asofito i anuali, na malo ai Melbourne City i ai e lua. O le whainga la o tālonga nei o le semi-finals e lua vaenga o le home ma le away, mai o le au e au pito tele ana si koe mawai tālonga nei e lua, o le au le nai malo, ia ma se etua i le grand final i le aso tolus fultasi o le masina o me.
O le la ua mana o le au kilani ina whai mua la lātou away game I le aso sfulfitu le masina nei, ma I whai le tālonga I le AMI Park I Melbourne a mata I le afole iwa I le pō. Ai o le lātou tālonga lona lua le tari malo ai po le home game o le a whai mai I le malai o le Go Media Stadium I Mount Smarty au kilani I le aso luas fulfao me a mata I le ono I le afiafi. O awe lua o le a manu malo o le a sue fusi I le Grand Final a le whaia mai I Mount Smart ia pe a whaila malo au kilani ia po o le AMI Park I Melbourne. Ia o le whai wale nāla nei vahenga tala fau. Te whafunga le tūra se fulma le lua I tātou telefou ma tala mai Sāmoa, lua se fulma le tolu minute te enei le tūra ewa. Ia, pukala masani la fōre nei yaso, nei minute na whafunga le nei talo ta alonga, tūra sa iwha ingo ta alonga le yaso, ta arsfulu, ia, pukala meo tala walunga, peo na whafunga le sfreile. Ia, o le tātou tautua le nei yaso, ia, fue pe a le la whauatu nei. Ia paanga uma le tautua mai Sāmoa, le la whauau nei ni usila nei. E no le aso malolo Sāmoa vo tau fu malolo tatou tama fai por kalame nei Sāmoa. Sunga ta sesa. E me tau wina le suinga o aso la maso nei. Ia. Pio aso la tau pule mamau ata whaunga au talevou, maftanga tina, tongi li pasi o temine. E mawhai a inga non fio sofia ta whaleo. Sa ole le. Ele ndi tau pule ngo tau pule sta whaunga ole na o atua film ta whanga ia. Tele ta vale. Tele ta vale, tofu ta vale. A fa pe foi la teta fa o fa tengo lo ta fa tu to fale. Fe do te, mo tu ya le pata. Ia mo tau so tu am te. O fuala o fu su ya tu mango mai. Te ya uti e tu I ta vale. Mo la to le fa no mai Sāmoa. Ia ta fa onga. Pa mo to sa le mu. Na, sao. Ai mai sa o tu le la malanga I tua ta ele ma. Na. Ia o le mera wai Sāmoa, wai to titi ale misi se aso le vai aso ma fa no watu o le vea mai le ta vale, la vea mai le ta vale. Sao. Im tai tu ana sa le mu so le vai tu ali le ta fe vai fa alu ai tu ta vale fa ta o tu nei. Ia e mo tu ana male o to sa le mu ta tu nei ia. Mo lava se mafutanga fia. E pe ta tal no so ele misi aso fa alu ave tu. Sao. Ia ni stai mi fa pasi lo al tato ofisa nei na tala fa no ia ai ave e le au mai fa mala pata inga mo ave ta vale ta tu na lava ma o ele sa o le mu. Mo. O le sitei. Ti ngalo tale lava. Ia. A ta ma fo lo tiu te fata ma vo le tono le ai. E no to tu ale lunga ia. Ko le mo moli fa na u pe o martina fes fata. Mo. Ape. Ia, ta mai te mi ale o ta fa vai e o tale lava. Ia. A lo por te mi le lo metu pusi la lo to sa ave ta. Sa ole. A to ale no fo to lo ta vale o ia. Pe o ma fo ngo fata ma vo ia ta tu a inga. Sa. Ia tau la mua tātou, o tu la fo ia tamaiti, ia po ai la vai. O te mea maua e tama sao ia la iti e ta vale. Lina. Ia, e sao ai oe, pole ale la vai ta wan wha malo si alu ave ia, tina amal whanau po feo iai. Ia, moni lele. Ia, mana tua fo ia, talavai. Tātou e malanga I Sāmoa I sunga fono. Ia, mana ia wha so ta i rau fo mai wha a inga. Ia, sa. Whai le lau talavai, fua le lua vai aso, polo tolu vai aso na te malanga ai. Ia, moni. Mana ia wha manatu. O le telefo tui e lau atu le tata ofisa lava yaso ma tele os. O la ufa il fale talavai. Moi. Ia le leila ufe sili pe il fale talavai. Me se lava tui il funu. Le la ngai tata tau malulu. Ia. Ia, pui a tata malulu o le tau le tunu. Mo la toi malanga mai. Ia. No mo wan mele tas. O sau ne ni usila. E fiu ia mato a inga o gila ni. Se fai lau mafan fana fai tō tin. Ia. E te no. Au tele mana oi. Ala ve vela lo tatino mai Sāmoa. Ia. Ia, ale la wata no fo maulo nei. Ia le wata fautua fo tangata leo mai. Fai tō tini, fai lau mafan fan. Mo. Ia mela na e toitia uma le masi na o aperila. Me, o aperila no usau e o amatantau. Yuni, you like. Ele fai ase o mafan fan. Ala va pia. Tua ve vela o voli lea.
Ya le la ua fa solo vo ya no fo mau lo no fo ni. Ya le ai la le uno vale se sin malulu. Al me vo le vo lo. Tato lo ma fa di zila tato. Tu sa vo ya ka poti tu lo wa. So la vo se fele le na o ma fana. Tu atu tango vo ye le si winter. Na o le winter ya ta malulu ya na tu lo to la la mai tama ya. Ya. Ya le ya. E pa wale tu la vo le to langa mai. Yo wale. Wala mo Esto era fiu tos chari yo ni fiu tos la vo. Ah. Ya fa no tanga. Ya manuia fa mo alwa le yaso. Ta tu ta wana ne le tolu le fiafi. Ya fa malolo ta se sa ya avec tina fa fa le sautina na fia ne les malolo zamo. Ah na ya na. Ya manuia fa ine a sautina ni so tunu la langi. Si va ngale mafuta mai Amerika Samoa. Ya o Hawaii ma Amerika. Ya o to wa so sautina nei. Ya fa muni atu tato pokalame ya te utou. Ya le na sa o le ya. Se e tasi la langi pe o le sautina o le sautama po fa limas fu. So de sa so. Es la sautama Amerika, es Sila, es Sāmoa. Moi. Sa o le so. La mo fa pe tato tu pa. E me mo tama vo fer o fa. Esa. Ya, ele se meu ya fa mo petina. Ya, na. Ya, el fatu sunga le Jenkins. Ya malo fa aftai ma afta mai malu tafa se kai. Aftai tele lava sunga vai fale male siva. Manuia lava nga luenga lo fenga yele ne yaso. Sunga anora lo telu fa aftai tele lava a antile eliva. Ya sunga Shane Ellie, ya Wilma atoa. Malo fa aftai, ya Lili se misi. Sunga fa vale fua, manuia lava nga luenga le Taeao, vi italiano pula. Ya to ina matua tatu ainga aviau na ma aviau au kilani, ya mai matafola. Manuia lava ta faunga ya Sāmoa. Yo te otu nufi, ya fatalo fatu le Taeao, e lia louta, ya manuia lava le yaso. Ya mafo Eric, ya mama tu ata sang fanga iole o te mal falmai. Ya malo fa te tele lava, ya mafta mai. E si tina wala o mai lo mo mia lava se so ani. Ya. Fa fo mel tato tunu. Ole o so fa puni mole ngol mai. Ya o fa fo me te fo i le mai le. Ta ole o so fa puni mo. Ya. Wala o le numela le o fa lima ono fa valu ono i vatolu. O fa lima ono fa valu ono i vatolu fa mole mole. E mawala o so ani. O so fa puni mo te di fa lo mo ya pia tamana e fa tu le tumu alo mo oi pia tu ngara na ya ai roi la tu fo ai ya o le numela o le o fa lima ono fa valu ono i vatolu fa mole ya fa stai la tasta to pese le wa fa yo ti fo lo mo Tarvatu tsunga te episode in Mayama, malo te luono misi, munia la le Taeao. Malasa ili sanga.
Sāmoa masio nei ai na pele Ole ukula le masani ona o whaalomo ai Elele toloa ai toe maala i le vai Sāmoa ele whaamaloina Sāmoa, sili oile nei masa Sāmoa, sili oile nei masa Si fo mali lo sunga malasa ilsanga ina wo te luas fulu minuto na talia o le tu lai se fulu. Ya to e fa filo e tu le temi tato no. Ya fa so atu tato Facebook. Yo. Be tasi ole tata no foi le tato tu wa le tele tato pa nga ye ma futa mai fa long mai. Ya. A fa bel tai mo le we fa fonga ti fonga lo mo. E ye yala na vision e ta ina yala na ia po le manulauti fo ile tu ilu pe ale tate ma fo me le vision po le manulauti ma fo le fetu le na muli la ma koi mo e tu mai lu ma muli le pe la le pe le fetu ta yala na le ni mate ta ina ngal ngal tato le tio ia mal tato misiona ia le tato lava misiona ia le fa fia fa iloa va la ta inga ia mal tu lang ta wa onga vai ngala tau ao le au fiel University Victoria le fa automati ta ilua fa unga tau sanga e le mafaila tatu tau tuana sipa ese mai e tau la ina i vai ngala fa mo fa taua tatu tu manga tatu no fa ke usian fa tau la tatu ngana Sāmoa pe nei vai ngana e anga ia tatu tau me vela proclame le ator Taeao tatu tatu no nei tala fo so ani la tato umolo ia fa ina me tu polio la ala eva to imana fi auta witonu mo so fo malo ina tu la tawa o ngama le fa manatu ya mo o te mo le ole si fo lo mo fa ina ile tasi vai valua ya le usa vale tu tolu fu tolu tau sanga lan tau tu ya pe le tio pacifica mo la vale ni usila tato le tio nei ya ai ole Taeao nei ya le minuto tata lole na itala o talo ai pe na fai lot ya o le sfroile le ufa mautu me sunga fa alinga le ota o le o merta to officer e lau le lisi le University Victoria mana ya le fa o afiela wana ilo ngo to no lisi le tas ya te le ta wa tu te ia ele te ia ni ilo te mau te ia ele lo va ele lisi fa alinga sistema me luma ya al meno il miti e la so tonu te fa mena tu stina le fi mo ala vala so mo io le so fa puni mo io le lima ono fa valu ono i vatolu fe na vile tu lima ono fa valu ono i vatolu fa mol io ya fa pe fo lo ini na ma tu vo le na laki mai le citizen o tau no mai nei New Zealand ya ma na ia vo ya vili mai se tal no atu ai po ia po na foi ta pena po foi la saune malanga mai ia nei matu po we nei foi nei so matu we nei moni wala mai tatu tala noa ma
Ia, ma tātou e vai wale Taeao. Ia, lena. Tamana, whailala tala te mua whatotau me New Zealand. Ia. Te mila na ave te talo to ainga KFC. So, im tau lia mo e wharai mo Sāmoa e se alto for KFC. Sa olele. Ia, ave to ina na KFC. Ia. O ulai le whato o tau nuu mai New Zealand mo le teimi mua. So le tau whaha o le mato ainga. Ele wingo le. Ole le e atu isi e piki mai au. Wa ave isi. O atu isi e piki mai au le isi aso. Na uto e fo e Sāmoa le mea na tau e fo le piki. Ia. Ala tai mila na fo le ia tate fo i le fale. Ia kani ata tupe fo i le maua i le la aso. E te lor mea ringa whaile le i o e whapena. Ia. Ona i o mātua. Sao. Ia. Moi. So lai mana tua ngā luenga le lei i au mātua. Ia. Ao tala le au mai Sāmoa winga o tuat whawale atu. Mai le ni nanu atu. O tala le anga umala la umai Sāmoa winga iao e. Tasi a tala tangata le i New Zealand le ai. O to ina malo matua e mafu ina whai mea ia. Tusa lai le o e mafu ina piki. Ma luenga le lei whai na i o mātua. Ia mala ta fiso soani fo isa ua te mina au atu nei Sāmoa i o ta ita e pe e nunga ni niu. Ia pe o mea na me whatau wa. Tinga va tu e lua popo la tu e la lo niu tele tu to iso. Ala temine. Le ma se o to e. Aba temine. Ata milo ne va pe ma tu ani masani. Fo ila kapi fo ia fa no estona. Pe mo tele ainga. Ta milo ne fa pe ta milo ne fa pe bui po le la wanga sala u fa vai. La tu le to so me le titi la lo ma tu ma fu in fai me o le verso ngana Sāmoa ia le o to ma to lu vai aso ia o manulo ti ia malulo sa fo lau i langima na ia malulo sa fo lau langima ia por va petaniel na a well grounded self is a successful self. Lai whatau o iau, whatau fo iau e tasi. Na. Ngā mausali, ia le whaavai le te tū le le iunga. Ia e manuia fo i oe, pe manuia fo ia. Pe a whaafai ngō fie le utala. Pe o le mawhau ia le tangata le whatua le utala. E mawhau i awala o fōlaunga. Ma fōlaunga. O le ala awala fōlaunga. O le waa, o le sā, o le waa. Ia po ta vale fo. Ia ma le fōlaunga ina ia manuia. Ia solonga le le fōlaunga mai le watu ia pia i savai. Ia pe watu ia pia ia i pata. Ia pe sau mai tutuila ia lu pon. Mai mik Sāmoa. Ina ia le ia le fōlaunga mai le tanga tau whai. O le fōlaunga amata le ia whai puta. Sao. Moi. Mai le fese fōlaunga tau nuk manuia pe a wha pia i le ato se lau pasino le wha. Alai alu, alai mama. Le tau na mama le wha. Sa o le leia. Pe fo tangata la ma fa pase se sale tau na. Ka tau na fa mu. Na le winga tala. Na le winga tala. Fa tinga ma pe fo la ngata to o o chewi ta se sa Maria. Ia. Tu sa fa pela o le va pe fo la nga wa ma to ria lu se lifi. Ia. E ta u ma la fa o tangata ma fa e tau nga lu lifi dia. Ia. Fa tinga la fa pe e lu se a pe fa se la u kilo kalama le mafa. Tangata o le va. Ia. Ale mafale u fa sala u mas fu. Ia. No ngi tanga tau tau no fo. O wala mafa. Ia, mafa tele. Ia al fa lo tato ke ka mo poi. La foi la. O lo la foi la se vai pe ni malien la foi la. E si fo la bua. Ta no de talo ta longa pe mai al pc la tato. Ia. Ke le uto sfuru iva minuti na tale, ole se fulu. Ia, fatal fatu le pasta Taeao. Ia, ma fo Eric, ma lo fa tai le sele lava ma fa mai. Fatal fatu ia ma fo o ile sele Kevin Walker, manuia lava nga luenga le aso. Ia sunga Paul Sua, ia ma lo pasta. Ia oso, ma lo fa tai. Te tele lava ia le ma futa mai tatu programe asenati tua. Manuia fo ile nei Taeao to sfuru iva minuti tale tu la e se fulu. Siva mai, lulu, oli
siva mai, siva mai, siva, siva mai. Lue o mai, mai, tangata, ata mai. Ata, 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 ata mai. Ae ata, ata mai, mai, lue, lue mai, lue mai, lue mai, lue, lue mai. Oh mai, lulu, oh lima, siva mai, siva mai, siva, siva mai. Pusi lau panga mai, tango pa, ata, ata mai. Ata, ata mai, ata, ata mai, ata, ata mai, ata, ata mai. Ia o nei talonga e amatai talonga nei Taeao amata atu I le unga sai ai ia kalapu I tono Wellington I le vaenga le premier o le unga sai talonga o le Hard Old Boys Marriage e ona se fulma le fitu na manu malo ia novs talo fa ia novs se fulma le fa Paramata Bloomington fa se fulma le ono poneke lua se fulma le lua Wellington e X-Men Tōru se fulma le tasi, e veloni e lua se fulma le iwa. O pitone na manu malo, ia wainui mata e fitu se fulma le ono, ili se fulua wainui mata. O taua e wha se fulma le lima, na manu malo, ia Upper Hard Rams, lua se fulma le iwa. O Johnsonville lima se fulma le tasi, na manu malo, ia Old Boys University, lua se fulma le ono. Ia man talonga muni muli, ia le au Oris, Rongotai, ia ele I fai ina paule au ele I fai ina le tamisanga lo fangasa nei ma au mahalosi pito siri lava le ona mahalosi tamisanga tolu se fulma le fitu o malisi e se fulma le tasi ia o tulanga lao i fangasa ngā taimi nei ori se lo tolu se fulu o rātou ai pitone lua se fulma le ono Paramata e lua se fulma le tolu Hard Old Boys Marriage
ia ma Poneke, ma Upper Hard Rams, ma taua e taʻilua se fulma le tasi o latou ai Johnsonville lea ua se fulma le iva ona ai, wa inui mata e se fulma le lima, ma Alisi o North, e taʻi se fulma le tasi, ma Old Boys University, Wellington e fitu, ma Avaloni o loo le tulaga mulimuli, e lua o latou ai. Ia o tulaga la sa iai ia taʻaloga le premier le vaso tenei. Tasi mo le silifia le tunu le whafonga mai tālonga ne tōna lo wina al premier le su e tama au whaitu malo. Ia, ITM. Ia uli fo ia le su e wai aulo le ITM. Ia, Pole ia o pole nunga le supana kapi. Ia. O la sa uva ai I kalapu ia I Wellington. E o tupu penu melo tamit Sāmoa au. Tele tamit Sāmoa au. Ia oi. A o kalapu umai tono Wellington. E ia tamaiti wa matua wa tau ona ITM. Wailunga le level. Sila sanga le lunga. Tele tamaiti Wellington. Iyo I kalapu uma ia pe ona la wina. Ale mana na yo ta ala tamaiti. O tino foi. O kase maulunga wa ia local manu Sāmoa le te vai I. Oi Wa ia loka te tau wa ona ta alon manu Sāmoa. Ia intau sanga iluma le wa ai kalapu ne. Ole umi o tino. Tu sala le whawhitau ni lo tupu nei teimi au. Ia. O tele na wata ma leita alo au le lava au I lunga o I pe te uselo manatu. Ia pole mea foi le o mai le o ile ale winga lau tala le I au ia New Zealand. Pela au ia premier se le tata no ni ia. Ia. O tele tamaiti lele. Ia. Ai poloka ilo I wale me I lisi la sanga le lunga. Ia, sao. Ala sa wa I tamaiti I sa tauna I lunga supara kapia le o lunga o na nisi utu. E to tele ia au te iloa I loa tele fulele au ia pe o Wellington ia o Canterbury ma Kilani ma. Ia fa lo te iloa fa pe foi kalapu ia I so isi tu New Zealand. Tele tamaiti leila ia I mafu anga foi le e te ngalo ale tamaiti te alu fa longo atu wa e tamaiti Sāmoa I Japani. Aso atu. O tamaiti tina atu I kalapu na piki mai kalapu la Japani. A vatu ia I tu I le iloa ta to ilunga. Ato aea ne ai o I Farani po o Japani po. Mafu anga na. E ole le makte le ale le wole le ele ole blues. O nei na mata tua. Sa Ya na fa mamulu la Wellington le iman na o. Ya le watu ngale o blacks mai. Ya o tu sala o ta to le ma foi na le ta lo te ai. Ya tata no la ta lo ngo ye pe ta lo ngo la kapi. Tau sanga fo lo fa tu langa mai la kapi Japani. E tatau ona valu tama Japani e to tonu o le malai. I le taimi e tasi. O le afa mamafa. Mai tawina lava Japani. Tele o tangata mai ima o lo langi le ta alo lato lakpi ia. Le ala afa pea la fatsainga. E le wali ia sa ta alo mo Japani. La ua mo le tusfola Japani. Ta alo lau tele Japani. E le la vea la wali ina to valu lea. Se longa ua tolu se fulu au ta alonga fa ava malo mo Japani. Fato ala vea oe o le tangata Japani. E la wali e la no melta tolu se fulu ia ta alo. E le consider pe le avea le tangata Japani la lu tu la fon. O no mai tawina le tio ate le tamai ti tonga e ta alo lau Japani. E scholarship ia tu universite Japani I lakapi. E mata alo e malau tele Japani. O Sāmoa le san por kala me fa pe ma Japani. Ale me tau tonga le tio ate le ale tonga ta alo mo Japani. Ya ole tu la fon foula na le la sui tu sang fo. E ta se e mai si ta longa I ole liki. Ole e ile me le welcome to country. Le fai tangata oporiki Australia. Na ta ofila me le pone le fa filo ingana tangata Australia le si na ta longa na fai ole Anzac Day. Ya uma fo na to umi ya. A te lola. Wa sasi la ina ia le aule le Melbourne Storm. E il fala tonga na ta ole Victorian Aboriginal Health Services. Te le yo la finga pa anga le aule le Melbourne Storm. Wale fia la le awo nanga le. Ile menel tau fi le welcome to country. Le la wo motu a toa ya malato finga pa anga le awo Melbourne. Ale tele ia o le sa o le au o le vaanga nei le Victorian Aboriginal Health Services. O la to e fa tu la ina bi mo half time fo ye mo tala. E fa fi fianga nei o solva. O la to e tele na la to fa tu la pa por kala mea.
O la tau e o mai ngā ruru e matamaiti, matauria o kalapu ia le runga ia, e tamaiti le grassroots level le lalo. Tele foi la ua nanga lea, ia le la moto ai mo motu ala lato whiangai. Ia fa mai ua sasia i nale au melpone. Il me fatau wa ana lato whaia o le fia la ua nanga lea la ua politi, ia le la ua umai lato whainga ua. Ia ngā mo mea umai tau te whaia. Wa ise ua nanga stato whainga paa. Pe te ua afia i se fuafuanga whai, a fa pea e me tau whai, a fa pea afia i se whainga paa. E to e sinsila lei te ua mai maus whainga paa. Ana ia. Ia, o tuna sa i tāno whai ngon whai aso, le trua, le supalakapi, trua e ono whai ina i le au le blues, tau le sifunu mo le lua, ia le au lea le trua i ona le ina i stama le fiti le na maliu mai oi. Ia lo le au na, ta alo le ftangi si o maftangi. Sa o le le sole. Na o e whatanu ta longa le fita. Ia. O no whano noa si la tau sona maliu mai whalani. E wa stama lea, na ta alo te to fiti le tau sangante ni lo li beka. Sa. Ia, whaablave a le tupu fo le whaafose i ona ole. O tūranga pēna i tā vale. Ai te lo mtua wofo le ule le plus. Ia le tau whaatamatama. Ia tua la whano noa si au fiti e ta alo. Ai te Tau dio e tas, ia. E man tu ile tu sta longa pe aftangis. E fai ia, tu sa pe aftangis. Ia sa ofu. E man tau dio so ta to light. Ava pe le te vai ia o le te tangi po ise me o le fie o po le lavar kopa ia. Te la kumini mili o e nyam te vatu mara kopa ma. Al menen vai la o le plus. Ia. Te ofo so le fa no e fai ta lo. Le fai tangi si ala o fitili ta lo so. Ia pe le sta ngana no mata i tamitia o ngol vai as. Ia. O mol fai ai nga McDonald e wali e taal. Ai o taal. Ia la funa tu vai mo. Ia matua la mi ali si au nan la tu taal li si au nei polu. Ia ole red man malo ia Warriors luas fu tasi. O le Chiefs, ia, le ta'alonga mata ina ma le Crusaders, tau le sifunu ma le 5, Chiefs ilan fai ina le Hurricanes. Ia, fai ina na manu malo, ia Crusaders, ia, sifunu ma le iwa, Crusaders fai ina fai le Hurricanes. O le Highlanders, tau le sifunu ma le tolu, o le Owl Force, sifunu ma le fa. O le Brumbies, Brumbies e tolu. Ia, tolu, Ta la sui men mea. Ta longa fai ngol vai aso i o le tele titi o le fitu i las fai le nei o le Highlanders ma le Hurricanes. O le Warriors ma le Crusaders a fa le even po. Fijian Drua ma le Force a fa le tolu le fefenas to nai. Moana Pacifica ma le Blues le fitu po le tele titi o le fitu i las to nai nei. Brumbies ma le Reds i le te o le a fa le iwa. Le asa wa ai a kirifi. O tau ona te tono o pila kini tau sanga? Tas se... O kirifi o lewa le tauna tono ro blacks. Ona leva ai na uri la tino. Ia. Ia tasi fo ilona o ta'alonga e fai fo le tino. Ia tauna ini kilo fa popo le skalam. Ia tauna ngale umi line out. Au kirifi ai almal polo ele fefe. E te lea tu loto kirifi na ilono tino. Ia na. Mela na tauna. Moi. O la fo tuanga avel fa ya o mal pule ngale all blacks. Ia. O kirifi. E le titilo tino. A te lea loto. Yeah. E wai tanga te le tino. Yeah. I al fatu al mo al fatu. Sa al tala te tino ili yona al fatu mo. Au kirifi la le ai. Yeah. E la tino al fatu li yona. Na. E le fatu to mai pusi. Ya. Ta longa al fai ul fai aso na. Ta longa liki. Ya man malo le au ale Dolphins e lus fulu le Eagles e fulu ono. O le Knights e lua sifulu fai ina le Titans e lufu fa. La Piti e lufu lua ma lo le Broncos sifulu fa. Bulldogs e tolu lua ma lo le Raiders e lua sifulu. O le Warriors sifulu lima ma lo le Dragons sifulu fa. Tu salta alonga le Cowboys ma le Panthers. Ia manu ma lo ia le Sharks tolu sifulu tasi le Eagles. Ia o le Storm e ono sifulu fa ma lo le Tigers e le isi ai. Mo la tau e tuturia ta alonga le Warriors, ta alo le Warriors le stona i lima le fiafi. Stona nei, ya, mo se fe lo taimi. Ma ia le alo le tato o le Warriors o le oi sole. Tau tia, tau sanga le te nei na te le, a tau sanga i luma malesi.
tua faina le au le Auckland Warriors. Yeah. Taimi la nei le alu New Zealand Warriors le walu. Oh, God, man, na ia te. Ya, malo. Ya, ole taimi la nei le pe fai. Ole Bulldogs le mua. Lunga lua le New Zealand Warriors. Tolu Storm, fa le Raiders, lima le Sharks, ono Cowboys. Fitu le Broncos, valu si Eagles, iwa le Roosters. Se fulu le Tigers, futasi la Piti. Fulu lua le Dolphins, futolu Dragons, fa le Knights, fulu lima Titans, fulu ono le Panthers. Yes, fulu fitu le Eagles. Le alai mana ia statu au. Al super la kapila. Ya le temi nei la, le top 6 le temi nei. O le Chiefs mua lua le Brumbies, tolu Crusaders, fa le Reds, lima le Blues. E ono kuia le Hurricanes. Ya au la ye lalo me top 6 le ye le Moana Pacifica e fitu. Walu le Waratahs, iwa le Force, se fulu le Highlanders, futasi le Drua. O le temi mua le ua tutu, ma le Moana Pacifica i lunga o talu na whaavai kalapule. Ya tatu sia ia na talonga i toi le whai unga le vaso nei, ma le vaso le. Tauan talo ia ali talonga ia ma le Blues, ia ma le talonga lea la tapena mai le vaso lea. O le tele o le sesenga pia, le ale talo ati. Pe ua le se tai o le au. Ia. A talo, pe la ua le tai o le au. So le mo pe ai nga vole la malanga tama pe ali pia pe alu salonga ai tu no tome tin fale ia eu meu uma se fez a tu pe tu foi alo naole no tu foi le ia alu lo tama pe alu pia por essa alu tu ile pe eu foi lo saca na sa so le tai yo le ai esa ya na ole fali fai tu fai ia ya sa lo tama sa longa foi tu saca ma pa ai lua fai avati no le ia Ule si tai ole ainga ule si tai melana le tatomon Pacific tau wana in tai ale ai dia la ai leaders i tonu le au tai ia na ia pola foi malanga tina sa longa me fai foi el committee ala na fai lele po kala mel Taeao te mama fa na ai foi tinga la wa ai mal tamai o fa la inga la fa sanga ai lo ai tamit ala ta alu po ai tonu le ulo le saka tamu ia pe o tūranga na. Ia umata tala talo. Fua te wha, o le talonga tātou pausi lau amata tamisanga neti polo. Ia, le. Le masani ana i tuturi e vai aso. Tai rau. Lima si fulma le fitu le pauls. Ia, o le au waikato, e wha si fulma le wha. Ana ia. Ia, tala na talonga o le wha ingon vai aso, e pe ona iai. Ia o mai amata tātou pukarame. O le ata o le Taeao. Ia. Tau o le fia fina le tolu tātou mafutanga. Ia, na. Talo futasi ia o ulala mai tātou eva ma tātou tata pese ma tātou tal noa tātou fulua tal fom tala mai Sāmoa musika le ori ia wa mai amal tātou programe ia mone atu le faafetaitele le tātou tunu talo fatu le tātou ta pese le fatu asau fue ia tsunga Siliva Marcelino Casiano ia lo mafuta mai Sāmoa ia le temer Taeao alo me o me tupu i fafu inu nei e whai anu wha tautino i Sāmoa pia fo i atu. Nā reu ngaro tala. Tu so longa lea leo la. Tama lea ama whapsanga ia. O le whai wha noa wha peneng ne ngā ro. Ia malo, ia whai le pulase tūlanga o le Taeao. Ele umale le proclame le atu le Taeao, vai atu le pepa le Taeao nei. O le la whai lo eni minister tupi, Nicola Willis. Ia. Ma pulenga le ene usila. O le mta upule la tatie lunga lau feltano e fi passe se vale ne. Oh. O taunga tate le passe se le usila. Ia. E taunga fia ele alu i no Pacifica le mai sino la langi no Sāmoa au kilani Wellington. Tawata. Sāmoa no io. Ale va to yen passe se te o so tu tol se la face la one way. Ia. Alu Sāmoa la mo lu se la mo tu au kilani Sāmoa. Mo. Taunga tate le passe se so. Ya, pe la ole si ta puna le te va tu le pepa i le tau nei. Ole si tu ta si ale umal tate. Ole fa ilo mai ele va ngale ole taxing ni sila le ai auti fe ngala fo. E se la wonos fulu miliona ta la no fo ile account le ale ai auti. O tu pe tangata la utele. No winga i tangata la ele ya. Ele i la utele ulo, te lo la utele ulo. E mai pe ama limas fulu tolu wafe
tolu se lau fitasi tangata. Ia. E le I au maia lato claim po o lato tupe e lua fesfuruiva. A le au whaila tupe na ia na sfurfitu tesi ma le 2 miliona. Sorry. Ia o lista usanga na iai, ia o se lau whaavalu tangata I refunds na o le ono tasi miliona. E se muta usanga o tupe la lai iai, e se lau ono sfuru 2 miliona la e. Vai polo isa tupe ia le vili e lai au ti. Sao, sorry. Ia, so kanga vai atunu mela lai au ti e New Zealand. Ia, na e vili le iai e whaala vila ve iai whai. Se o le, ia numela le o le ovalu se lau, fitu lima, lua whafitu. Ovalu se lau, fitu lima, lua whafitu. E lope te vili atu wa pe mai sole, o leva na mato su ea oe. Al tala whanau no, avela tupe, avela marolo tu. Ia e vili pea. Na, mana ia. Ia, mai atu e mana tātou puklame, tātou mafuta pēle tau tuara si whonga la mua 2 minute te edi se fulu, whatalo watu leu se asio ngā whamela. Malo tō, mania lava ni Taeao, ia risati alisa, mania lava ni yaso ngā ruenga, mafuafuanga, ia o waalele mati, mana whai ngā ruenga ia tara, whatalo watu ni Taeao whaaftaile maafta mai, ia o le sunga whaavale le fua, ia mafuta mai te whaafau mai o Australia, ia o le iso ia tolu misi, oi, tala whau ilau, ia mania lava ni Taeao, whatalenga le vau tō lei, matapula, manuia lava ni Taeao ngā ruenga, whaaftaitele lava, ia le mafuta mai tātou kalame, ia marasunga siliva, Marcelino Casiano, ia manuia lava ni yaso tamalei. More
matamali o si o atunu Sāmoa, lauangaru ala wiloa. Ole wha alo alo o tu wha mana, ole awa lofaso se tangata. So se mea te ai e te mimita, lau savali tautala malevai. Sāmoa e aua neiga, ara tua iso o se aso, lauanganu ole wha alo alo. Sāmoa e aua neiga, ara tua iso o se aso, lauanganu ole wha alo alo. Ule oilo finagalo au fautuanga reina, e alulama so ai toe sa fo I aso. Inge mana o ilei ai mau mau ai le upena, le tanganu o le atau soa. Sa o mai ana muala nanga lue le tu, ia putu mana anga I whanua. Le ai se fui lala o le la, alofangi e tau tuana, Sāmoa e lo tapale I a mea. Le ai se fui lala o le la, alofangi e tau tuana, Sāmoa e lo tapale I a mea. Tupue matamali o si o atunu Sāmoa, lauangaru ala wiloa. Ole wha alo alo o tu wha amanga, ole awa lofaso se tangata. So se mea te ai e te mimita, lau savali tautala malevai. Sāmoa e aua neiga, ara tua iso o se aso, lauanganu ole wha alo alo. Sāmoa e aua neiga, ara tua iso o se aso, lauanganu ole wha alo alo. Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai no ta ofi, mausali no fa amaoni, tu ma pea se io o ile oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu ye ova inotama, tofa ina soifua. Lama alif sili le sasana, itu e fa o Samoana, e fa atosina yo amanga, ya te o e sumalete ine tausala. La ula fala wa avea, talua yo e sungale mana mea, be a fai ua elekea, tu
pea sia mea e tawhea. Na upua tau no fole nei tau ai so se e sili le la le lei. Ma le fuaro sa ngumu e te whaata pati ma e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai alu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la. Fifia lava i toi whaatalo whaatu nei Taeao fau, ma lo lava le soifua, ia te uto uma lava lo mwhen whaafo mai pia, i le tautua le siu fonga lau mua ta lofa lava. O le po kalame fo le nei o tala laulunga, pe ona wha i lo atu mua, taltano ai, ma le fionga le li pule af masanga te almoresi, i le tele onisi o mta upolo laualunga fo i tala fau le nei fo i vaiaso. Ai le ngata i le iei vaenga o le tautua le siu fonga lau mua, e mawhai o na whailoa tuai i le nei fo i taimi o polo kalame. Ia whaatalo whaatu lau fionga af masanga ma loa soifua. Talo fo i a savenina i le nei Taeao, whaatalo whaatu le ia maulungo le tato o whaafonga masani si ufonga la mua ma lo lava le soifo mauma langi ma. Ia, malo atono e manei fo i le tanga i momoi vaenga ia te fia whalauloa masanga mo le tato ngā luenga. Manei atono leo tato ia i fo le masina ni o me ia e tawarunga i fo le tato wa iaso fo i le whaatau walingan Sāmoa ama te le asonga fua so los fulono le masina ni. Ia e ia i fo i la ia tapenanga al tato ofisa e ngā lue whata se le fusota i mai le National Library ia po le whale tusi fo lea nei New Zealand. E fia talanoa i se awala e ngā lue whata se fo tato o tau sangan mwai. Ia le sa tato whai ele pol kalame whata si malato whatau yata fo ia le ni leo. A le tasiva lua tasi ma le tasiva ono lima. Tau sangan na wata na len tato iai. Ia ma whalau i loa i fo ima le tato ngangana Sāmoa api le tato aple e ni. E le fo i lau toi fo so tai mai i la vaenga i au taltana noa inisio o me to i mesina le atunu olo i eitu tono le faltusi lea. E au ngā fo i whao ngai le teimi o le vaiaso lea. Le lai whaatala noa ma le pule o le vaenga leo le National Library. Ia le fo in ma so ta ia na fi ma mora tu le epitela. Ia le pule le whaasala lau al Pasifika le Radio New Zealand. E me tau le fo ia le masino iu lai tau sanga mwai le sa saini el tato whianga inga fo le ngā lue whaatasi ai a i mo meo polkalame. A mese fo ila le vai aso o le ngana Sāmoa. Ia le lau tala noa e pole ase ngā luenga e whai e tato. Ai wha sala lau fo e la tope avele link fo le le mwhai e o na so ta e ni so la to au wha alongolongo i whasala lau ngai whai lungo le tato le tio e whai loa lau te wha lau e tele e tato polo kalame mo le ngan Sāmoa le vai aso lea o ana na whina matana noe ma marima whai e so ta ini so a onga le sa tato ngā lui whaatasi le tapenanga le tato api. E fsota i maipa i eni la to pol kalame e mawhaina ofo i ele ta i 15 minute pol afo i tūla le leifo i ala to pol kalame mwhaiano o tu lei tūla e ta e mwhai ona ta wawa i aso i e lima o le vai aso le ngan Sāmoa a whanholongo mai la pe whaafonga mai fo inisi whai a onga lo a ngafa male ngan Sāmoa i a onga ia o le awa nole mo utou a whape manei to pol kalame o tāpena ai fia alulongo le tio e lua wala e whai ai o le o mai mani alon whanau o uma na whatulanga e whaile pol kalame e live pe i lungo le tātou le tio ia pe a talawhia ngai fo e mwhai ono o atstasi pe tō lua fo e lau whai ngā ruenga e live stream i tō tāpenanga ia mo le aso lea a tono le tūlanga na ia a whape tō sfulu o tō e mau mani le telefoni le so ia lo inga wa ima tō po i talwhenga i langa i le tō tele lau whainga ruenga. Ia o na fufuala ia le tāpenanga mo le vanga na ia muri mawina e fo tō tāpenanga o ni tau sanga.
Ia o le ua watu le sosoni le mo utou tunu tato waenga ni talfatai ni i tato ngā lui whaatasi tūlanga le whaalauloa mi whaatau o le tato ngan Sāmoa. Ia o le siwaenga le wawa i fo nei vai aso ia whanonoa la vai whaamawhanwhana at fo inisi o ainga o le tato au whaafonga lunga o le tato le tio. Whai asina tō tele o ila tō ia ua wala uina e le tua. Ia le la o whaamuta e fo tato mawhtanga wha le tio ma le au whaafonga. Ia le sa peona maua fo ili vai aso lei. Ia o le whalitua o le apostolo ia a kaltausanga kome. Ia o le ua wala au le tua. Ia le fo la ua tuua le ngā luenga peona ia le whalitua ia malito ina. Fo i oisi fo ila ia e ka le sia peo le PIC e tō luola tō maliu na whalineva i aso. Ia whapena male e whakasa. Ia iei fo i male me tutisi. Ia ia tō te lea tātou nā siasi le whenua tapu. E neva i aso ia ona o tūlanga le wala aupa ia le tua. Ia le mole atoa ia whama whanwhana atu e fo le tātou pulkalame. Ia o tō malava. Ia ua whailangi pe lenga fo i onisi o ainga. Ia lo tō i pe tātou. Ia le tūlanga na e tātou man masina e whamanui e le aso whana o tina. Ia ale fo wala au nisi o tina al tātou whaola. Ia o le fo tūlanga le e le tātou whanga so longo le soifuanga pe on tātou iai. Ia ai Savarina e fo i mo ia matoli fo i o le wala upa ia le pope Francis. Ia le fo i la o ia fo le si swinga le o ia fo le ekalesia katoliko lato. Ioi, o talitono se aso fia le nei le ekalesia la langi le fo i sa whanongo mai tatano atu ia nisi fo ia sui tatou whaingaluenga nei Taeao mai se fo ia tatou talafo. Ia pe o le sa amata mai a na umana na teo ia le fionga ia pope Francis. Ia whanga solo mai ai lea o isi polkalame le ekalesia ma whaatulanga ngalawa mole sa ilinga o se ta se sui tūlanga atu iai. Ia le wo o mai le aso nei, ia po le aso iwa nei au le aso valu tonu lawa i tonu le Vaticano le ua. Filfili ai nei le fionga ia katinale Robert Francis Prevost. Ia o se pope mo pe van vailo e Marima lawano se pope Amerika mo mole ai le talafa solpito le ekalesia. Te le lava tono Italia, ia Europa le pe ua mo sautua le sa Amerika Latina ia pope Francis ia le ua tono Amerika le i matu le ua tula i mai ia. Le fo ia li katinale i le filfilinga katinale le ekalesia. A fo sa whaile sa unonga Donald Trump i manei le katinale le i New York. Ia leo filfili mai leo New York. Ia o Chicago Chicago le e whapere fo Donald Trump. Ia o taino lan no fo inga leo pale mai fo sa Amerika mua e vema le. Ia la voile Ita maa popi. La voile anavatau la voile ngole lato. Pio le me voile le whai make America great again. I te uwhapea Trump, ia wainga umalawa i lalo lana. Make America first pope. Ia, sa olele. Ia mo ia e tau ole pope mai America. Ia e pio le tele au lona soi whanga sa amwha missionary i whafo atu America. Le pena tele i Latina, America Latina, o i Peru le sa tele ina ngā lue ai lona soifuanga atua lona winga le tele lava lona soifuanga wha missionar. Ia e pe o le isi vaenga pe e wawa ia atu iei. Sa wapea ia te o filfili le ingo. Sa pe sa le e mo ia sa no utanga to e tiltilo. Pe sa iei i le vasenga o katinali iei. Vaenga wa ile wapea o front runners i le taufutulinga. Ia le o la sa iei. E pe sa le tele iei ni wha matalanga i la tauna. Na valo i eina pe va ai pe po oile a filfilia. Ia le pe ua tulai mai e mo ia pe whaate ia ona o se pope mo moi i Amerika. Ia ai
O leo fo ufilfile ia le suafa leo. O pope leo ia po leo fa Sāmoa tato leo sfulu malfa pe o le so mai ia leo se fulu male tolu o le va ia tu ai o se pope fo isa sa mamafalona lona ngaluenga i social issues po fa fi tauli mama upo e au fia ile soifuanga lau tele o tangata o le o la lau leia pe i tangata mativa mtulanga fa pena vaenga lo a fia soifuanga o tangata lau tele ia ai e volta tonunga lai pe e fa wa mai lava ia ngaluenga fo i masuinga ia sa fa i pope Francis leo matu ia ai se vava i pelu mana i pole ale tulanga le ia le faunga la ngaluenga ale si na vai tu ele tu tele on su vivon tau sanga ia ale le ala se fo malo ne u mia ne lo fo inga le ia mo ele ono sfulu i lo pole si lo sfulu tau sanga lo mana i le la ia e talsia ia e pe Paul me e se ia filfilinga ia ole ese mai fo i filfilinga masani e TPO fa nga pa lo tam tulanga va pena ia ne na o mama ia loka mal faito ia se mato fa mato pa lo ele lo fo in fa mo mai te ole uma tu lo fo uma susunu em fa ngai fa sa wele aso pe pa na le susunu le sa wele aso ia mai mal vai la au nai su ile la no pe la no yoli pe fa ile mo se pompe ia lan pa pe fa lena mol mo wina vol va ve ona leila mana ia atonu e mani voli swinga e lena faila utala e se front runner spoiler to le pe lena taula ia va ia tanga ta atunu fi mai se e se fa fi ngale tua monile e se al mena to tanga ta te ia o o tanga afte lo ia nga fita tonu fo ia fi o se si america ia le pe o le fa ve si america ta to la ia o va ngala na le telefon nga no nga le popel se mine sa ole lo polana se singa mo i fa fo atu o Italia ia o America le la si o te rola o ye ne si talo sanga Donald Trump la na va nga fia si tu ye Donald Trump va ile pop ia esa ole si va nga pa te ia ele fa pena la na fa felo inga sa fa ngale ngana fa Britania o lo na tunu ona soifua mai ia sa fa ngale ngana Latina ia sa fa fo la na fa felo i fa toa i Peru fa Spaniolo i Peru ile bantanga luenga po le pule anga la sanga lue le tele o lo na soifua ia atono pe o mana i folona ia a matanga na ngaluenga le fa pizzo o se pope mona o mo i o America e lo na pizzo Italia ia mais farani ia lo na winga ia na la Italia sia vanona na no i tanga ia mai o la wa i le to finga le e a ngal te multilinguist e me fai ona sa no pe tau tale ngana se e over to mo le lua po le to wai to te le tanga te ngana se ia e tau le le te ma pope me fai ona a sia se fai ona sa no to fo i le ngana ma se ni tanga moni le o le pope fola le e fa pe lima ngana se me faina tau talai ia tonu fo i le fili fo e moni e o masa no ngala e o le tala no fa no me fo ia tasi pe foi tala mali fo i mo le pope ia le o ngai le na tasi e pe lo ngana le lo tasi moni le ia o le si vanga solonga ia se va vai po le aso e fa yelo na fa unga po le tuna fa pena fa pa ye na lon tof ia tato tasi e tu le tu e te ia fo ngai venga le te ma pope ni vai tau so fanga ia me se la vo e se fo fe va vai o la ni le ia ma fai ona tamu fai fo ia so ni po le ase sao me fai ona tu ina tu fa file mo ini so o ve singa lo i tato io non to ma ne te sa ole malo ia o tai ai pe fa fo i tale to no i fa fo le sa tala noi vaenga i o tangata i sele o mio lato soifua sa mo le na tata no le ava pe o le la vale soifua la le tulanga soifua maro lo ino le o le tama popi ia te loi ma wale si lo sfulta sanga wale fta so un sul viva ia ai si tangata i le o Attenborough le tate va e fa ia te mo climate change le pe mari foi a Britania o le vai ia to o le la
o iwa sulu iwa e tausanga le vai aso nei la stofi anafi ia ala o le wa amata ona tau wha mtu watu ngā ruenga pe ona iei wa tele na whai mo wata vo i le tato vasa loroa i mo me ola me mawhai ona mau i tonu o ngā sami e se o vaenga e se o laulang ia pe o vaenga na lai whata o ina ia ma o tō tele a tato o ina i me tutupu i tonu o vo i o vasa o le laulangi o le si vaenga le tele au su enga i whai lungo le ele ia e pe ina taula i ele vasa moloni a tato nunga e sili maule tā hua o le vasa i lo le lau ele a le se vasa i e se laulang ia atonu sa o ia wai o le i mawai ia o vai o le whapale ni umai tātou e tele ala le au ngā fo la ni ia tāua ia ma eu fo i le la au iwa suru iwa lai ngalua ia e fo i malisi i tangata le tele le whaingo mene o invesi i sia ma whaingo business o Warren Buffett le tātou tātou ai ia leo wha maa vai mlana ngā ruenga o sa CEO e wha o mutanela na tau tua le whaingo le tau sanga ia leo wadu ono e tau sanga leo wha i e tua leo wha maa mulu mai mala ngā ruenga ia e tu o tu lesi ana so a tau lena e o levana la ngā rue wha tasi ia o lesi tangata le e lau longa le lalolangi mo tangata e lofu o fua taimi e wha tau o i pisinisi pe whai ea na wha tau ngo siea ai le o le te min fa le tonu ai le ta mau ai ngola lang te le na fa ta o to isia na ya la to ia e uma ne pe over le fa se lau biliona e ta la to pe la no formula to cash ono fu to e fa ta o tu te le sia mai si va nga na ia e o company te le vo ta o ta le Apple ia ala na ia ta la ma ne ia to pe ia le la to e fa ta o mai pe i te mi o te mi ne o le fa le tonu le la lang o te loa lai wawa ai po ani pisini se whitaui o na whaatau e lato. Ia ona to e adwalu e ali lumo a payroll company o Hathaway le ngō company. O nasa CEO wai. Ia o lai aina whaatau le pisini si na e le leite le te mua. Ia o te mine over le triliona le value a le tau le pisini si. Ia mai to tele o le au whai tō whai i mtau tau tupe. Ia o tangata le ia o ngai ia ma muli e fo i mo i fo ni fautuanga mai mo pena i lo fa Sāmoa se tala no me tato si tato man mlama fo i me tuti tu sa pele ni tu pe ai lo ia me tuti a wai e va pe lantana e man il fa ta wol pisinisi il te mi ta won fa ta ai o te va ve so fa ta va pele o il tu pe te mi ne lo le fa ta wa ia e te va ai le po tala fe ngai te mi ia na fa ta o lo la ia e te lea tu ele au ngā moe. Ia tono le muli mawina tu langa o pisinisi e lena iai ma le te lo tu pe ia o la tofo ia. Te alua o na si longa lona i ta mau ainga. O la e nofo le whale na whaatau mo le tai mo lona soi fuanga e de whailoa o iu si tangata e tele ni oa. Ia la fo i tele na whaia na mo wha mea nofa fo ia avi whala putonga isi isi. Ia mau te tonu ae o mai fo i waa. Lona iso i fuanga o tele na watu umatupe to e ave mo charities ma le tele tangata whapea. O le masalo ma fuanga fo na umiena na leleia pisinisi o la sa ia i tutonu. Ia wa ai atu le au whainga o tupe po le tau o nei ma le tamao a inga nei o wa ma le tasile triliona Amerika. Ona matua maua ai lava. Ai se pisinisi ni usila va pena o to ile ia. Ia fiu na ta piliona le faita we pisinisi ne ile so alu ngale. Ia ole si foi to ina nena ta we I mone to langole o le se o manga. E ta se fa alonga I le pokalamena e sa televise sa fo el televise ai fa matala mai mole o langa o meola ta itasi. Ia eselmana ia fa matala ia. Ia ta ia. O te muli ia ta na wai tele o isi me fu I me ole mo tono o ngā sami e se lolang. E tele I va ai mo ia I mai. E wa afa pe o e pauale ngā tai whale te mulu I o te I tato motu o poro po sa vai. E pauana I e te loa. Ai pe o ata I e leo mai le te vai e to le tele mo si fo I me ole mo I la lo sami o ia o tulanga va pena.
Ia e mau ai fo li sao li tanga te laulangi o i lo mai tātou isi mea. Ia ma le teknolosi. Wana le nei teknolosi le lo tātou po ai isi mea la la fisole la lo o ngā sami se so le o vasa le laulangi. Moni malo. Ia fa solo mai i le vaenga lea i le ba tola foi fai le tau a Pakistan ma India. Wa ma le liu foi tangata i le. Le lo le tūlanga le tātou o la pe tata no le stemi. O la wawa ai o le to ia ma se au ngā o le United Nations. Ia. O fia nei tau o le fai e pe a lai pula isala e nue mana me lai fai kasa. E ma se me fai na fai fiu foi tala no mai le se me pe o asola a tu fata silori United Nations fai ta o filta wa. Ia te mine i fiu a tau fai a lai pule a sawa fa solo ato a isala e lue me lai tu. Ia o ta ita te le ilo po o isa o isa si. Nā no ta vai ma lofa nei tangate e ma li liu. O isi fia ai. I le ilo pe o la uta o fi le sa o tu tu. Ia vai a isala e luma Ukraine. Ia fai le la ua mise ne ima si mem fai ona fai e. Le la o tupu ne fa la vele le vau no uye lua. O Pakistan ma India. O le fa la vele o no uye lua la lang. E la to me tau nuclear. Ma tau tia. Ia pe ia o le tula fono la tau wawa ia tia. Fita whao ngā pe awa ia tu paua le o le mele tuto ia o e sefe mai o e molo watunu. O le whao lawe. A sefe o molo watunu e le sefe wai e te mari o e ma o e ma. Pe whao ngā to e ngā me tau. Ia pe o nā le tau po le fo i laulangi i te ua o ia. Ia te tonu foi o lo mana malamba le ia tai o palemi e tūlanga na e le mawhai o na sona whao ngā mea wai solo e to e tā vei ana tau tau si o le mbao e se mai New Zealand ma le mamea tupo i tato sefe mustama i te mila i titi ia alfa la vena o le polenga na o le fau wai atu o to fola fo e Putin e i wana whao ngā se nuclear i mea tau nuclear i le tau ale whai a Pea o mea nei te ia ua o te le wha le tono o tato o le tau a wawa ai e whai titi ele vevelo le ia ma taua nei whai a ti le alu lungo o le fua le vevelo i fo i me tau whaonga ia te le ala ngā luenga te wai tu nei le pope fōle i nei e le ngata o le tau sau o tau wha o ngā luenga le ia e wai me tono alo tupu lalo lani e fo i mo inga e tau ma whai e fai sana si singa ia India po Pakistan e tau fai vo i tutu lalo le mai mau i vo i kata mai le lalo langi a whiri mua ni le uma ia e tupu lo le whawai ia ua fu i lai nufu Donald Trump in pe tau whapisa mai o lai manau e watu la tō kānata ia manu o lai pinonga tu Greenland ia ma le Gulf of Mexico la o suifo ia pe o toa ngang tala manatu malangona na e whaavisi ila rangi e di whaafile muita tu. Ia. O nau wea atu i e le pe sefe a ngainga po se malinga nau saini ai na e Trump ma Britania. Io ia o le ua whaile la tō whunu le walwhatala noa wa e pe o le sina tai o tunu i whawhunu mo muana alfo i tatanu ia Donald Trump. Ina ua mata ona whai mai la whonga i o tiute i o e whatawa tu tonu Amerika. Le la vea ia Saina se lau whai lima e pasene le iei nei a. Ia, o lea lau ua whai loa mai Taeao nei, o lea ua umana saini o pese furu e pasene po i lalo a isi o loa. I le vao whatau inga le vao Petania ma Amerika. Ia ma lai pe o na sau no fo i Donald Trump, o lea e wha solo no atu tangata matala no atu ina ia wha tūlanga ia i le tau. O le pe o le manato Donald Trump le vai atu. Ina ia whaapale ni au le tele le tupe Amerika e alu i whafu. Ai tau fo i ona awa i o maini tupe anisi nu i tonu Amerika. E wai o saina ala tau ia e pe valsfuru e paseno o lola e whaatau i Amerika. E whai saina. E o lea la o tamu whai nei la e wai o le tele o lolo e whaatau o le tele fo i nai tupe sau i saina. E pe o saina lea na amatei o na tūtama ia Donald Trump. A wale veo mai tua i manu o la. E o ai nu fo i na o penguins lai no foi. Wale veo tua i mala toa na o mai le lisi fo i le linta tanu stasio tani. Ia lei e pe o le tūlanga na i ia tau wha tūlanga nga fo i o lo vie fe e se inga. A o lo tau wha tūlanga fo i le tau o lo wha tau inga.
Wai ele ngata e a fiele au whatau tonu o nuu ia I tūlanga o lato o loe whatau atu. Ia o tangata lai whatau o loe tonu Amerika. Te leo le a fianga o lato. Awa e liste tonunga. Mo tūlawo I mo smartphones, wal tele o telefoni na o le iPhone whai I seina. Ia a ho atu lole de smartphone I Amerika. I lalo to ai ngā pasene le tiutele mana o e Donald Trump. Ia o whatau le whawhaina le tau o isi telefoni. Ia o ila tangata mwhain whatau o telefoni. Nā le au bilionia mwhain whatau telefoni. Ia tato ia loinga la toi foi tu telefoni foi ta vidi. Nā. E moni. Ia o le whainga pālota Australia lo mai. Yo sa tata no le vai so le fatula o tala o te loai malo le pa ia vai la te leo le malo. Tua te leo malo. E valus fulu fia. Valus mantupu ia. Manu lua e tolu ono le si tenina alai tau wha mautu isi wa lai whai tau ai so palota fo ia le la fotu. Ia atonu whai ungon mai aso ni po nawa ia so na maua I lo le whai tau fo le muli o le atoanga na le whai tau ngo palota. Ai peo whate ia I fo ia la toi Australia. Sa ia le masino February. Ai o February mati a pelila me whai le palota. E o mai nei ala mo tu te le whai ino o le vaenga le o le liberal arm. E sa tai e tangata le o tatan. Ia sa ele tal tonu mal masino February e sweeping ele le whainga malona. Ia e o mai ia me tua I sui ale le ngono tangata o le fifi a Donald Trump. O whai campaign le lilia. Ia pe tau pipi whainga fo I mami o ngā Donald Trump. Ia ai le talia le tangata Australia. Ia le la o mai. E lua la mea lai tua I si whainga malo le wa a Michelle tai le waile ngata ele te leo le whaia ina lana pāti. Ai to I lusia malona iano fo. Mo le toi fifi tangata lona I tū malo. Ele I toi palota ina mai to. Ala wa lusia I mai ia to I lusi ma le te leo le whale tonu le nel pāti o la lai tau sue posisi tai ia. Ia o lai pesi le ia Albanese la to ia tau iso Alpo. Ia Albanese ia o lai le ia le se o sao le leipa. Ia malana ia tala. A tau lai whainga palo te me e mo mia tangata. O le mea nai wawa I tangata e whainga la to palota. Wai lai tua ia le si I tūlea. O mua ona tala noa isi mea te tele. Ai le tala noa I mea o le tau o le soifuanga. O le tamao ainga. Pe o vaenga na tu. Ia ai tala noa isi mea. Ia le la ua lusi e le ngata la le lusi lon no foa. Ai lusi e mani no foa le to te leo isi tangata o le pāti. Ale le leile whainga o le campaign o le pāti. O le si mea nai tu. E lusi o la to no foa. Lusi mga duenga na isi tangata o lewa na whaipone. Ia ai a lusi lo mani no foa tangata le tai. Oi lo e nā mutua le talia la to le whaipalota. Ia o tūranga na lei Australia. Ia to tele foi na chato ngata whalmulongo I Australia. Ia te tono to tele o tōna na manuia to palota wai pe ai. E lango I pāti fo I so ani mo tangata lau tele. Ia tato tangata. Ia te rola e fifi o malato lena. Awala e na whailita la e fo ia Albanese tele si vaenga so ani sa tipi la fonga. Si vaenga na whai. Ia matau so fuanga I whasi awala whawhai mo fia mo tangata. O le laki o foi Australia, tele I ona minerale, tele ana o loa mwhai ona whaatau o tui whawhi. O tātou, e whaadea ini o loa tātou ina ia au o tu sala pe tele lai tā lafu alai tele o loa le whaatau atu. Pa wale mea o tau whaatulanga la tō foi wao o loa whaatau atu pe Amerika. Ina I solonga leia. Ia te loa lai le leia wai. O le tele I o isi tua I ngā mina o ko ale o minerale le pisa ni saina ma Amerika. O la fo sa fo I lungo ia Australia ia le o pole. Ia mo ele oyo ma. Tua o me fa pena. Ia loinga lai le le ia la tō e. A tōno me fo ina fi o tanga te o wala tele le. Ia wā tele fo ila wā tu la fo no fo ile le whātau sanga ia mo tangata New Zealand ia maua loa am whaina tau sanga a tono I a tono I sa o le pule na whai ngoi ta New Zealand ia so la o le nua tawhele susuna le mani media
O ta fe le ta fe ni. Le ta. O le tala le stoi na mai tu lova e non ta fe le isu le mo pe no ma. Ni usi. Vamos a hacer oficina. Pero se malo se fai ta feliz. Se ta spese vai foi e tu fa wa le fa tai lava. Olha. Ea tue wha awa watu le tato pakalame o tala la walunga le vaiaso. O le pili le sawhana tēnā tēnā bāsia i tutono le bāle mene le vaiaso nei. O le pay Equity Amendment Bill. Ia le sa, le fo isa vivesi ene vaiaso i upufai o le malo New Zealand. Io mawa e fo le a tato wa i suinga le o fai le fai ngā malo le nei. O le pay equity tu so o le vaenga tonua leo se tu la fono na fina wa ia te leo na tangata ia o le cap o le va o le tongi o le tap o le tu pawari ia matamaita ai le matu ele la lo maisi na tina ia fai ngā luenga o le early child care center mo levo na fina o le tu sa tongi ia o nai kilingi o nai tangata ia tono nursing ne fo mai tausi mai me whenga ia nana na fina wa ia matau faile whainga malo leipa. Ina ia whaisep me ia pādeni ai matau tu sai tu tongi tangata. Awa peo fina ungana amata mai afa peo tono se whainga alwenga. Pose official malo. E lotu se li whaide ngalwenga. Ai alwa se tu pao tamai tai whainga alwenga tai tusa. Ai tu te lepe vale lus full pasene ese tu tongi a nan tau fai po la le fai lo le vanga le ta o le pay equity ya mana ia umamtanga wengal malo ia po fal fai ngal wenga o wona ia se va pe se te leo se va a ngal wenga ta si le fai e se tene po sen tina seri ya o le la wa to funu Tolls fu tolu le fa yo o fo yo fenga yena tau fa tu langa le I lalo tu la fono le ale wono fo nga malo le ni sui a to ale me
una ia le vo le pasinga o le swing o le tula fona le na fai anafi e uma le fono fai tau uma fai tau ngalo no tolu pasia to i le fia pe o ne lai fai vo le si te a tangata uma ne le fia le swinga o le mistale o le tamaita o le mena no foi fa pe te fo ia o lo na ia ma fo e ala fa mai la na tala o lai fai le me so ni tangata nei langa le fai ngol tula fona o le ala o se o titiru se o le fai ngol vai so fai tau le po le ale se ngol bela ye nei wai o le fai ngol mal futu la fono nei leva o na ngalu e to fia tangata ngalu e ma le tele o itu la o fai to fa fo i ngal benga policies fai ngol policy e fa tu langa le ia manui e nei tangata e fa tau ye le ia le o fa mai sa no vol pa le mia se fe ma tu pe ia pe o leva se fe tu pe le se fe ia le avo le pa le ni o le tau tu le tu pa le ma le mali le la o ma le termine tu i le fi le tu pa o te mai tai e lo ai le o le avo le fi le tu pa te mai tai pe fa le pa lo tel tu sang fo o i e tau na tu fa ta si o ma le tu pa le awa o le o fa le o nga e fa nga malo le me se le act le avo le tu langa wa le mistale o tanga te mai pa ti le act ia se la to fe nga le ia nga le tali o ma le coalition nga pa lo to mo ngo tanga to o ma o le act ia o le New Zealand First ma le fo le national ia ona to le pe o le ona tse ia ma pa si fa va le la fa ti o ina le pa ia ma le green ma le de tali ina la to o se fainga e fe so ani le tu pale ia malisi me o le fa ile tala le ta io le tu ngai na fa mai ne le tala le act e le o le fainga tu la fono New Zealand a le va ia tu ne wa una i fa va pe ai le yese to ave fa tala no la tele e tangata e mo mio committee voi fa pa le mene wa tu to ile le pe tala fe ngai le swinga le ia le fa to pem fa na tina timpa sia ia le la wa o to so lo ia ma la ia fe nga le len tau ta pena nei fa na tonga se ma to nga tanga fa nga wenga ia ai to ama ta mai am tanga o ila a to no la ta to va ile te le o le swinga wa le la mai nei la to fa pe o me ia sam fa mo ale o le fa ila lo ile to la fono ia o la e tau fa mai le minsta to pe ile to pe le tau se fe ia la fa mai le ta o le act tele o piliona na o se fe mato mo le fingol paquete el malo e lo inga la e o la to e se tala le si sa le ya atonu mo na to ye na kilini na tanga te kilini ma ne se sa o le sa fi u ma wa ele si tanga tana e pacifica le na interview mo te mo na ya le o to solo ya o le mato te le o le si fo fi no ma le la to fai ona o swinga le woye ia se va vai pe sa le leia te le yo si va nga nei fi nau pe le mene wa le fi se va to fo e na uni e to la mo nei tang swinga no le sa la to email fo il ta to email e la fo mai la to pe on la to press release e mai e fa la uloa ti le la to lo la to fa no normal le fi fo le swinga nei to la fo ia fia mo nei tangata ni fai ata to wai kilini o nga e lo mo fia e wai to tele ni so tato tina vo i matama to no lai lo la to le si sengo tum ai le isi le early child care center le ba nga mata e se ale maula lo tongi na tangata tato a ai alu lo mo mio kindergarten association e te rotu mena o tele fai a nga pacifica le wa ave na fai ela no ina ele le ya tu tongi na lo i pela to nga fia nga nen tau fa fitau impa pali ni ele se ngo tutongi tanga te ia malunga le vanga le wai e ole fa ya o nga i le kindi ele se ngo le fa ya o nga i ia a tongi e tu ia i fa pe de fa maula lo pe tongi tanga te na maula lo ia ai na ti le te le atia o nei ai ngo tanga te ni ia ma fa ngo tau ho le mo so i fuanga le atia o la to ai nga ia mo ia lifi e fo i lunga la to so i fuanga ma lo ia o tai e pela i mta upu nei o le va va e fo i le li po ti le ma sanga i le
si itia fu il numero na ia tātou tangata Pasifika o le ini ngā luenga. Io pe o le si vaenga na le na le van tau vavai e. A te tau vai ngā luenga malo na o tau sefe mai tupe le malo pe o le vainga malo le o tula i mai. Te le o si vaenga Pasifika na i tonu mtanga luenga o le to iai. A te tau vai le States, New Zealand, o le si ofisa na al malo a. O le to iai le vaenga Pasifika to te le na iai. Au ngā le na tau o e whai mai mo me o e a fo tau ana o tangata ina i tu si ngā ingoa. E ma wha maunga i a sao ma ma le ato to wha maunga. O le yin tangata. Awa i fo isi vaenga o malo le na te leo tatu tangata whai ngā lunga. O le i fo nisi. O ila le e moni mawina i. E mo fo ia fia tatu tangata i a manai ma oli. Ia tangata i vaenga i a whainga o vaenga i a i vaenga i malo o ngā tangata whai ngā lunga. Ia o le toa tala ina ia tau sefe mai le package. A wala vela vea i tātou. Ia no atu fo le tua tuli kiu mo le benefiti. Ia mai o sua ngā runga. A le na tuli mai ngā runga sa i ngā runga mua. O le sa tau awha pe vae ma le malo. Sua le malo ngā runga tangata lea. O na pāle ni le o le wha pe vae na puta pe aru le iso sa ngā runga. O le mena i tau na whai a pia wai i rea se ngai. O le tuli, na sa o le tua tuli ki o le benefiti. Ia ai la tu na fa whainga tā o na mo le benefiti. A sa tau na so ni la tō sua le ngā luenga te alu i pe a wha pe. Awa ia tu le te leo le tupena e wha ai titia mai i tupe fo i e wha alua le malo mai lana pāke ti wanina. Na mua mona wha iloa e le minister a mai le lua te sima le wha biliona i le tasi te sima le tolu biliona. Ia luna winga le lo po le ase te leo tatu numero tangata. Sa yeli vaenga. E afia mai fwile. Sa yeli tupena e tau la to o le operating allowance. O le tupena e ma whai o na tango i eira o i apa i ele minister tupe po le whainga maro. Ia ma mai a ini me whafo se i tupo e. E mai avel mea nai whai ele po kalamele ina ia. O la o mona pasia. Ala la o tipi nei le whainga maro le ma le lo tesi ma le whai la lo le tasi tesi ma le tōpu. O lona winga, o le matua ila i titi o le awano le mwhai o na whai ani si tua ngā ngau iunga i tang tono tolu o le pai inga ne mo le amisal tau sanga whale tupele la amatari ele. Le aso mo whipo a Yulai. O le tūlanga la nei atonu mo le wai e si apia. Ele lei fo ina i a fo le lei mai tupe o le taimi mo le taimi a ol whate rea whapena waloia. Tusa o le o lau bank na te alua o e toto mai tupe mwhaonga a ana o whae isi te malo. Moisi la, e lai tala whenga i a moisi. Pe ia e le whetau i wae, i e ia mo suinga o no tupu. Ia e mese le taimine i le pāleni o fōwhanga fo ia taipela o tariffs i tiute i e whai o loa. Ia o isi mea na e whai e tātou. Ai e fo sisi whaalawe tūla i mai. Ia mo e mwhai ntoi pāsi e sisi pākets whapapape. Ai pe ia vaenga i whaanganga isi ngā ruenga i whai. Ia nau vaea. Ia ai pe len tata no mo samiringa i nai Pasifika i lusi ngā ruenga. E se furu te si ma le valu e pasene na i le tō tele o tangata Pasifika i aua. O vaea mai ngā ruenga i lalo whamomonga le officiale o whamomonga a o le statistics. Ia lawa i mua i sawa i lunga tato Pasifika. Ai loia la apa pio la la ve ni so ai ngatile ala fiango la ai ngape a misia pe a masenta tanoi apa pio se unga li Pasifika nga lun malo ai vai tama to vai multina tele alfa le to a pio la ile mo kesi o la fo tau tongil ta vale a onga tamiti o si e ta mo lo stupe ia abil tamiti ia onga sia onga fo le fio lolo a ia ha lu mo tu e lo inga la lim fainto fa wo na vaenga fale tonu mai. Te lea le whianga o nei o tātou tangata. O le whawatu safi nau ia le whaipule a i mana Barbara, whianga ia besta Barbara Edmonds. I popo lenga ia le lava o mea fo ia po kalame po le whai titia fo ia le whaatupenga po kalame so sani e langalanga i topulanga tala vo Pasifika. Ina i whaingofia i tolanga ia maula tonga luenga o tolanga wa o onga. Ia mai si vaenga whapena wale atina e ngau. Atono o nisi o Paul Kalame pe o lau vai. E wawai mai pālangi pe e whai malu i tau mo lato.
wa matanto tele tatangata o university mata mai o le foi PhD tatangata al menai momo pe ana pana langi le na ia ma fai ala to la langi au tato atu na tautu e te mine la vo o tai ia va ia Camel se Poloni ia ma Barbara ia numero 2 le sia numero 3 le si fai nga malo o le swinga na le fai nga ia pe o mena e tau la wava e pe fuai lo to la pala nga pe o me o mai le ule le e matangata ne le la tau te foi pu tau va ila tau mai i to la ngava no ai le lo ane dei o matangata i tono se malo e nei tau tinga inga malo e fai mo benefiti ma me fai wale la malo lo si foi ai inga e mo tupulanga ngai luma e o si le ai inga ma le uma o nga tameti le inga luenga ia mo i fafoisi mo i sanga tene mo ninga luenga nei to nga to mai le si le lo i Australia po si no la ia no la ia ala fo mai tu pe ne so sonia no me se senga pa ma fo pena ni so la fai por kiki le nei le o le mele ana le atu o le alusi atua tangata o ona fo in ma tof tau fo in ma sisi o sisi ama tau te ia la fo e sifi pol vai aso ele sifi Australia ia o so langa i ngā luenga tawa ia to fo i si tangata ta telo ia la fo fai fa ma wale bana no fo ne New Zealand la fo la sifi Australia ia tau tele lo po a tonu lava ia mafo anga isi tangata na ia taltono ia le lopo le tolanga i o ngā luenga ma inga whapena wai e si file me e se le atona mo le pe equity lenta tala no ine a fa pe o to telo nei ma fine ye fa ngā luenga malo va pe lo inga le fata wanga tato ngā luenga nei a va pe la fa ia ngole early child care ia polinus aleva ia tola to o la tole le na ko she ne pe fatal no la to fenga nga o to e va pe wa le to to la fa yo fenga nga le fatal no to o ta o mara na lo lo va pe la me la ta to ya sta ye fe lo ma to ya lo inga o le tele na tanga tele la o se tu e mai ne ia mo tele ia mo le fa le to no ta ya o ta to so mo tanga ta mai Indonesia wa le la mo tanga ta mai fa fo mai fa ta to nursing ma e tala tu lo le fale mai le o kilani o to tali tele o tangata mai ale o intio Indonesia le tonu fale mai sa le tu langa na le o la ia ia o le fa ia tu fo le vaenga le ACC pe ni tapula afo ia sa fai mo fa to mo tangata Maori Pasifika pe afa pe tal sanga mo e fa tu pe mo me o manuanga ia pe le o to solo mo le ACC ona le tu le ia tu le act e le cabinet for le mandianga party o fal tolu le ye ni tafa tolu le ye ni national o le act mo le New Zealand first e awol to fa ta wanga ia ta ungo me ta maoli Pasifika i pepa le malo mana policy e fa o to tonu la le fianga ngale na ta fa le ACC e fa manino ale ta ungo Pasifika Maori awa la tona te ina afia inga ila veanga mai pomanuanga mai ngadwenga awa to te lo tato e ngā lulu inga ngadwenga ono vave ona e la vea al fongo fale o wala e ngadwenga e wala i te au i se me tupu ia e la vea mai na e na failo le ACC sa faila le fianga inga le ACC so e se nata fo i e faila ngadwenga leo ai tu sia la ma vai ngai fa pito ia nu le ngo Maori o Pasifika Maori ia apa male le act male malo fa mai dia au ese upuna ele o to tal fe ngai la lo fo ngal mal fa ngal malo le de tau to ta o fa pito ia Pasifika Maori e le vo la to su ia to o lan tau fina o to le ACC le ai lango lalo o le mo ma wina lalo fa mo ia o tangata e tele na la ve lango to nga ngal benga ia morning le ia la fa mai le ia ni do o ese no fa mai ngo le pa mo se si o mai vole to sui a to lo ngo le la langi le ta to New Zealand o le mai o le si tu ia ese mo ngo to mai si to mai to no a ia ngai to no fa si to nga policy fo na le to so mai mo to no to ese pa sui mai ma lo wa me atas ale tulanga e ta wal vaenga le ol mana mala mai ta to tangata te wal watu sa la sai lo sai se le atu leva no a watu el watu
Ile ai wa be sel mena ina ia I loa ile. Pe su ia ingo vai ngani wai tele ina tato le mo fo isi tu langa ia. Sa tau na tusi to afa pe ole vai po la to no le ngaluenga po ta longa le tele tanga tele la wai alo masa solonga le no foi po la kapi mata longa ia contact sports le tele tanga to le ICC a e tau langa tusi afa pito contact sport ol mena tele matanga talavia ale nava pe ole au construction po manufacturing ia ngaluenga va pe yo nei lo la ie o tangata la ie pito si le au ma fai se ngaluenga ale ICC po le malo e fai ti ai le ava no le vesis Awai, o le la fotupe umata to le ACC o lo to tongi na vo le vai le ACC pe ai. Ya amanu ala o le sila. E fia ni tau sanga o pela taita sao to no le ACC. E te ia lo e tau sanga. O le si ma diu ai le mo wase ala e manuia ya le sila. Alo lo ta alo lo vele vai ya mo le ACC a. Na. Ya o le sila na le tongi al tupe ai. Ya ape o le anga al po kala me le ACC ni sila. Ina ia tausi whaatasi e tātou tangata. Tu sa pete le la vea ala e lau soani ala vea mai le si o nai. Sao ina tangata. Moni le. Msaha leo tātou vai atua whai moni anga o vaenga ia pe o whalaptonga I o supermarketi. Le arwe lawa e maa santa tanoa ia mai se le au mai ngai komisi nei o e whia ngai mam ta apune tau business. Ia no vai atua whai a moni anga e whaasanga le Woolworths I tono New Zealand. Ia no le o le mun ta I o lato tau nei pe whaase nai tangata whaatau. O le whai unga tau sanga le nti antatala noa sa whai e mo tau tinonga le mistau tupe. A le suia, e iu ana suia le malo ma whai tu la fon. A le Commerce Commission, vainga le whai e pena e tanoi. O la tau na le ngafa mo le wha tinonga ma le wha malunga le tu la fono. Ia, no le vana tau mai a le suia toa mionga ia iu ana moria o tau. O le ala moria ne. O no le sao whaingo la tau tau. O isi le tau mai alua tu tongi o le taimi le tongi. Ia, si a. A misi ala ina tau tangata o momo. E te ala tu le tangata fo le whata o lola a vi. A ala tu ne la e whaanu lau le masini. Fo le asa wale masini po la le tau la I a te le ilo. Ia tau se ana ala tu ana le tepa lau kafe al moe. Ala ua fia mai whaftai hale tāmu na fo tupe. Ia na. Nga wele o tupe le tangata. Ai mane ia. O le ala ua vai mai ne ma isi vaenga ia. O le o whaatino ne le ngaruenga le Woolworth. Nai la ve ma le pack and save. E fo I le steimi a le entala noen tau puia. Ina ia tau whaasau e fo I le vaenga ma feo lolo. So swani tātou tangata whaatau. Wa peo tātou le fo e ia. Whai mua le ma le. Ma le tātou ti ngai nei tau si tamia no atu. Ia, wai nen tata no tau le avoka. E le watu nei na tāla ma fitu sene ia ala o tāla. O tō tāla whai. O tō tāla le na. Ia wai le vave o le alu lunga a. Sa wawa o le afa. O le tapo le bele o ye nei tau le ye. Na, tonua. Ia, malom sao anō le wawa tul taimi ia ai. Te loa ua whama e fo ia tamta upa tanoina. Ia e whaftai tele lama mo pukalami o lea lo atu fo ia le malu ia nei ainga umai whaamanatu ia lea sao tina ia whaamanatu ai fo ile lea sao nei tina mai se lava nei tina matua ia tina umalava lom whaiana whaafonga mai ia ma whaafonga mai pēl tautua malangolango mal tautua tato le teo si ufonga lau mua malo lava ia tautua manu ia tele alto aso tila. Yeah. O tatu pokalami fo ina o tala la walunga mon nei vai aso ia whaasoi fo ia mon nei taimi. Kalama la wa onga, ile msenga se fulu malitasi.
makua, e ya solo sifua. You gotta respect everyone's around you. Young and old, black and white, doesn't matter, le langu. E lua, malau le kangkaya mga kua, o le malau, kua male malamay makua. Hey, teine, hey, tama, o le tau tuai na o matua, o le kile na paamanu yanga. Hey, teine, hey, tama, o le tau tuai na o matua, o le kile na paamanu yanga. Hey, teine, hey, tama, o le tau tuai na o matua, o le kile na paamanu yanga. Hey, teine, hey, tama, o le tau tuai na o matua, o le kile na paamanu yanga. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le whawhonga mai pēle tautua le si whonga la mua nei taimi o le Taeao. O le nā ua mai alto e whaasaluino pokalame e pe o na whawhonga la Australian te nei tala la ulunga o le vaiaso pe o le tanoa tuai le whionga le pule a whamasanga te a lumoresi ia ma le te maita ia savelina kāsiano. Ia tai masani fo i le Australia le vaiaso nei so i fo pe a auliatu le so i fu manuia. Ia ile a foreiva i le Taeao te whawhonga le whapuponga o le tātou pokalame na o tala la ulunga o le vaiaso. O le ua mai le taimi fo i masani ai fo i pokalame mwhaafia fianga o pesenga ma whaafia fianga sa i filoi mole atu. Ia wala fo i le whanau file mua le nei Taeao. Mai se fo i la tolo fianga i fiau mga aluenga. Ia le tāpo inga mau fo i tona maota malawa na i matua tausi. Ia mai se fo i nei mātua mātutua i la tau fo i lo whaatau atolia. Ia i le whalefu ma le apulo to whanga. Ia i le ngata i tonu ainga e whaapia fo i tonu maota ngase o maota o tangata mātutua. Ia e whaatalo whatu i le nei Taeao. Ia langona fo i le malulu mai i le nei Taeao. Ia e manatu wa ngare la fo i wa susuru mai. Ia ua wha mawhana whanai nei fo i maota malawa. Ia e meise la fo i le soifua maloloina o nei o tātou mātua. Wa se fulu minuta te eni le tūlai se fulu maritasi i lato fo i lo mafuta mai fiau mga luenga i tono whanawhai ngā luenga. Ia meise fo i lunga le awala i le awawe ta avale o lo o whaafoeina sa i ngā luenga i tawale afi. Ia e whaatalo whatu nei taimi ma lo lava le foe, ma lo fo i le ona sa i ngā luenga amata. Ia o asonga fua lava ia i le usua i ngā luenga i pii fo i le lava va tu lo fo i ane nei Taeao. Ia ona e mafua mai ona o tūlanga sa iai le whaingon vaiaso e mai se toa na i la sa ia e peila ona iai la sa na nafi. Ia tele fo i toa na i mata penapenanga na i ta maa ma na i whanau. Ia wale whaatawaina ia o le aso tina na nafi. Ia tele tau mawhitanga ta wa ia tu i toa na i a inga. Oh, kale tele a. Ia e pangalea. Ia nana uma toa na i yusu umalo fo i nai tina i ngā luenga o le nei Taeao ma le nei aso. Tina New Zealand, tina Australia, ma fafo mai o Sāmoa. Ia ai whaafi. Ia inai tina Sāmoa. Ia ua maua fo isi rātou mālolonga. Nei aso le aso mālolo. Ia o i rātou. Ia o tina. Ia o tina lava ia lea e sa lafa tupe nei vai aso. I le vai aso nte nei Sāmoa. Ia lea nato usu ane leila. Whai ngā ruenga. Ia ai manatu ia o lo maua pe nei tina o nei fo ia o le sapa to e fasa wat o le South tina i America Samoa Hawaii ia maso se tunu lava lalolangi o le lato wa sapati le nei ia e fa amnia to fo i le tautua le sifonga la mua ia i le nei aso tina ia te utou ia i le malo tele ia e mese nisi o tunu i le tou aso fa apito le nei ia le aso sao tina ia ai o le ua se fulu wha minute te ene le tūlai se fulu manatasi tāle se fulu lua. Whafonga le tātou telefou, ma tala mai Sāmoa so musika o le uli. Tāle tasi in mai a fo i leo le tātou tautua. O le nei aso i lungo le ala leo, le tātou frequency, le tasi ono tesi ma le tasi whamo ai wha awa o pea ea le tātou tautua. Mai Wellington nei porirua, ia i le tūlai tasi se pa i le tūlai tolu i le fia nā nei lungo le tātou pengata whailangi. O le Facebook, ia, ai mai se o le tātou YouTube. Ia, nana, toi longolongo atu pēr, mwha mana atu atu.
Mana ia lutanga fa soa ia pe tu fatu ia tato Facebook ia e mai mo ia ia ainga mau paanga ia po le subscribe foi pe fa pe na lo mata ia ai te le subscribe le tato YouTube ia pula la oi ia pe ona fa atu o lau lango foi na le tato tua ia o fainga malanga to fa mana tuatu ia tulanga tau ona ta pena ia tatou ia wale la nga imo sunga fono e kalesia ile lua ile tolu vai aso le la malanga to te lo nisi le na malanga version te nei la wai Sāmoa le taimi nei ia te tuana ia fa mua le tatou saunga le mu ia me se ole watu le malulu fita ia ima le vevela i Sāmoa ia ile o to tu sa fo ile malosi ia ma le matatua ia e pe ona ia la aso ia sa malolosi matalavo ia nei taimi ia wa na o mai o la iti ia e ufo ia tu o matatua ia tau na tau ona fasili pe la fo mai fale ainga ia awa sa utala vai ave ia poni au kurimi fo ia poni au spray fo ia ave o telefo le namu Sāmoa le tatu tunu ia ai fa mna tut pe ia lu saunga le mu ia au ia nga ia Sāmoa mo ia fainga malanga tau le sifonga la mo Wellington ia le la to tatu pese le ia wo lo fa to ai mo naitina o malama ina tou ia o paanga o wo ma au mea mai si fonga lau mua ia me se foi o naitina ia iso se atunu o langi o le tou aso sapati le nei whaamuni atu le sa tina ia tou ia whaamanu ia pēle atua i lo tou aso whaapitoa tina umalavo Sāmoa i lalolangi atoa manuia lava lo tou aso Manuia tele na satina Happy Mother's Day au maya o upu o leola e malo si aire ainga o e tina le sui va aia o le atua sina o nei wa pa ai longai le aso pa akitsono o elena e pa amana tuai e sili o mea uma Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Sāmoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Sāmoa ilangi le malanga ile mapaina ngalo ilo tawaso pa apitoa naitina oi mauta ngase matotonu o aina ya lo pale tua ia mawa lo soiua sina foi o mapatia Maputanga vala alofa anga esilu na mamboli mo o Elena Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Sāmoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Sāmoa Sina wasili oi o te alofa ya te oi mai le ta ele o lo ulo toe o lo uo
uma o Sāmoa. Sina aulelei ngaua. Sina miolelei, sina o Sāmoa. Sina aulelei ngaua. Sina miolelei, sina o Sāmoa. Sina wasili oi, o te alofa ya te oi mai le ta ele o lo ulo toi. O lo uola oi, o lo ufatu oi, sina uma o Sāmoa. Sina aulelei ngaua. Sina miolelei, sina o Sāmoa. Sina aulelei ngaua. Sina miolelei, sina o Sāmoa. Sina aulelei ngaua. Sina miolelei, sina o Sāmoa. Sina aulelei ngaua. Sekia Sāmoa Kepata Radio. Taeao
tamatinga o mea uma o te inu ia. Sawi oilo wau se tau mai o na o ita ta oto mai wau tafu musu musu mai ilo talinga se tau mai i te lopamoni ia taita awane I engalo ina le tapengaia nai uma fau nge tupuke ia so uma le fieva aia oi le maname I taimi uma lo ufatu ape ape yo ma fau faunga mo mo onga mo oilo uau ia soma ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia. We're all wow, si tau mai o na o ita ta oto mai wow tafu musu musu mai ilo talinga si tau mai i te lopamoni ia taita awane I engalo ina le tapengaia ole sami o maunga mavao o te tawasa ai whainga tamatinga o mea uma o te inu ia ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia ole sami o maunga mavao o te tawasa ai. Le se fong mari le sunga ia Richard Parker fa fianga ma pesanga su fifiloi ia e mol moli atu a fo fa fong mai le tatu tenu ia ila tu lo finga I pe fi au nga luenga ia e mai se fo I tapo inga nei matua ma tu tausi lo fa fonga ia ma tapo ia le alo faiva nei fa nau le ngata ia o onga le nei aso ai fa pe fo inga luenga lo finga ia fo ia inga nei taimi ia to fa malom to fa talo fa tu fo
Pea nai te mafuta mai Sāmoa, e le se me o e alu iai, o lo e nofu pea i lo fale o mai whaasavili, ia po nā fau a mata o na whaitau aso le fale, ia o se tū le lei fo, i mahana ia fo, ia whain, a mo fo nei teimi e malo lo ai, mai tiu te mga luenga ma whi au, ia sa whia ngai whai ungon vai aso, Taeao a ena, ia to ia e fo ia onga, ia ma ngā luenga i Sāmoa, ia e whao ngā leile aso malo lo nei mo nei tina, malo lava tina, o te reilo pe se aso malo lo tamai Sāmoa, o te reilo o tina lava ia e iaile lato aso malo lo, ia whailo mai pe se aso malo lo nei tama, ia i tausanga mai Sāmoa pere ai, ia tātou e mafuta mai Sāmoa e stau aso malo lo tama, pe a tau aso tama lea, wa lele ia o tātou aso, o i leile aso o tau tama, ia o te reilo la pe se aso malo lo i Sāmoa, ia wai pe ona iei fo i aso malo lo nei, ia mo nei tina, ia ai malo lava, ia na malo lo tina Sāmoa, ia lea ua usu fo i nei tina i New Zealand ma Australia ma, so se vaenga lo langi ngā luenga nei aso. Ia ona ua paula fo i soifuanga, a whai mai a le whalewhai ngā luenga, ia manisi fo i te usu atu ngā luenga nei aso, ia leise mea la malo lo ai, ia Sāmoa, ai malo lo atu i matātau i New Zealand, le i taula wana usu i ngā luenga, ia malo le wha malo losi. Patalawatu ia sunga mele ulutui ia pia Sāmoa le maloloa le ia fatua ia mele ulutui malo fa aftai tele lava ia le mafuta mai ia o le fatua ia fa tupu mangele to malo fa aftai tele lava ia o pespesenga la foi ia unisi o fa fianga o pespesenga fa leanga nu pe ona ia fa fianga na ia male utalvo le fa kasa mai iva le motele sala fai ia ile pe ole fu atu tuila i tausanga whatever ia mana ia le fai masu i fifilo ia tu wa ia nei matua tausi mai la tau ma tu e fia la vai fa fianga nei fa fianga ia o pese fa leanga no ia onisi foi ia e mana mira foi ni pese foi e fa longo ni pese siva ia wa e la foi tanga ia malanga na fa longo i se fia i pese ia soala ia o isi fia i musika le taimini nei, ia o isi fia i sosto i ngā pese a. Mana ia le sui filo ia tō wha fia ngā wha malie uma, ia le au wha fonga, ia ma le au mai mua mai. Tau tua nere si fonga lau mua tō e lua se fulfitu minute, o na tālo leo le tū lai se fulmane lua, ma nei le tau, lau mua nei, sun mātango fia le la, ia e ma nei ale, wha o ngāore nei aso, ia o arfia e fu i tātou ia lono fale. Ia, wha o ngā i ele la o nei taimi. Pe fai foi safari ya nei a telefone
Whawhianga man te maita i a tina si mao i a malpese a fio mai. Ia, o le nganga fo na le tātou poklame a fio mai. Ia i le tautua le si fonga lau mua i ana wha a fia fianga su i filoi. Ia a wā le whianga iai ia ma le tātou tinu i Sāmoa nai tina. Ia malo lava le mafuta. Malo la fo le malo lo le ne yaso. Le ne yaso malo lo. Ia i Sāmoa, vatalo vatu. Ia e tofine ia Susana ma Lesi White. O lo mafuta mai Sāmoa i o lava le nuu le sa pia mua mua. Ia lo vatu mo lua. Ia ma le whanau, ia whapefoi, ia le sunga, ia sulu, po le whantua ia sulu, ia po, ia o le toatele le tātou atinu, ia lo mafuta mai le toatele lunga le tātou YouTube le nei taimi. Ia mai se fo le tātou Facebook, ia malo whaaftai tele lava le mafuta mai, whaanga mai fo i tātou penga te whailangi na ia e te mai moa mai ai, ia i le tautua le sifonga la uama le tua whatua tātou tā ape le fia nā nei le i tūlai tolu. Ia i lunga le tātou unanga, i lunga le tātou penga te whailangi. O leo toi luas fultasi minuta na tāleo le se fulu lua te mini usila. Ia ile aso nga fua le nei le aso se fulu ma le lua le maasina o me lua fe lua se fulu ma le lima. Ai, pea o mai tawatu fai tawatu foi, ia i wha mong foi mlunga o penga te whailangi le vai aso te nei le sa whan manatu ina ai le se lau tolu se fulu ma le lima tau sanga. O le kolisi o le uru moenga. Ah, pe sa o pele ai. I le whai ungo le vai aso te nei. Ioe. Lea sa whamna tina ile se lau tōru se fulu ma le lima tau sanga o le kolisi o le urumuenga. Aka. O lewa tele laari. Ioi. Ia i la tō malawa sa o tau wina fo i le kolisi o le urumuenga. Tele fo i nisi o taitai o le tātou atinu. Ia o whai ilangi fo launga o minsta. Ia o whai pule. Ia o le awata mamai o lo ia. Ia o whaamasino. Ia o tele fo ia tama ma teine tuai o le kolisi o le urumuenga. Ia sa o tau wina i le kolisi, ia i tau sanga o mawai. Tele u whai langi fo launga, ua moe mai tia sa, ia o nisi o lo iei pele teimine nei, ia sa o tau wina i le kolisi o le urumuenga. Ia peona iei nisi o sui whai pule o ministar kapeneta. Ia ma whaururunga mtanga luenga, tele fo i tama ma teine tuai o le kolisi o le urumuenga. Ia ua whaamneina, ia i to finga maulunga le malo. Ia, whaamni atu fo ili tātou poklame ma le tautua le sifonga lau mua. Ia, i nei tau sanga ua ausia e le kolisi o lonu muenga. Ia, o lea ua toi se fulu iwa minute o na tā lea o le tūlai se fulu ma le lua. Ia, le pespesenga la nei ma le kolisi o lonu muenga yaso lava la. Ia, ia, fere pesi eritas. Pese nei o te ia le sunga ia yoelu.
Mal timing eh. Ora. Mato a matar.
Tolo i matautu ma le peni sun la lai mulinu e tai tu pito i apia si o un tau langa manaya le fepula fi mai le sami o ta uma fetu le langi mosulungi ya umasia unkani a omasa bali bali le masina se i susulu ia Sāmoa lo umatundu se i fai ma fia ia la tenge matama olo si vai ma pepe se matata la to ulele na omae mane la lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imata pele ai omae va masia upele ta to ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli pa ata amilo pe o se peramitai ai pupito le masina se i susulu ia Sāmoa lo umatundu se i fai ma fia ia la tenge matama olo si vai ma pepe se matata la to ulele na omae mane la lo oleni na oa umasia upele watonu matatau le ingoa wapa aingoa ai Sāmoa le teni nau le Pasifika wafai mamita ngaya ita aapea ona lauiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai ngoa ia Sāmoa le masina se e susulu ia Sāmoa lo umatundu se i fai ma fia ia la tenge matama olo si vai ma pepe se matata la to ulele na omae mane la
Te whangare le sunga ya pen petana ya male pese le masina se e susulu ia masaso atu ai maisi fai upu ya Sāmoa lo watunu o lo malo lo le nei taimi ia le fu utu e fai le usu ya malo lava tatu watunu le mafuta mai e maisi paanga ya ale si fonga le laumua i Wellington malo fo le tapuai ya malo fo le fai ngā luenga fia le nei asonga fua e ui lava ina tulola fo le nei Taeao ina fai mai le totele ia ora songa fua pi fa iva fo le usu ia ele ai na tu le tele la fo yo tatou o lo usu ma le fia le nei aso ia le ngata ia tatou o ngale lu me se fo ia na fa na wa onga ia o si o tatou tunu i Sāmoa manuia fo i malo longa nei taimi le o to ono minuto le tale o le tu lai se ful ma le lua ia lo nuinga amai alo pese le ia ona solo le matatu telefon matala mai Sāmoa ia ma musika o le uri o le so mai tua se ia pa ia le tulai tasi ia ona tatu fa ma vai lo le i lunga le tatu frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ai fa o pe le tatu maftanga i lunga o penga te fa ilangi le Facebook ma le tatu YouTube se ia pa ia le tulai tolu i le afia na nei ia te pena ane le tau maftanga le to ina malo matua le la tars fulua ia ai fanga solo ila ia fofuanga ia pe a laule leila o la tau maftanga na la sauni ia lo tele atu mo tato tenu lo fatu itai o tato mo tausi i tonu ai ngane ni taimi ma se fela fo no fuanga o mafuta mai ai lo fatele atu ia te pena le tau maftanga o le la tars fu mai lua Oila
ia o lisi ai o i lo mafau fau. Ai lo mai toi masani mea ai o te ape toi sau. Awa so tama o loru mo oilava o le luau. Tua nei sami tu silava o le ai te ai ai ua o le malau. Mea ia o lisi ai o i lo mafau fau. Tālofa lava i le nei foi vaenga o telefou a le si ufonga o le lau mua, o le tala mua. Ua whaafia ina ni isi o fo mai whaapitoa, a toa ai matangata o loa afia i le mai o ka nesa, ona o se fufuanga o whaailoa mai e whapea, e amatatu i la so mua o le masina fo o iuni, ona whaatupe e le malo ni sila, le au mai lea i le atinu o ni vaila au se tolu, mo le tongo fitia o le ka nesa o le pau o le tino, lea e ta ua o le melanoma. O le asforeile, lea sa whailo mo iai e le whala bautonga le whamak, ia le lato te whaatawina mai, vai la au, ma fua la au, mo le tonga fitia o ngase. E wapea, o le au lato whaatawina mai, ia nisi o vai la au, ma o na o mia tele, mo te ngata ia wā whaina i le vaenga tolu, whapea ma le vaenga wha o le mai o le melanoma. O le nei whaai unga, o le ama waise fesoswani, mo te ngata e lua se lau varus furulima la whaai, o lo fia maua ia se lavea ai mo la tautonga fitinga. O le so le aso muli e ave ai mo foi pule o le pāle mene, se tasi o suisi ni o le pātia le leiba, le li o David Parker, le asa whaiela na saunuanga whamawai de tono o le maota i le aso lulu taruai. Ua si lia i le lua se furu tausanga o avea David Parker, ma sui o le pāle mene, o se tasi o suisi nia sa iai o le vaenga whaopwhai le leiba. David Parker o se loia whai business mai le ai o Dunedin, na mua i urufale i le parlemene i le paia inga o le lua awhi ma le lua, i na ua manu malo o ia i le nofo le tu malo o Tago. E tele ni to finga wha amin sta o le kabineta, i whai ngā malo o le leiba, sa ngarue ai le nei elei, e au fi ai le to finga o le loia sidi o le malo, wha pelem tanga ruenga o wala o whela o inga, sa ave foi o min sta le malo sianga fa pea ia le tofinga o le min sta swing o le tau a to malesi o si o manga o le tausanga i luafe mo le valu sa fili ai o ia e le magazine o le lesna o le tangata o le si o manga o le tausanga environmentalist of the year i rana saunga fa mawai le parlemene ta wai David Parker o se tasi o sini o tu o lana filosofia fa apolkiki o le fia wha ale leia leo ati na e tau i le si o manga wha te siai ma se tamau ainga i a malosi ma le lei atoa ma le malu puipuia o aia te tau o tangata uma. O le asuitu langa atu ia te ia i le tono o le parlemene i a le loia o Vanushi Walters lea i se so atu ai le whaasolonga o le lisi aloa i a le patia le leiba. Na avea mua foi Vanushi Walters ma foi pule o le itu malo apa hapa i au kilani i lona limas fultolu paia inga o le parlemene New Zealand i le tausanga i lua o anga i mai i lua afe lua furuma le tolu. Ua tuina mai aloa i ani la wata inga whalawa i tele mo le mamarua le tino o ona o se mai fau o le misela ua maua i te tonu o Aukilani. Ua whautua ina nei tangata o Aukilani ina ia wa aile lei masiaki pele wa whaina i le nei wha mai vipisi. Sa whaino mai le soifua marolo ina le Health New Zealand o le mai fau le nei e fesotai ma se tangata na malanga mai fafo mai o le tangata wa fia sa ia i le tonu o le supermarketi le Woolworths i Kelston sa malanga foi o ia i waa o le Fuller's 360 Ferries ma sa ia foi o ia i se paka o tawale i le tonu Aukilani
i le taimi lea ua masalomia ua mauai i le misela. O loo ia le taltanunga o le tangata nei wa afia sa malanga i se atunu o Asia. Peita ai na whaalia mai el Health New Zealand e le ia whaina o ia i le misela i le taimi ai le i toe fo i mai i New Zealand hei. O le taimi nei la o lo whaia ngā luenga soani i le tangata le nei whaapea malona au ainga mai ua whaanofo e se ai nisi o lea ainga ina ia whaai titi ai la wanoa e vave salalau mo bipisi atua i tua le whaa mai. O le mai o le misela e peia o na silofia o se mai e vafe o na bipisi mai tele a whaina wha le soifua maro loina e mafua mai ai mai se lava mo le whanau la hiti po o ta maiti. Ua whautua ina la tangata o kilani a mai se o e sa ono iai ino whanga e pei o na whailo mai ina ia toe siaki le lei pe ua uma o na whaia o la tau tui pui pui ia ma mate tu le lei foi le ono a fia ia unga o le misela. O le leina telefoni ma waile soani ma nisi wha amatalanga wilili o le o valu o ono tasi ono. Ua whailo mai ele whainga malo so whaatasi o le a amata o na whaanga solo su e ngai winga i le whaatapula aina o le whaonga aina e ta maiti i le loifo le sfurono te usanga le mātutua o fiso o ta inga tele vavave po le social media. Whaalia mai e le ipalemia ia Christopher Laxon i le fiafio le sa o le neisu e suenga o le a whaatino o se vaenga leo le porkala me o ngā luenga whai e le whainga mālo. Na ia ta ua o le aunga o le whaamoe moe le nei ina ia whaaititia i la whaina o alo mo whanau i lo lātou whaau ngā ina leo le social media. O lo atu ngalu le ipalemia mo le whainga mālo i le tu o ia whaamatalaina o le a whaina o tūpulanga talavau o New Zealand i whaale tonu e awala mai i lunga o le social media mai manatu le palemia o le whaatapula aina ma le whaaititia o le whaonga aina e te maiti lalo le sfuru ono te usanga le mātua o whesa o te inga tele wawawe nei o le awhiso soni tele pui pui ai i lātou mai hia tū langa le manuia. O le nei whaasera launga mai le malo le sa nafi ua so ma le tele o ni manatu ma langona ua whaalia o te ngata ina ua whaia se ngaio inga whapea ale malo au Australia e whaai titi ai le whaonga ina e tūpulanga talavau o whesa o te inga tele vavave. E se lau ono se furu 2 miliona tā la la whainga o tupe whaafoi mai la fonga te tongi po tax refunds o lo o tau fia pēle ofisa o la fonga e le ima whaio na whaamatu atu i tangata e ana ia se leni. O le vai ngā tupe tele le nei e tusa o whaamau maunga mai le mtanga luenga la fonga e mo le ono tausanga sa soo ua tua na e tu nei. E pei ona zilo fia o tangata uma e te tongi a lātou la fonga i le whainga e te tongi a i la fonga mai o lātou te tongi le ta ua o le PAYE e fuafuaina le lei lava la whai o la fonga i te tongi i le ofisa o la fonga pei tai o le whainga e masani o na mana o mia le tangata whainga luenga e tu e te tongi atu ai se vai ngā tupe i le malo a le o le nā fhoi e iai tangata e le tau o na tu e whaafoi iai a lātou se leni e awala la le tax refund. A whai o lo iai i le ofisa o la fonga le numero le teu ngā tupe a le tangata e ma whai o na te tongi sao i lana la iai i lana la fonga le tu e whaafoi po le refund. Pei tai ta wha lia mai e le mta ngā ruenga e 5 tolu wafe, tolu se lau fitu tasi lau wha ingo refunds, e le ima whai ona wha amatu watu i tangata e ona ia se leni, mai le tausanga i luafe se furuiva, o se wha inga na o atu i se furu fitu tesi ma le 2 miliona tā la. E tali wha pe na wha ia wha inga mo le tausanga i luafe lua se furu, ma le lua o lua tasi, o isi tausanga la tau mai nei, e si le atu la wha inga na iai, e au fiai le onas futasi tesi ma le tasi miliona tā la, mo refunds e se lau fas furu valuafe, lua se lau ma le 5 la whaai, mo le tausanga wha le la fonga, na se i mawai atu nei. I nisi wha le velave sa hali ni mai le whae ungara vai aso, to tasi le tangata na maliu ai manunu a isi e to tolu, ina ua ta vale se ta vale le tua inga o le ATV, le all-terrain vehicle, i e te le ina wha ngai le tonu o wha atoanga, i le tu malo le Waikato i le wa ulia le sa nafi, wha alia leo nei wha la vlave,
na ali mai po le afo le lua i le woli i se whaatoanga i le awala ingo o le French Pass Road i le pitonuu o Karapiro. O tangata na manua ai sa awinatu i zawa le helicopter i le whale mai tele o le tu malo le Waikato. To tasi le tangata o le au manua o lo o ia i se tūlanga tinga eina. O le tasi e whaalewe lawe na mali wai se tangata i le whae unga le vai aso sa lipo tia mai nei le ai o nei pia le ana umai le olo se talavou li waweao le sa. Wha ai lo mai e le li asiasi leo Inspector Martin James o le talavou o maliu sa whaina i le manua mai se whaalewe lawe ua whaia nei i haisu e suenga. O lo iai māsau salonga o leo e whaso tai lea whaalewe lawe e ma seisi whaalewe lawe sa lipo tia mai i se whale le Cotterell Crescent lea na manua ti ngai nai fo i leisi tau le lea talavou ma awina tuai i le whale mai o whaia nei i e suenga i le mafuanga o i e whaalewe lawe. Ai i le ai o Hastings e do tasi le tangata na uma le soifua ai manua ti ngai na i e leisi do tasi i se whaalewe lawe na awhia ai ni ta awale se lua i le wawe ao le sa nafi. Wha ilo mai e leo e wha peo le nei whaalewe lawe na tupu i le awalo le Southampton Street West e le mo mao ma le mga alo le King Street South pe tusa o le afo le sfuru lua i le wawe ao na maliwa i lava i le mea na tupu ai le whaalewe lawe i le tasi o ave tavale. Ai o le ave tavale o leisi tavale na awhia sa manua tinga ina ma a wina ne ai i le whale mai. I leisi vahenga o le tātou tala, ua whaalia mai e le teitei fōu o tūlai mai nei o le kālesia kātoliko ia pope leo se furuma le whaa, o le ata mai whaafōlinga le AI, Artificial Intelligence, o se tasi le nei o mata aupu au pito onga lona matautia, ua whea ngai nei mata ngata soifua. I lana whontanga mua ma le vasenga o kātinani o le kālesia o au i le Vatikano, tā lua na whidiwhidia o ia e vea mo pope, na whaalia manino ai e le tupsa. O le ata mai whaule nei le AI, ua whaatu lai mai ai ni lui tau e lama tia ai le puipuia o le tamari i anga o le tangata soifua, a e whaapea le sa ilia o le amia tonu, a toa ma le whaatino ina o ngā ruenga whai. Sa ia whaamanatu ai le vasenga o kātinali, ia se tustusinga whalawa i tele mo le kālesia kātoliko a toa, a pope leo se furu mo le tolu, lea na ia whataati ai la la fua mo awa onga lo tele le kālesia e pei ona iai ona pō nei. O le neitus tu singa pope leo se fulu tolu whaauntalaina o le Rerum Novarum pe o le of Revolutionary Change i le ngana Peretania na ia talano ina i le tele o tangata whai ngā luenga sa a whaina ma whaaleanga ina lo lātou soifua ona o whaawhita auli na mafua mai i le suinga e whaatino ai ngā luenga whai mātina ai whalenga o si mea a toa ma le ata mai whaatekonolosi i le vai teimi o le Industrial Revolution. Sa ta uala e pope leo se fulu mo le wha i le lātou whairo inga makati nari le sto na ina tenei e le ai ase e se senga o nā ono pō ma le tūlanga le ua mai tawina i le ata mai le nei whaafolinga le Artificial Intelligence po o le AI. Na ia whaamnatu ai i le vasenga o kāti nari o lea e maua le whasoaswani mai a o onga ale kālesia e whaafeta iai i se isi fo i suinga onga i le whaangaio ia o ati nae ma le whaatina ina o ngā ruenga whai ai mai se o tūlanga e pei o na mōri mawina nei i le ata mai fau whaafolinga le nei o le AI. Ua lipatia mai le toi pa ui fo i le lalolangi o se vaa o le vātea tea le malo Lucia ua sidia i le limas furu tausanga talu o na ope o pea ai le vā nimo nimo. O le nei vaa o le vātea tea o le tu ainga o le Cosmos 482 e le imanuia le wha moe na whanai nai i le vātea tea mo sana malanga ngai i le planeta o Mars. Ai na whailo mai e whapea o lasto nai lea na toi pa ui whai i lo tātou lalolangi i se vai mea o le vasa initia. Peitai e leo mautino tonu lua o ngā sami na palasi i fo i hai. O le vaa le nei o Lucia sa whanai nai i le vāni unimo le tausanga tasi hiwa fitu lua i se vaenga o la tu taumu whainga e fia tū lau ele atu i le planeta o Mars. Peitai o le vaa le nei le ima whai o na se e se mai ma le taavilinga o le tātou lalolangi ona o se wha le tonu i o na awhi ma wha au peopea i lava i le vātea tea se ia o ina palasi i fonei i le lalolangi. I tā longa,
O lea ua toe fo mai I New Zealand le to tele o tamata alo kirikiti fa pe fa ya onga mai stanga lango e au fi ai male au fa lau e a fi le ta sanga kirikiti o le T20 a initia fa pe ai ma Pakistan e tali tali ai le tulanga o ia tele noanga mo le ta fi o le pa fana I le tau e pe o na tulai mai nei I le ma o ia tunu e lua o le sa le na tau nunga iai ia Devon Conway fa pea ia Rachin Ravindra ma Brent Pold ia ta alo I le IPL a initia ai o Mitchell Santner ma BJ Jacobs ia ta alo I le au Mumbai Indians o malili I la ua novo pe initia e fa tentali pe to a mate le stofi poles forile nei le tamisanga le nei le IPL na whaino mai foi le CEO le socio tama kirikiti New Zealand, Heath Mills, e to iwa isi tamata alo kirikiti New Zealand, e ta alo le Super League a Pakistan I Dubai, ia o toi foi mai I New Zealand, ina o ta fia mo staimi le I lo le umi, ia lea foi ta amir sanga. Les foreile sa malanga ne ai la to ia I le UAE, lea na sui ia le pulenga o kirikiti a Pakistan, ia le no fuanga e fai ia la to ta alonga nei, peitai na muli ane to suia le fa aiunga ma fa ailo mai ia le pulenga o le ane tau na tau fia le tam sanga ona o le tau I le vao initia ma Pakistan e pei ona iai o tamata alo New Zealand o lo a fia I le liki kirikiti le nei a Pakistan I le tau sanga le nei e au fia I le lisa ave mo ma kapiteni o Kane Williamson o Team Seifert, Adam Milne, Daryl Mitchell, Michael Bracewell, Finn Allen o Mark Chapman, Kyle Jamieson, whapea Macaulay Monroe. I ta'alonga soka o le A-Liga Australia, o lea ua saho atu le aua au kilani, le Auckland FC, I le vaenga o le semi-finals, ina ua manu malola tau I le ipo le Premier Plate, I le tausanga mua le nei, ua tau mahai I le ta'amisanga le nei, ta'alonga soka a Australia. Semi-final mua o le awe tau iai au kilani ma le aua le Melbourne Victory o le ta'alonga taluai nei au ie lua I le asas furuiva o Aperila na malo ai au kilani lua I le hai. Ai o lona lua semi-finals o le a ta'alo ai le Melbourne City ma le aua le Western United. O le ta'alonga taluai nei ia au lua I le asofito Januari na malo ai Melbourne City I ai lua. O le whainga la o ta'alonga nei o le semi-finals e lua vaenga o le home ma le away mai o le au e au pito tele ana si koe mawai ta'alonga nei e lua o le au le nai malo ia ma se atua I le grand final I le aso tolus fultasi o le masina o me. O le la o mana o le au kilani I na whai mua la lātou away game I le aso fulfitu o le masina nei mai whai le ta'alonga I le AMI Park I Melbourne a mata I afo le iwa I le pō. Ai o le lātou ta'alonga lona lua le tali malo ai po o le home game o le a whai mai I le malai o le Go Media Stadium I Mount Smarty o Kilani I le aso luas fulfao me a mata I le ono I le afiafi. O awe lua o le a manu malo o le a sue fusi I le grand final a le whai mai I Mount Smart ia pe a whai la malo au Kilani ia po o le AMI Park I Melbourne. Ia o le whai wale nāla nei vahenga tala whau. Whiwhilawa te whaatala whātu e lo tātu tunu le amatango le nei fwai vai aso fau e le whao pōponga le nei o tana fau mai Sāmoa o se mai e le whaafonga. Au lumana I eile whaamana tui na le aso whaapito mō tina o le lalolangi na whaatala no I nei nisi o tina tato o le atunu o e se porka lame wa whaau tuina le ngana Britannia le Resilient Spirit Project o le Portraits of Samoa Women Warriors. E au fia I le fionga le titai o le atunu o le fionga fia mena o mi mata awha e son fina ngalo le tele ulu I tau o lo fia ngai maia. Sa whaatala no ina le nei porka lame e le tamaitai sa avea matau sala o Samoa mal Pasifika Verona Parker na I fsilingie le fionga fia me I le malosi po o le loto tele
e ono a vea mo wha amalo si au le telo tina o le atunuu. Ia, se atari ni ma walauri o tangata. Ai, ilo wata o file, fo ile ni mele o lotu tele po loto. E pei e whawai lunga mua o le ato toa o lou langona whaali tangata i mea fo ile whawai nai ia lou o langa. Mai atonu awai e le se wali se pali asi si fa pe o le toa pe fai atu amela o le toa. Ai o le toa fo o le courage. Ia e le fa pe e o se mea e fa o ngai te miuma. Ai lava taimi e lui tau inai ia le soifua. Ia pe tofo ina fo. Ia pe o taimi nai tau sa ili ai ia tūranga lea o le lotu tere. Tonu al pāle mene ai mo ai mese le tū pā po le tū vai e te matai. Ia o le tele o tau sanga i lo ulu whare atu le pāle mene pe na o au pe tōrua. Ia tau whiororo lea o tō tōru. Ia le wānga i atu i le tō lima ma tō ono. Ai ele i foile o se tūranga ko ile mati le tila pe no fa pe ile le to tele o intamata i tono pale ai o me no langona ila vai uia lo toa ma lo tele ona o le anga ba ai la una tasia o mai yesu yo le pale o matai Sāmoa o se tasi o lui tau tele na ta ua le whionga whia me na uru whale atua i le pale me ne lona lua se fulma le whitu o tausanga, ma loto loto i e whainga apu whai ale malo, o loo iai matai mātutu o le atunu o le pale me ne. O niso sui te mai ta isa whatala noina, e au fiei le whionga mata awha whaatino o tumapu, o se te mai ta e iai ngase tu mau le soifua, le whionga vai ma se noo sita ma Taeao, ma se tasi o alo te mai tai, na veo se sui o whanau. O Sāmoa le unua ia tunu o le Pasifika, le ua whaamnia ina nei lalo fesoswani whaavau malo a le United Nations po le FAO, e fesoswani tau se leni e fesoswani e vaenga tau whaatuanga. O le vaiaso o mawai sa whaalau i loa i le Pōrkalame o le tui nā to Sāmoa i lalo o whainga pāanga, o Pōrkalame nei whaatupeina i le 2 miliona tala Amerika. O le whanaunau ta inga lavo nei Pōrkalame, e mawhai unu na ia le tu mau o le saunga le mō o whaato anga le anga i atu le lumana i mauna lu i tau, e na ia mauti nolo o saunga le mō mamanuia se atu nuu, e tu langa tau i tau mawhai le ele whapea foi o ngā sami, e lu i tau te tele o swingo le tau, wa fiai le seo manga. Wa tau li mai ne se sauninga whaapitoa le au mamalu le malo Sāmoa, le whionga tui ma le whano wha le toa swalo vi le lua, tu sita o loa le mpaso le malo Estonia i Sāmoa, le waloa ia le ngā lulue whaatasi mo lo tātou o tunuu, le sawi maile na fisoswani mo Sāmoa i lalo o fisoswani o malo au whaatasi, na amata maile aso lua se fulmalitoru Januari le lua whemalihiva, i lona ofisa i au se tālia. O le atunuu Estonia, sa ilu na sao leo na ia leo le whaatawai no leo o atunuu o le Pasifika e au fie me Sāmoa, e le sao whainga te tai o malo te telo lo langi, mo le sao lo tonga ma le file mo, ai meise le pui puinga, ma le amana ia pe whata waina, o le aia te tau o tangata soifua. Ma o tui nā tu fo i le whionga leo ma malo le malo Sāmoa, tu si pasi o le Leo Reinhold, e aloa ia i loa le ngā lulue whapa anga malo tātou o tenu, e fisoswani whaavao malo. O tala ia mai sa momo le nei aso, manuia lo tātou tunu o whasoifoia. Chala mala
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Fausia Sāmoa i lunga o le papa. Fausia ia maua a. Awa au o matimunga o matangi mafa. Ele toi malue lueina. Fausia Sāmoa i lunga o le papa. Fausia ia maua a. Awa au o matimunga o matangi mafa. Ele toi malue lueina. Fausia Sāmoa i lunga o le papa. O Yesu lota whawa e papa lena. Awa ao o mai o solo lua. E tuka file mumea uma. Ia Fausia Sāmoa i lunga o le papa. O le whatotua i le tua. Sāmoa o tasi lena. Awa e fiu o le fili e whaaleana. Iti le to e whaia ina. Awane Fausia i lunga o le one one. Awane Fausia i lunga o le sami. Awa au o mai timunga o matangi mafa. O le a tafi e seina. Awane Fausia i lunga o le one one. Awane Fausia i lunga o le sami. Awa au o mai timunga o matangi mafa. O le a tafi e seina. Fausia Sāmoa i lunga o le papa. O Yesu lota whawa e papa lena. Awa ao o mai o solo lua. I tuka file mumea uma. Ia Fausia Sāmoa i lunga o le papa. O le whatotua i le tua. Sāmoa o tasi lena. Awa e fiu o le fili e whaaleanga. Iti le to e whaia ina. Tuai pele saito male titania. Tuai pe e tupulua. Awa au o mai lea so o le palota. Susunu umai o titania. Tuai pele saito male titania. Tuai pe e tupulua. Awa au o mai lea so o le palota. Susunu umai o titania. Ia Fausia Sāmoa i lunga o le papa. O Yesu lota whawa e papa lena. Awa ao o mai o solo lua. E tuka file mumea uma. Ia Fausia Sāmoa i lunga o le papa. O le whatotua i le tua. Sāmoa o tasi lena. Awa e fiu o le fili e whaaleanga. Iti le to e whaia ina. Ia Fausia Sāmoa i lunga o le papa. O Yesu lota whawa e papa lena. Awa ao o mai o solo lua. E tuka file mumea uma. Ia Fausia Sāmoa i lunga o le papa. O le whatotua i le tua. Sāmoa o tasi lena. Awa e fiu o le fili e whaaleanga. Iti le to e whaia ina. Awa e fiu o le fili e whaaleanga. Iti le to e whaia ina. Avivanga ya mai le sunga ya tau fifa o Sofia, ma le pese ua whaingoina Fausia Sāmoa i lunga o le papa, ia wa a tō mai wanga, ia maangi mai le matangi, e le malue lue i lava. Ai a Fausia i lunga o le one, ia o na sawa i lea o le matangi, ma wha malolonga, ia matai na i whaatasi atu ai,
atu ai ma ave lava i tairi sami. Whawhiawhia se whiwhiro nei taimi o lea holi. Whianga lea tinu i malolonga, ia o tau mawhitanga fo nei taimi, o vai ainga fo i, ia o lo whianga iai manai o tātou matua tausi. Ia e maise fo i la tau o lo o whiawai i le taavale nei taimi. I ngā ruenga i taavale afi, ia toi whaatalofa ma toi whaawhiloa i atu nei taimi. Ma nei a le mātango whio le tau, i le laumua nei i Wellington, ia manatu fo i lo whapena fo i tūlanga lo i ele tai. Ia wa a malua ma toa savili nei Wellington, ia e whapena fo i ona malu le sami. Ia wa fo i la tau o lo sauni, ia pola fo i o e whangongota nei taimi. Ia ai ole lo lo tātou tunu lo mafuta mai so se tafa le lalolangi. Ia i le sapati inisi o tunu, asonga fua inisi o tunu. Ia whamalo atu le tātou poklame musika su i filoi. Ale si fonga la mo Wellington tare tasi le o te era afar sfurua. Ia ona whamai ina leo le tātou onanga. I lungo le tātou frequency le tasi ono, tesi ma le tasi whamo. Ai tātou mafuta i le i tūlai tasi se i pa ia le tūlai tolu i le fiafia nā nei. Ia ono le aso malolo nei Sāmoa. Ia le mafuanga nā leo ua tumai e le tātou whaasalaunga e whaawa watu i nei porirua. Se i pa ia le tūlai tolu i le fiafia nā nei. Ia o mangalu et foi ma le sunga li o atu foi fiso. Ia ua foi le tātou tautua nei aso. Ia ai malo lava, fa malo atu foi ia i la taulo o ngā rurue pēa i le i malo lo mai la foi talu mai ana le la. Ia na fa malo si atu ma fa malo atu le tātou poklame. Ia te utau ia o lo ngā rurue malo si nei taimi. Ia ai taula foi ona faima faisi na vai. Ia pe faisi na tau maftanga. Ia ina ia toe fa opopo le malo si. Wale fianga iai i whea mga luenga le yaso, whatalo whatu. Ia, i le sunga, ia wale le mati, ia, whape fo i o nai whai ngā luenga, wala whai ngā luenga. Ia, malo lava le ngā lue, whai tele lava le mafuta mai. Ia, tau ia lo mafuta mai au ki rani. Ia, o le sunga ia pāli sina. Ia, masio na tina matua, ia lo salia. Ia, manuia fo i le nei aoli. Ia, ma le lo le tinu. Mafuta mai le toa tele lungo tātou YouTube le nei taimi. Ia, whaafiloa i mwhatalo whatu. Ia, i le mai moang fo i le nei taimi o le aso. Ia, whaamalo foi. Toi whaamalo atu vaenga le malo lo mai Sāmoa. Ia, malo lava le malo lo, ai watele ni pinko walau ni nei taimi. Ai wahalu whaafia le pi lua, pi tonu, pi wha. I se fuluano. I e pe pi se fuluano. I se fuluano. Ia na ua tau ngalo e te au ta leva ta te li toi ta alo ta alo le pinko. Pinko foi yaso la. Wale umai tau te pesa mo ka le tele le pinko lai fai ai. Ia lono winga tele fo ia whaala putonga. Ia mo mea ia o ta whawai. Wha apasi fo ile ne yaso le aso malo lo. Ia lau le pinko la tau ile. Tono le wharitani malo e. Fia umai e tangata ma tina ma. Wha fia i tina la tu aso malo lo le nei. Ia, le la, whaotu whawhia nga whepese, le oto e lua se fulutolu minute, ia ona tālo lea o le tūnai tasi. Tautua, whaopea, si whanga lau mua Wellington, tasi ono, te si ma le tasi whamo, ia whapewhoi lunga tātou penga te whailangi. Musika o malo longa, ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le lau mua.
lusika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Wa o whaalongo I le tala wa e whaipoipo ia o telefo I tangata o whai mai ia te au ai paula wala utali au be ta ilo io na ia e leo ni whaipoipo ngala le asonga fua ia o pese nga sui filo e moli atu wala foi lau whaafonga mai Sāmoa I lungo le nei ala leo ma le tautua le sifonga le lau moe Wellingtone le tasi o no tesi ma le tasi whaamo ia e whape foi le mai moanga mai so se tafo le nei langi I lungo tātou upenga te whailangi le sifonga la mua tātou YouTube o le Facebook ma le tātou app na ua toe o latu le Sāmoa Capital Radio app. Ia pe ona mai foi tātou telefou le whiunga la wano le nei auli wha manatu foi
Ia I whaamai, ia ua pepesi nei taimi, ia meise la foi ia le whaamai lea na mai tau atu ia I o le, na whaamai lea na tau mai le tātou news. Lea na mawai se tasi ia I lungai au kilani. Ia, tau foi ona whaitu I pui o whaamai, ia e pei ona pepesi le taimi nei, tui pui o le fulu, ia o dengue fever, ia mai si whaamai o le misela, le whaamai o le misela lea na mai tau atu nei whaalongolongo tu foi. Ia I le whionga la wano pe ona moli mai a tātou telefou, ia wa tau foi ona whaataua ia tātou, mai se lava nai whanau, tau foi ona whaataua ia I tātou mātua, ia tele lava vaenga tātou te o iai ngā luenga ma fuafuanga whale a inga ia tau la foi ona vaile soifua malolo ina o nei whanau, ia onga, ia wa foi le pepesi ai, ia o le nei foi whaamai, o le foi le misela, whaamai nā lea while le anga ai tino tamaiti tu lou lava, ia tau ona whaintu I pui, ia wae, ile iloa lava, ia po vave na pepesi, ia o le tūlanga le nā mei tātou telefou, e vave te li pepesi al whaamai lea o le misela, ia oe. Ia ta tele I maua ia ta I tala whaamai lea, ia enta mai tau fo ia inisi fo io, ta miti fo io ta inga ia so la le, ina wa afia le whaamai le whaingo fie fo lea to inga whaamai, mai se lava pia afia nei whanau, ia nona whaamanato tu pia vaenga whapenali tātou atunu, ia ni tau na whaamua tu Ipu o nei whanau, ia o tele la fo ta miti le ua tele na a mata ta alonga onga, ia so se ta alonga lava o soka o laka pi o ne tipolo whanau tene, ia tau lava ona o nei whanau I ta alonga I wha unga lava ia so e mili tino whaatasi maisi a onga maisi ta maiti, ia au lau ua mahai atu Ipu, na ona whaamanato atu pera vanga whapena. Toi se fulu 2 minuta na tā leo le tūlai tasi, mai ala tātou tautua I lunga lea la leo, pe a tāle tasi, ai whaau o pēle tātou mawhtanga, se ipa ia le tūlai tolu, I le fiafia na nei. Vivinga o le fianga o Sale Aula. Alisunga ia petiki.
Lusika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Whaalongo mai a oe le tene titi, se I tu ui alo tau whalili. O te tau toa atu ia oe tu ui alo tikine I te iwa eifi. Whaalongo mai a oe le tene titi, se I tu ui alo tau whalili. O te tau toa atu ia oe tu ui alo tikine I te iwa eifi. Whai whai mali e au whai ma, awale sola whai ane I uma. A whaapena le whai ngowe, e le maua sauma a musa. Whaalongo mai ale au mātutua, a e ona ua tau I loua. Ua pei oi o se pomipo, a ua tawhelaunga o sololo whaua. Whaalongo mai ale au mātutua, a e ona ua tau I loua. Ua pei oi o se pomipo, a ua tawhelaunga o sololo whaua. Whai whai mahi e au whainga, aua le sona whai ane I uma. A whaapena le whai ngowe, e le maua sauma a musa. Whaalongo mai a o whawhine puputa, se I tu ui alo whaawhiaula. Tu unei lo fiesta, ai whaalano lo tu toma walunga. Whaalongo mai a o whawhine puputa, se I tu ui alo whaawhiaula. Tu unei lo fiesta, ai whaalano lo tu toma walunga. Whai whai mali e au whai ma, awale sona whai ane I uma. A whaapena le whai ngowe, e le maua sauma a musa. Whai whai mali e au whai ma, awale sona whai ane I uma. A whaapena le whai ngowe, e le maua sauma a musa. Le whawhianga mai la whapese le tamore ia, ina ua toi 5 minuti ana tālea o le tūlai tasi. O folo umana tua I lisi fai upo le pesele na whalongo atu ene isi upo le pesele al tamore ia. Le whapea mai. Whaalongo mai a o whawhine puputa. Tu unei lo whaawhiaula. Ole o fulele o tue mana tua ili ta alonga laka pina o matamata le vasun te ene ia onga. Tamaiti lai tifo ile le lalo le sifulona tausanga. Ia, e la le stamaititi na le tele, le tino tele ia stamaititi. Ya e lai titi tau sang pena o se fulu lima pe se fulu fa. Ole tu fule fai lau tala. O lai au ngā ia le tālonga ia te ia ua lesa e fuilele e fato o vai ale si tamata alo ilele e le tamoe. E le mfainta moe sta mai titi na sa vali atu o tu se a fai kala mui o iluma o le pou la e siko i la tau au. Ale fato a fai malai la sa vali ele afal mala itu sa live atali umma me ar kala musi tau nu tu sa varia si atali ile ya te au yo umma tama pa ona mana ya fo e mo fa maristino ai mo le tuai ila o le talonga wa se longa tau nu ai me sia pe fa si kalamu pe fa line out se longa tau nu tu sta metiti le fa to fa si kalamu ai o vol time vo le fa pela o pu el lato au ia lisi pe sa wasta mai titi au le la ta lo pa u iluma tono wasta mai titi le ele ma faina pu no lalo mo ia la tala ele ma faina pu o vele lo ta ma ele ma faina tango pu no vele le polo ona tu lo wa le ne ya uri el watu mana wasta mai titi tau i vai ele ma faina na pu no lo nga tango le polo lo nga tang fa pe ele ma faina pu no vele lalo ya fa pe ta lo fai ia ona ole alu sta mai titi vole le se tau fa alu se le tino wa o te le yo le tino sta mai titi fu fa ta sang ia o ta mataria la ole le taimu skalamu se longa ta nu le ya tu fa to fa skalamu le
a kiki mai foi la le polo ia to sai kiki mai le polo yo ia o mata mai ti o lato au male au le ta alo o me le polo ia le foi le la atu i Ape ha, ta vai foi lenta. O ta vai ya le ni ta longa fa ape so le se longa ta unu atu le prop sta mai titi. Longa ta unu atu fa to fa skram. Sāmoa wa mai an ta tu tu ne ya so dunga la leo. E mo le atu fa afetai te le lava. I lo to pa ia mo lo to malu. Ai mo to ta si tono ainga mo tanga sengase. Ya me se fo ila nga luenga lo ki mai la le tio fa longo. Ya ma falo tangata matua fa aftai tele lava ya le mafuta mai le yaso mai tatu maftanga mai le fitu na leila se ipa ya mai le taimi le auli mo le atu lo matua fa aftai tele lava pa malulu te fo ya wa sala fo singa ngana ya ila fa fo mai ya il matua tua ma le sunga le ya o atu fo fiso ya fa mangala so matua fa le tonu ya manuia la fo fo to le yaso manuia fo le tapu inga ya wa fo le tapena atu ya le pikina fa na wa onga ile tu la tasi ya tatou mafuta pea i lunga o le tatou Facebook ma le YouTube se ipa ili tu la tolu le fia na nei ya ai malo lava fa aftai tele lava ya le mafuta mai fulai taore tu la fitu le si fonga la mua i Wellington ya fa so foi ya mo nei taimi pai ai Sāmoa la valaulia o ki tau sanga nei ya li fai lo tu ai ngai se mai Sāmoa Ola tatou si whaftai I le tua. No maua ta malo. Lea, la sumai au tau sunga li whai rotu. Tai ta ia ne sa minga. Ala mo mua. O tu watu o tau finangalo. I le o le amamoli ia ne whaftai. Le tua le alo. Le tua le anansa. Sumai au tau sunga li whai rotu. Ala mata tatu sa minga.
Whiwhilawa te whaatala whātu e lo tātu tunu ule amatango le nei fwoi vai aso fau, e le whao pōponga le nei o tana fau mai Sāmoa o se mai e le whaafonga. Au lumana i eile whaamana tui no le aso whaapito mō tina o le lalolangi, na whaatala no i nei nisi o tina tato o le atunu o, e se porka lame wa wha au tuina le ngana Britannia le Resilient Spirit Project, o le Portraits of Samoa Women Warriors. E au fia i le fionga le titai o le atunu o, le fionga a fia mena o mi mata awha, e sona fina ngalo le tele ulu i tau o lo fia ngai maia. Sa whaatala no ina le nei porka lame, e le tamaitai sa avea matau sala o Samoa mal Pasifika, Verona Parker, na i fsiringie le fionga fia me, i le malosi po o le loto tele, e ono avea mo wha malosi au le telo tinau le atunu o. Ia, e se atari ni ma wala uli o tangata. Ai, i lo wata o file, fo ile ni mele o loto tele po le loto. E pei e whawai lunga mua o le ato toa o lou langona whaali tangata i mea fo ile whawai nai ia lou o langa. Mai atonu awai e le se wali se pali asi si whape o le toa pe whai atu amela o le toa. Ai o le toa fo, o le courage. Ia e le whape e o se mea e whao ngai te miuma. Ai lava taimi e lui tau inai, ia le soifua. Ia pe tofo ina fo. Ia pe o taimi nai tau sa ili ai ia tūranga lea o le lotu tere. Tonu al pāle mene ia mo ai mese le tū pā o le tū vai e te matai. Ia o le tele o tau sanga i lo ulwhare atu le pāle mene pe na o au le tōrua. Ia tau whiororo lea o tō tōru. Ia le wāna i atu i le tō lima ma tō ono. Ai ele i foile o se tūranga o ile mati le tila peina whapea ile le tō tele o ntamaitai tono o pāne. Ai o le mea no langona i la vai au ia lo toa, ma lo tele. Ona o le anga pa ai launga tasia o mai ia sui o le pāne o matai Samoa uma. O se tasi o lui tau tele na tā ua le whionga whia me, na uru whale atua i le pāle me ne lona lua se fulma le whitu o tau sanga, ma loto loto i e whainga apu whai le mālo, o loo iai matai mātutu o le atunu o le pāle me ne. O nisa sui te mai ta isa whatala noina, e au whiei le whionga mata awha whaatino o tumapu, o se te mai ta e iai ngase tu mau le soifua, le whionga vai ma se noo sita Taeao, ma se tasi o alo te mai tai, na veo se sui o whanau. O Sāmoa le unua ia tunu o le Pasifika, le ua whaamnia ina nei lalo fesoswani whaavau malo a le United Nations po le FAO, e fesoswani tau se leni e fesoswani e vaenga tau whaatu anga. O le vaiaso o mawai sa whaalau i loa i le porkalame o le tui nā to Sāmoa i lalo o whainga pā anga, o porkalame nei whaatu peina i le 2 miliona tala Amerika. O le whanau ta inga lavo nei porkalame, e mawhai no na ia le tu mau o le saonga le mo o whaatu anga le anga i atu le lumana i maona lu i tau, e na ia mauti nolo o saonga le mo mamanuia se atu nuu, e tu langa tau i tau mawhai le ele whapea foi o ngā sami, e lu i tau te tele o swingo le tau, wa fia le seo manga. Wa tau lima ina se sauninga whaapitoa le au mamalu le malo Sāmoa, le whionga tui ma le whano wha le toa swalo vi le lua, tu si tau loa le mpaso le malo Estonia i Sāmoa, le waloa ia le ngā lulue whaatasi mo lo tātou o tunoo, le sawi maila na fisoswani mo Sāmoa i lalo o fisoswani o malo au whaatasi, na amata maile aso lua se fulmalitoru Januari le lua whemalihiva, i lona ofisa i au se tālia. O le atunua Estonia, sa ilu na sao leo na ia leo le whaatawai no leo o atunu o le Pasifika au fie me Sāmoa, e le sao whainga te tai o malo te telo lo langi, mo le sao lo tonga ma le file mo, ai meise le pui puinga, ma le amana ia pe whaatawai na o le aia te tau o tangata soifua.
Ma o tui nā tu fo i le fionga leo mo malu le malo Sāmoa, tu si pasi o le li o Rainhold e aloa ia i loa le ngā lulue whapa anga malo tātou o tenu, e fiso swani whaavao malo. O tala ia mai Sāmoa mo le ne yaso, man wia lo tātou o tenu, whasoi foia. Whawhiwhianga ma le whapesa le kore na rii, ia te tau I Sāmoa ino se 40 minuta te aine le tula tasi, ia pei ona whailo atu le tātou tautua I lunga o penga te whailangi, ia o leo le a whawhoina atu I nei le tātou ofisa au tū I Porirua, ia ona o le aso malo lo nei o le tātou tunu I Sāmoa, ia laolo o malo lo e fo I ma le tātou tama whaasara lau, le sunga ia tāse Salem Sam, ia tārusia o lai alu e aveltina o le ainga whaatawhao, ia I tua I lalo manu ia po fea se vaenga e tau na le whaatawhao ai ia le tina o le ainga ia e whaatawa I fo I le aso malo lo ia ai whataa mai ana tātou tautua I le tūla tolu ia I le nei a uli ia po le fia na nei ia ai ma nei ale nei tau ma nei ale nei taimi le o ta fia whainga luenga ia tātou mafuta I whawhiawhianga su I filoi ia me se fo I nei whaamanatu masani ia o hafo I vaenga e tau o ne tātou uia I le nei vai aso
ia ai le tau lava ona whaamua le tātou saonga le mū. Ia alofa te rea tu le tātou atanu. Ia olo mafuta mo le taimi, tina ia te rini, ta alofa te rini. Ia ma lofo le tāpuai, ese le tau le lei. A uwa ai atua nai tau te fia. Ia ma tau tala noa mai. Ia whaaoso fo i le fia whainga luenga ia. Ia ma tātou mafuta. Ia uwa ai atu nai tau te moe mai. Ia ma tau taangungulu mai. Ia wai ia tangata tātou volele. E mata le TV. Ia le tātou tau tua i lunga le Facebook ma le YouTube. Ia te awe vai atua. Ngau whaapele ulu. Taangulu. A le whafangu atuala e le tinao le ainga. Ia e taangulu a ia na mata mai le i le TV ia te oe. Ia a lea luatu tātou whasalalaunga. Mena luatu tātou whasalalaunga ia whaataua mwhaonga mai ia le tātou aunanga i lunga le Facebook ma le YouTube. Ma tango e whaasoa. Tango e tufatu le tātou Facebook i uo ma upaanga. Ia pe tufatu foi ma whaasoa atu i lunga o lau page. Le Facebook. Ia e mai mo ia i wainga. Ia ma tātou avaenga leo lo mafuta mai fo i lunga o tātou YouTube le nei taimi. Ma lo whaaftai tele lava. Ia le mafuta mai le taimi sunga whafo ina tāni elu. Ma lo whaaftai lava le mafuta mai. Ia tamaita ia mei matafola le whaapau mai lana koko i Sāmoa i vai tele. Ia tamana volele a vai te ua murko. Au tilo le whapau koko. Ia au e te au tilo i ta avale la e pasi ane luma le fale i nai Sāmoa i te ua mur koko. Ia manuia fo i susunu ngā koko le nei au uli. Ia wai lava o lo whaapau lana koko i Sāmoa. Whao ngā ila so malo lo. Ia manuia lava. Ia ai te ua o pau koko mo meo pau volele o koko i tono ri tāno tui koko. Ia ona le koko loa Sāmoa loa lea. Ia ai lopo la to inga koko nala mo wai pe awa pe o whaatasi pau koko ma anu whatu koko i tono ole tānoa. Le si whanga la mo Wellington se fulu ono minute te ainei le tu lai tasi. Manuia la so malo lo tātou tunu i Sāmoa. Malo foi le eva. Io. Tau alanga tu ia Sāmoa Lelei o lo i loa tu la i malu loa so ia le wha atala noa Awa o lo whai mea wha atali tali o so whai ai oi e satani Le maua lo so pale i le langi ai mu pa oi i le afi Vai lo pale, vai lo pale Ne i whao e se tasi ua e tangi Vai lo pale, Ne i whao e se tasi ua e tangi Ia tele satani e wha o so o i tātou E whai mea tātou tele angai o na sola lea ata mai Tatau o na tātou matalai ua lewa o na tapolo ngai Ata mai ia usoi ua lava na sona e vai ai Vai lo pale, vai lo pale Se tasi ua e tangi Vai lo pale Ne i whao e se tasi ua e tangi Alue ma e tutu maule upo le tu sipa ia e ta o fi mau Fai mai o ia e vape o mai male tawi o ngalu e ngasa tato fai Te whau
tua ina ai o e uso e nei I whanau ta wha moe moe. Le ai se au ngā o nā mau mea uma ai le wha pale ina oe. Pa ai lo pale, pa ai lo pale. Ne I whaoa e se tasi ua e tangi. Pa ai lo pale, pa ai lo pale. Ne I whaoa e se tasi ua e tangi. Pa ai lo pale, pa ai lo pale. Ne I whaoa e se tasi ua e tangi. Pa ai lo pale, pa ai lo pale. Ne I whaoa e se tasi ua e tangi. Wa ai I o polinga I lo atana o te uina Pe asa sae e ape ave tu I pea Ai ona o lo ua loka O ele mapaina ua Ta o toi po I le pongisa E whaangalo le whaingata Lai mana tua pea o polinga Ai ona o lo ua loka O ele mawhaina ua O iloa wa e alu Ai painga tāna ngalo o ilo patu Kau mapai te whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau, talai le sao E manu malo lava o manao Tua o iloa e alu E painga tāna ngalo o ilo upatu Tauane o la uva ai O lua tutu pa atasi mai Ma la upa alonga wa e pa ato pa mai Hae tu maulo wa lopa mo oe Io uaso o tutoe Ua o iloa wa e alu E painga tāna ngalo o ilo patu Kau mapai e paangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau, talai le sao E manu malo lava o manao Ua o ilonga e alu E painga tāna ngalo o ilo upatu
Paangalo le paingata Ai mana tua pea o polinga Ai ona olo alopa O mapua i nei mea uma Ua o iloa wa e alu E paingata na ngalo o ilo upatu Lau mapai pe paangalo E mana tua pea oi i se aso Me au talai le sao E manu malo lava o mana o Ua o iloa e alu E painga tana ngalo o e lo upatu E painga tana ngalo o e lo upatu Senga manai la fa a fofonga anga Au wafo I o si o talima E pa I ai lava o si o tamata Ai fa a fofonga mai ai I sauta uma whainga E ui ina I titi Ai autonu e mai Tala oto atuna Si o witu malo ato Lengo foanga olu Ole tamana fasia itu
sauta umafanya ewi inaititi ai atonu e maini onaitala oto atuna si owitu malo ato renofoanga onu ole tamana fasia itu
Ua ta fea le utu le tu maita Ua nuti pala le fea lufani Ua le seonga Ua le hilo le lufa Lingi ai ului mata Ua upana ua matua Ai ua le honga Ua esa waina Beti o tai nuti le mawhaina pono Pio manu angau fio uloto I talo fa inaitina ulonga I sawanga fa anono ai le anganga Ai wanga lupu puli tautonga Titi tarusia oi le unga Ai ia tau pinei le sawahina o tina Tamawa e soli le tula pono a le tua Seva aina Tautia inaitina fasia Ia tau pinei le sawahina o tina Ua masofa I le batapu I maletua Sitama Mole mole ulavalina Le sawaitina Na fausia ele tua ole tina Ile vinto mai ile tuma Fa ile ma fautua Tonu aina ele atwa tu se tautaina ise aina ele aitina malielo utama tu uilo sawa ai tau finele sawa ina utina tamawa esolile tu la fono aletua seva aina tautia inaitina fasia Ia tau pinei le sawahina o tina Ua masofa I le batapu I maletua Sitama Mole mole ulavalina Le sawaitina Tamawa esolile tu la fono aletua Seva aina Tautia inaitina fasia Ia tau pinei le sawahina o tina Ua masofa I le batapu I maletua Wafianga mala fapesa le Pacific Love tau fia nei le sawa ino tina io ya mana ya fo ia fe au momoli lo momoli mai e fa fianga ya meise o nisi o musika su filoi o alo matama fa na o tatu tino ya mene yo musika ya o lo momoli mai e fe au taua io ya ele ngata la o tau longo ya nei fo I ofisa fa salalau e meise fo yo nisi o tautua ya ala fa salalau ya lo mori pe le fe au taua I le aso ma le aso o le taimi ma le taimi awa tatu to manatu matatu to ma fo Sāmoa ma le tulanga lo tu lai ma le taimi nei ya o lo o iai pe sawanga I tonu ainga ya le ngata si o tatu tunu Sāmoa ya fa pe fo I tatu I tatu ainga I nei atu mamau o lo tu poi pe fa le fa pe ya ele ngata ya so se sawaina tina sawaina fa nau sawaina fo itama e fo itama sawaina e pe sa ola tala e fo itama sawaina le tupa inisio le tupa tina ele tina uma ai fo ya ni so tama o sawaina pe
ia e nisi fe tina yo e le fa pela na o e fa i tu tasi le tatou tala noa nei fo ia na ita ma o lo ia i fo i vaenga fa pe na so i fuanga ia o sawaino tina sawaino tama sawaino fa na ia o le ma na ia fe au momoli o lo momoli mai e alo pese ia o le tatou tinu ta ua tele fe au fa pe nei ia ta ofi ia le sawaina o tina ia pe ta ofi fo le sawaina tama tina se ia ista male au te iloa o le sa dala va tu sunga ia tupu muri au fa tai tele lava le mafuta mai ia malo foi fa tai ia pali sina ia automata ia portina ia mai matafola malo fa tai tele lava le mafuta mai Sāmoa ia pe ona fa ia tu taua ia fa fianga ia musika su ifloi e momoli mai ia le fe au taua lava ia ia tupu ia mole fa fasili ia i tau fi aluate wa nei e tau le ngata anga o leolanga ia wala ni tu fa petina o la tau le fa tau le ai e tau fo ia le fa tau le tina si o tau mamafa te fo i tau lima i nei tama ia e ia na ia uo tama ia o te iloa la e sawai na tu lo wale ni ia uli ia ai le o ia se le o ngana le po le fa pe ia no te lofa i se o te olua o te lofa tina la fa nau ia po ti nga o le pa o le po mai ia o le tui ia o le ini mai o lo vai ia o le mai nga fa pena o le ini mai o tau au ia o le tui mai o lo tua ia o te ono sai mai fa maoni ia na o tina la fa nau ia mana nei fi au tau o lo mori mai fa tunga ma musika so i floi ia ni teimi o le uli ia e to manatu ia ma tau ona yese swinga ia e fa malo lava tatu tunu o lo fa una pel tatu tu si pai le tula tolu ile afia fi nei ia le wa to es fulona minuti na tale o le lua tan lua ia na fa funga le tatu telefou le fionga la wano na mai atu ia tatu tala mai Sāmoa le tula tasi ia le sunga ia ta se salam sam o telefou la via mai si funga la mua ia fa funga ia i le tula lua i le oni nei ia ona tatu tala no atu le foi ma fa ia tu tatu fa ngongo ia fa ia tu tatu tala malie ia tatu ia fia vini mai foi ni vainga taua ia o te vini mai fa pena misel to e kale si le sa le ia le talia to inga fa so na fia vini mai ia pe mai le to sautina ana nafi ma na ia tele pe ma na isko se to pol kalame ia po na fa tino foi tama ia pe sa fa tino ina la foi tama ia sauninga na nafi ia wa mai ta watu no penga te failangi ma na naio ta penanga ale telo e kalesia ele ngata ta penanga nai fa nau ia e walo fai mo na yo lato tina ia fa pe foi ta penanga nai tama ia foi nai se kalesia pe o tama na fai pol kalame ia ma nei le mata tu nafi ia o isi foi kalesia na fai lava tina ia pol kalame ia walo lato waso ia sa felanu lanu wa ila foi ia ta penanga e kalesia ta itasi la son nafi o mata ngo fie lava ia le aso nai tina ia o le so foi aso ngafua ia i mato i New Zealand ai aso sana i Amerika Hawaii ma Amerika Sāmoa ia o le lato aso sao tina nei ia fa pe nai ma futa mai tato pa anga i Amerika Sāmoa Hawaii ma Amerika ia alofa te atu tato proclame si fonga la mua ma to e fa manui atu ia le aso sao tina ia te utou ia o tina lava ia le waso ngafua nei ia la lo malo lo Sāmoa ia faisina malolonga nei taimi ma futa ma inga ya fa pe foi no to e tau no ia fainga malanga ia i Sāmoa i le fono tele i malua malo lava le malanga manuia ia ai o foi le sona wa o le tasi le no fanga ese le tele yo tau mafa na i tasi tau sanga no o i malua ia no tasi fo yo ia o tau songa fo i sa o tau winai le wa i nga luenga le tu le taimi nei ai oka na ta mori mawina ala le telo le tau mafa yo ia singa ma vainga uma fa pena ta o le tio le Taeao o le tau maftanga o le uli male fiafi ala sole
tua uva ai ala le se me fa pe io inai ma lua yaso o mavai te le tau sanga o mavai io le fa o mel te mil nei ia ai mo tātou ia malanga tu ia tu nui faf ia tau foi ona i loa le lei fa avasenga mafua le tau sami ia tātou e va ai loi me ai Sāmoa e alu le tau mafa ia ole tu sai foi male mātua male tūlanga o iei soi fua malolo ina i te ue nau te le fai ai fe ma le fai ai pusi Sāmoa ia ai e ngase ai se taimi e muri ane ai li amata ina le fono me foi le fa mna tu atu ia tātou ma tau longo atu ma tu alalo atu i tātou au se fono leo atu ia tunu mamau au le tango te le tamana fai ai fe ma fai ai pusi ma isi tau mafa Sāmoa ia ule tu sa foi ia le tūlanga sa ia yasola ia man le fai vai taimi non fa mna tu atu e pule ha o ila tau sami lai tele me ai malua le la tele me ai na le fon tele ia i malua ia fa o fa fia me pese tau tu al si fonga la moa ua to se full mal tolo minute ona talo le o le tu la e lua si fonga la moa malo la vale mafta mai se fa so hatu tato Facebook ma tala no mai a e fia vini mai foi pe a mai le to por kalamia na fila sautina ia ma ne ia foi tau foi na vaenga Ova ayala le time manaya alanga opu esere ilila efa ape amana polina ua ochi mama tamata ia oi ala taisala ua tu atilo wanga ola tama ola ya lava te manaya te la le te este boy na yo paina hey naspora oh vendora hey naspora won't you come along with me ma idia tu lava lo umata matata sia utigara a tele ke mai lama sia tanga pa atara ua mane all siva ua e po e aina ua tau mai ai lo ma tele mana le tama ole ya lava tele manaya tele la le tele este boy na yo paina hey naspora oh naspora hey naspora won't you come along with me pa idia tu lava lo umata matata sia utigara a tele ke mai lama isia tanga tapa atara ua mane all siva ua e po ilo aina ua tau mai ai lava e tele mana le tama ole ya lava tele manaya tele la le tele este boy na yo paina hey naspora oh vendora hey naspora won't you come along with me Take it, manaya, take it,
Won't you come along with me? Won't you come along with me? Won't you come with me? O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le la oso le langoto ya ma le pese le na le kalesia wanga solo ya ulo fatu ai mo tatu panga malava mai se au malanga o tau i Sāmoa ni si fo ile o sauni malanga le neva yaso ya wa le fonotele i malua ya o le afanga solo mo le lua yaso ya fatalo fatu foi ya inisi foi kalesia le wa ta pena foi la to malanga i Sāmoa ya wa foi la to foi sauni la to foi fonotanga ya i kalesia le la fanga solo le nei masina ya mo le masina fo manuia fa inga malanga manuia ta penanga ya ai o le o to e fa minute ona tale o le tula luat a mai o le tatu pesele yo na so le mata tu telefo mai le fionga la wano ya tatu fa o to la fo le tatu tua ya se pa ia le tula tolu ta lo le tolu tu o ta mai tia onga ma na va manga luenga le ausi fiao le ye tatu
ia ai tapena atu vaenga le tapena warsi fila fiafi ia ma vaenga le whainga venga po na nei wa le tolu anga le sifutasi le la ai le sifi le o le aluatu le o uli e tau le po na nei ia ona watu le vaenga le sifi le po na nei a mata atu le sifi se fulmanitasi e tau le fitu le Taeao ia vai u te ilo le ia fai sifi o tatou malo lava le on sai ia fa fianga lava nei taimi o le uli mai alo tatou pese lea ia ona tuina atu lo lea o tatou telefou mai le fionga ia la wano ati lawa ia se wa ia tupule se pese tau ona taimi nei ia e ulo fatu mo le tatou tinu ia mesi la tau lo mafuta mai ia kiora kiorana ia malo lelei sampula vinaka ia talofani whakalofa la iatu ia i tātou pāanga malava ia lo mafuta mai ni taimi kiorana tolu minute ona tālea o le tūlai lua si whonga lau moa i Wellington ia vaenga o le soifuanga i tupu ia awane i tātou te talilo iai ia ma tātou nau iai ia ona le loa leo o lo waso ia mai se foi ia tātou umalama ia vaenga o le soifuanga foi le lu iai tātou ia tātou whaia inai ia ona tātou whanua noa loa lea ma foi lele ma venga ma mafa ia tātou vaenga le soifuanga ia tau on tātou malo i lu tau ia poala foi ni vaenga ia fai na ile tātou wholaunga ia on le foi masina ma nei tau sanga pese lea ia on whafonga le tātou tala mai Sāmoa tātou tala fōu si fonga la mua tone
Talofa lava i le nei foi vaenga o telefou a le si ufonga o le lau mua, o le tala mua. Ua whaafia ina ni isi o fo mai whaapitoa, a to ai matangata o loa afia i le mai o ka nesa, ona o se fufuanga o whaailoa mai e whapea, e amatatu i la so mua o le masina fo o iuni, ona whaatupe e le malo ni sila, le au mai lea i le atinu o ni vaila au se tolu, mo le tongo fitia o le ka nesa o le pau o le tino, lea e ta ua o le melanoma. O le asforeile, lea sa whaailoa mai ai e le whala bautonga le whamak, ia le lato te whaatawina mai, vai la au, ma fua la au, mo le tonga fitia o ngase, e wapea, o le au lato whaatawina mai, ia nisi o vai la au, ma o na o mia tele, mo te ngata ia wā whaina i le vaenga tolu, whapea ma le vaenga wha o le mai o le melanoma, o le nei whaai unga, o le ama waise fesoswani, mo te ngata e lua se lau waru sifuru lima la whaai, o lo fia maua ia se lavea ai mo la tautonga fitinga. O le so le aso muli e ave ai mo foi pule o le pāle mene, se tasi o suisi ni o le pātia le leiba, le li o David Parker, le asa whaiela na saunuanga wha mawai de tono o le maota, i le aso lulu taruai. Ua si lia i le lua se furu tausanga o avea David Parker, ma sui o le pāle mene, o se tasi o suisi ni a sa iai o le vaenga wha o whai o le leiba. David Parker o se loia whai nisi mai le ai o Dunedin, na mua i urufale i le parlemene i le paia inga o le lua afe mo le lua, i na ua manu malo o ia i le nofo le tu malo o Tago. E tele ni to finga wha amin sta o le kapeneta, i whai ngā malo o le leiba, sa ngarue ai le nei ele, e au fi ai le to finga o le loia sidi o le malo, wha pelem tanga luenga o wala o whela o inga, sa ave foi o min sta o le malo sianga, wha pea ia le tofinga o le min sta swing o le tau a toa male si o manga. O le tausanga i luafe mo le walu, sa whiwhiri ai o ia e le magazine o le lesna, o le tangata o le si o manga o le tausanga, Environmentalist of the Year. I rana saunga wha mawai le pāre mene, ta wai David Parker, o se tasi o sini au tu o lana filosofia wha apolo kiki, o le fia wha le leia leo ati na e tau i le si o manga, wha te siai ma se tamau ainga i a malosi ma le lei, atoa ma le malu puipuia o aia te tau o tangata uma. O le asuitu langa atu ia te ia i le tono o le pāre mene, ia le loia o Vanushi Walters, lea i se so atu ai le whaasolonga o le lisi aloa ia le patia le leiba. Na avea mua foi Vanushi Walters ma foi pule o le itu malo apa hapa i au kilani i lona limas fultolu paia inga o le parlemene New Zealand i le tausanga i lua o anga i mai i lua afe lua furuma le tolu. Ua tuina mai aloa ia ni la bata inga whalawa i tele mo le mamaro le tino u ona o se mai fau o le misela ua maua i te tonu o au kilani. Ua whautua ina nei tangata o au kilani ina ia wa ai le lei masiaki pe le ua whaina i le nei wha mai vipisi. Sa whaino mai le soi fua marolo ina le Health New Zealand o le mai faule nei e fesotai ma se tangata na malanga mai fafo mai o le tangata wa fia sa iai le tono le supermarketi le Woolworths i Kelston sa malanga foi o ia i waa o le Fuller's 360 Ferries ma sa iai foi o ia i se paka o tawale i le tono au kilani i le taimi lea ua masalomia ua mawai i le misela. O lo o iai le taltanunga o le tangata nei wa fia sa malanga i se atunu o Asia. Peita ai na whaalia mai el Health New Zealand e le ia whaina o ia i le misela i le taimi ai le i toe foi mai i New Zealand hei. O le taimi nei la o lo whaia ngā luenga soani i le tangata nei whapea malona au ainga mai ua whaanofo e se ai nisi o lea ainga ina ia whaai titi ai la wanoa e vave salalau ma bipisi atua i tua le whaa mai. O le mai o le misela e peia o na sila fia o se mai e vafe o na bipisi mai tele a whaina whaale sui fua maro loina e ma fua mai ai ai mai se lava mo le whanau la hiti po o ta maiti. Ua whautua ina la tangata o kilani a mai se o e sa ono iai ino whanga e pei o na whailo mai ina ia toi siaki le lei pe ua uma o na whaia o la tau tui pui pui ia ma mate tu le lei foi le ono a fia ia unga o le misela. O le leina telefonia ma wailef soani ma nisi wha amatalanga wilili o le o valu o ono tasi ono.
Ua whailo mai ele whainga malo so whaatasi, o le amata o na whaanga solo su e ngai winga i le whaatapula aina, o le whaanga aina e tau maiti i le loifo le sfuruona tau sanga le mātutua, o fiso o ta inga te le wawawe po le social media. Whaalia mai e le i pālemia ia Christopher Laxon i le fiafio le sā, o le neisu suenga, o le a whaatino, o se vaenga leo le porkala me o ngā luenga whai e le whainga mālo. Na ia ta ua o le aunga o le whaamoe moe le nei, ina ia whaaititia i la whaina o alo mo whanau, i lo lātou whaau ngā ina leo le social media. O lo atu ngalu le i pālemia mo le whainga mālo, i le tu o ia whaamatalaina, o le a whaina o tūpulanga talavau o Nifsila, i whaale tonu e awala mai i lungo le social media, mai manatu le pālemia, o le whaatapula aina ma le whaaititia, o le whaonga aina e tau maiti lalo le sfuru ono tau sanga le mātua o wheso o te inga tele wawawe nei, o le awhiso soni tele pui pui ai i la tau, mai hia tu langa le manuia. O le nei whaasera launga mai le malo le sa nafi ua so ma le tele o ni manatu ma la ngona ua whaalia o te ngata, ina ua whaia se ngāio inga whapea ale malo au sitalia, e whaaititi ai, le whaonga ina e tūpulanga talavau o wheso o te inga tele wawawe. E se lau ono se furu 2 miliona tā la, le a whainga o tūpe whaafoi mai la fonga te tongi po tax refunds, o lo o tau fia pēle ofisa o la fonga, e le ima whaio na whaamatu atu i tangata e ana ia se leni. O le vai ngā tūpe tele le nei e tusa o whaamau maunga mai le mtanga ruenga o la fonga, e mō le ono tausanga sa soo ua tua na ai tu nei. E pei ona zilo fia, o tangata uma e te tongi a lātou la fonga i le whainga e te tongi i la fonga mai o lātou te tongi, le ta ua o le PAYE, e fuafuaina le lei lava la whai o la fonga i te tongi i le ofisa o la fonga. Pei tai o le whainga e masani o na mana o mia le tangata whainga ruenga e tu e te tongi e tuai se vai ngā tupe i le malo, a le o le nā foi e iai takata e le tau o na tue whaafo i aia la tu se le ni e awana la le tax refund. A whai o lo iai i le ofisa o la fonga le numero le teu ngā tupe a le takata e ma whai o na te tongi sao i lana la iai i lana la fonga le tue whaafo i po le refund. Pei tai ta wha lia mai e le mta ngā ruenga e 5 tolu wafe tolu se lau fitu tasi la wha ingo refunds e le ima whai o na wha amatu atu i tangata e ona ia se leni mai le tausanga i luafe se furuiva, o se a whainga na o atu i se furufitu tesi ma le 2 miliona tā la. E tāli whape na whaia whainga mo le tausanga i luafe lua se furu ma le lua o lua tasi. O isi tausanga la tau mai nei, e sile atu la whainga na iai, e au fiai le ona se furu tasi tesi ma le tasi miliona tā la, mo refunds e se lau fas furu valuafe, lua se lau ma le 5 la whai, mo le tausanga whaare la fonga na se i mawai atu nei. I nisi whaare velave sa hali ni mai le whae unga vai aso, to tasi le tangata na maliu ai manunu a isi e to tolu ina ua taa vale se taa vale le tua inga o le ATV, le all-terrain vehicle, i e tele ina wha ngai le tono wha atoanga i le tu malo le waikato i lewa ulia le sa nafi, whaalia leo nei wha velave, na hali ni mai po le afol le lua i le wauli i se whaatoanga i le awalengo o le French Pass Road i le pitonuu o Karapiro. O tangata na manua ai sa awinatu i zawa le helicopter i le whale mai tele o le tu malo le Waikato. To tasi le tangata o le au manua o loo ia i se tūlanga tinga eina. O le tasi e whaale velave na maliwa i se tangata i le whae unga le vai aso sa lipo tia mai le ai o nei pia le ana umai le olo se talavau li waweao le sa. Wha ai lo mai e le li asiasi leo Inspector Martin James o le talavau o maliu sa whaina i ne manua mai se whaala velave ua whaia nei i haisu e suenga o lo iai māsau salonga o leo e wheso o tai lea whaala velave e ma seisi whaala velave sa lipo tia mai i se whale le Cotterell Crescent le ana manua ti ngai nai fo i leisi tau le lea talavau ma awina tuai i le whale mai o whaia nei i e suenga i le mafuanga o i e whaala velave. Ai ile ai o Hastings e do tasi le tangata na uma le soifua ai manua ti ngaina i a leisi to tasi i se whaala velave na a fia ini ta avale se lua i le vaveao le sa nafi
whailo mai le leo, whapeo le nei whalawalawe, na tupu i le walo le Southampton Street West, e le mau ma le mga alo le King Street South, pe tusa o le afo le sfurulua i le waweao, na maliwa i lava i le mea na tupu ai le whalawalawe, i le tasi o avetawale, ai o le avetawale o le isi tavale na afia, sa manua tinga ina, ma a wina ne ai i le whale mai. I le isi vahenga o le tātou tala, ua whaalia mai e le teitei fōu, ua tūlai mai nei o le kālesia kātoliko, ia pope leo se furuma le whaa, o le ata mai whaafōlinga le AI, Artificial Intelligence, o se tasi le nei o mata aupu au pito onga lona matautia, ua whea ngai nei mata ngata soifua. I lana whontanga mua ma le vasenga o kātinani o le kālesia o au i le Vatikano, tā lua na whidiwhidia o ia e vea mo pope, na whaalia manino ai e le tūpsa. O le ata mai whaule nei le AI, ua whaatu lai mai ai ni lui tau e lama tia ai le puipuia o le tamari i anga o le tangata soifua, a e whaapea le sa i lia o le amia tonu, a toa ma le whaatino ina o ngā ruenga whai. Sa ia whaamanatu ai le vasenga o kātinali, ia se tusinga whalawa i tele mo le kālesia kātoliko a toa, a pope leo se furu mo le tolu, lea na ia whaataati ai la la fua mo awa onga lau tele le kālesia e pei ona iai ona pō nei. O le nei tusinga a pope leo se furu tolu whaauntalaina o le Rerum Novarum pe o le of Revolutionary Change i le ngana Peretania, na ia talano ina i le tele o tangata whai ngā luenga sa whaina ma whaaleanga ina lo lātou soifua ona o whaafita auli na mafua mai i le suinga e whaatino ai ngā luenga whai mātina ai whalenga o si mea a toa ma le ata mai whaatekonolosi i le vai teimi o le Industrial Revolution. Sa ta uala e pope leo se fulu mo le wha i le lātou whairo inga makati nari le sto na ina tenei e le ai ase e se senga o nā ono pō ma le tūlanga le ua mai tawina i le ata mai le nei whaaforinga le Artificial Intelligence po o le AI. Na ia whaamnatu ai i le vasenga o kātinali o lea e maua le whasoaswani mai a o onga ale kālesia e whaafeta iai i se isi fo i suinga onga i le whaangaio ia o ati nae ma le whaatina ina o ngā ruenga whai ai mai se o tūlanga e pei o na mōli mauina nei i le ata mai fau whaaforinga le nei o le AI. Ua lipatia mai le toe pa ui fo i le lalolangi o se vaa o le vātea tea le malo Lucia ua sidia i le limas furu tausanga tanu o na ope o pea ai le vā nimo. O le nei vaa o le vātea tea o le itu ainga o le Cosmos 482 e le imanuia le wha moe na whanainai i le vātea tea mo sana malanga ngai i le planeta o Mars. Ai na whailo mai e whapea o lasto nai le ana toe pa ui fo ai i lo tātou lalolangi i se vai mea o le vasa initia. Peitai e leo mautino tonu lua o ngā sami na palasi i fo i hai. O le vaa le nei o Lucia sa whanai nā e le vāni unimo le tausanga tasi hiwa fitu lua i se vaenga o la tu taumu whainga e fia tū lau ele atu i le planeta o Mars. Peitai o le vaa le nei e le ima whai o na se se mai ma le taavilinga o le tātou lalolangi ona o se wha le tonu i o na afi ma wha o peopea i lava i le vātea tea se ia o ina palasi i fonei i le lalolangi. I tā longa, o leo o toe fo mai i New Zealand le to tele o tamata alo kirikiti wha pefa ia onga maista ngata langolango e au fi ai ma le au wha asalalau e a fia le taumsanga kirikiti o le T20 a initia wha peha ai ma Pakistan e tāri tani ai le tūlanga o iei tala noanga mo le tāo fia o le pāpāo whana i le taua e peo na tūlai mai nei i le mā o ia tunu o e lua. O le asa le na taunu unga iai i a Devon Conway whapea i a Rachin Ravendra ma Brent Pold i a ta alo i le IPL a initia ai o Mitchell Santner ma BJ Jacobs i a ta alo i le aua Mumbai Indians o maadili i la ua noho pe initia e whaatelitali pe to e amata i le stofi po le asforile nei le taminisanga le nei a le IPL. Na whailo mai foi e le CEO o le Sosio Tama Kirikiti a New Zealand, Heath Mills, e to iwa isi tamata alo Kirikiti a New Zealand e ta alo le Super League a Pakistan i Dubai i o toi foi mai i New Zealand ina o ta fia mo staimi e le i lole umi i a lea foi ta ame sanga.
Les Foreile sa malanga ne ai la tau ia i le UAE, le na sui ia i le pulenga o kirikiti e Pakistan, i le no fuanga e whai ia la tau ta alonga nei, peitai na muli ane tu e suia le whai unga, ma whai loma ia i le pulenga, o le ane tau o na tau fia le tau msanga, ona o le tau o i le vāo initia ma Pakistan e pei ona iai. O tamata alo New Zealand o lo awhia i le liki kirikiti le nei a Pakistan, i le tausanga le nei, e awhia i le lisa ave mua ma kapiteni o Kane Williamson, o Tim Seifert, Adam Milne, Darryl Mitchell, Michael Bracewell, Finn Allen, o Mark Chapman, Kyle Jamieson, whapea ma Colin Munro. I taonga soka o le A-Liga Australia, o le ua saho atu le awa au kilani, le Auckland FC, i le vaenga o le semi-finals, ina ua manu malola tau i le ipo le Premier Plate, i le tausanga mua le nei, ua tauma ai le ta amizusanga le nei, taonga soka a Australia. Semi-final mua o le awe tau iai au kilani, ma le awa le Melbourne Victory, o le taonga talua nei au i e lua i le asas furuiva o Aperila, na malo ai au kilani e lua i le hai. Ai olona lua semi-finals, o le ata alo ai le Melbourne City, ma le au le Western United. O le talonga talua nei ia au e lua i la sofito i anuali, na malo ai Melbourne City i ai e lua. O le whaingala o talonga nei o le semi-finals, e lua vaenga o le home ma le away, mai o le au e au pito tele ana si koe mawai talonga nei e lua, o le au le nai malo, ia ma se atua i le grand final i le aso tolus fultasi o le masina o me. O le la o mana o le au kilani, i na whai mua la lātou away game i le aso fulfitu o le masina nei, ma i whai le ta'alonga i le AMI Park i Melbourne, a mata i le afo le iwa i le pō. Ai o le lātou ta'alonga lona lua le tali malo ai po o le home game, o le awhai mai le malai o le Go Media Stadium i Mount Smarty au kilani, i le aso luas fulfao me, a mata i le ono i le awhiawhi. O awe lua o le a manu malo, o le a sue fusi i le grand final, a le whaia mai i Mount Smart, ia pe a whaila e mano au kilani, ia po le AMI Park i Melbourne. Ia o le whainga le nāla nei vahenga, tala fau.
Le si fong mali te meta ya masalina masoe mali pese o le fe taula malama ya ai fai mai Malaysia li na ya o le fe ulpo ya o le tatu ulpo ele se fa fianga ina wolus ful 5 minute ua te nei le tu lai lua tale tolu ya tatu fa ma mai mali tau tu ali si fonga la mo le ne yaso ta la soifua le aso Taeao ya ele tu lai fitu ya ai le la tatu mafuta pea se ipa ele tu lai tolu ya ole mai ele o tatu tu ni aso malo la fo le mafuta mai malo fo le tala no mai malo fo ile mai mo mai ya mai se fo i ya ila to o tapo i pea ma fa longo mai le tatu tu i tonu ainga o lau ngā luenga tonu lo sa o ki mai ai lau le tio i le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ya malo lava le tapo ai ya talo le tolu ya tatu ma navalo fo i le au sifiao ya nga solo mai sifio le fiafi la to ya ai malatu ya ole aso malo lo si tatu tunu o lo solo manuia fuanga ainga me kalesia ya o afo ini maftanga o lo fai le taimi tatu tunu ya o lo mafuta mai mai tatu tu o le yaso ya alof te atu le tatu proclame ya male aunanga le sifonga le lau mua i Wellington ya ole te lava fe au taua ya na momoli 99 na filato waso fa pitoa ya mai se foi le so ya inisio atu nu o langi a mise lava Amerika Hawaii ma Amerika Samoa ya salo fo ia na ua maea ya sauni ngā lotu a fiafi ya utelelo i peini aso malo lo atu nu nei ya Amerika ya utailunga Amerika ya ilunga isi ma aso malo lo ya Hawaii ya utelelo fo ile isi aso malo lo Amerika Samoa ya utelelo Amerika Samoa peisi lato aso malo lo ile aso Taeao e wala so fo ya la to ya tailo yai wa tatile i ya na si tatu wa tunu lava le te lo ale fa ila so malo lo mo nai tina ya malo lava ya la to fo i nai fa na fo i sa ta pena ina ya ma fa alu ya tupe ya tele awal ta pena ina waso fa pito nai tina wa mai atu ma le ya so sa ya inisi wa tunu ya fa malo lava le fa i tina le mane tausi tina le mane usi tai nai tina tatu fa nau ya ma la to no fa longo mai ya salo nau matu afia si o tina lau tape nanga fo o to mal tamale ainga ya ilo la to waso nafi ya fa pe fo isa ya ni pe fe fo I mani tulanga sa ya nisio ainga ya onisi fo ainga na maita wina na nafi ya le loi mata malingi ya ai ono le taimi mua le nei ia wale mafutai mana yo la tu tina ia ona ole bala upa ia le tua ua bala au lia a bala au wina I la tu ia a watu lata I le sao tina ia po nai tina fo I po nai na tu ole maftanga I le amatanga ni tau sanga ia na ba ia nafi inisio kalesia e maisia nai whanau ia I le loi mata malingi fo ia ona ole misia ia o nai o lātou tina ia ona ua whai ilangi fo launga bala upa ia le tua ia tārusia o lo o maua pēa le toa ia ma le loto tele ia wae le whai ngōwhie ia mea nei o ne motusia o le maftanga ia mamatua ia meise lava ia le sa nafi o le whanau ia po le Sāmoa mua fo I lea ua le toe waai ai ia nai o lātou tina I tutonu o le malu tā puai ia po le whalsa nafi ia ona ua mala au pa ia le tua ia tele pea mo on sai fa tua le tua ia e fa ma fana I mai tatou e misi ata in fa penei e mana tua ia nei tina 2 minutos te nei le tula lua si fonga la mo Wellington nei fa fianga so I filoi ia mol atu ia wa fo le fa fonga mai mo mai tatou tunu
shalo ini palele olo ona Saa umalole uchu ina iye sila fia Saa fao tile uchu wale faimea Tapena ole chau chai ise alofanga Faapea tuloa ilana auba Tapena pena ole amo tumale chaula Leila le changa e faile atubasha Ole chau cha ole changa cha e chauba Ose fa acho macha ole fango cha Ilona fefe vale na mafuai ole upu Atumalu fale chau cha yengele chau fa anu Na ona ni fu ole sami mapala pala Le chau chai ya chama ye bawala wala nai Le chau chai pocho e lo ia solo loa Mafuai le chau chai mata pala pala Awane fenumia I ole usumale maene Atolole upena fai male fai te Uata utufa amaene ole chai loloto Ba ai ine I fenumia ile maene male ucho Awale tulilo ina ole laua manu Ai tuli macha imaba ai lefa amuli o atu Ia ese ole manu e changa I ile ngalu Ele ose fa atonu aena ose fa amanatu Le mafua angarena Ole tele omuangangana Malaga uku olufa aonga ile ngangana Yamanino ile fa apuai Ina ia malamalama Sama sifa amana tumocha ua Le mafua angarena Ole tele omuangangana Malaga uku olufa aonga ile ngangana Yamanino ile fa apuai Ina ia malamalama Sama sifa amana tumocha ua Sama sifa amana tumocha ua Le whawhianga mo le whapese ale ni foloa whaiwara ngāta I whale. Ea, mane e fwoi nai whātunga, mana I whaawhiawhianga le teimi. Ea e momoli ai, ia a wa a whaalongolongo ama mai tau te toa upo pese. Ia, ole whaamanatu ai e tu ina ma, ea ole wholero le langona ai e te tupu mai. Tātou te toa manatu nei o tātou a inga I Sāmoa. Ia ma tū maanga wha Sāmoa, ole anga nuu wha Sāmoa. Ia mai se ia le sio manga, ile ngata ile sami, lau ele, ole vau, ia o maanga umala whapena. Ia tātou te toa manatu ei, pe a tātou whaalongolongo lei, ia ma pi upo pese, mai se a whaawhiawhianga, ia
Sāmoa fo le tātou te mai tauina. E wa tele la fo musika o nei fo i talu fo ina wa pau fo i swinga. O le o iai tupulanga ma le sao le nei fo i vai taimi o tātou iai. Ia wasola e selman na ia whātunga. Ia whawhianga nā ma le whapesale ni foloa. Ia o le whaivo le ngātai whale. Ia pe ana le mana matalo atu ma le sunga tu fuana le la. Ia i le manu lauti o le ngangana Sāmoa i le nei tausanga. Ia malu lau sa fo lau i langi mā. Ia malu lau sa fo lau i langi mā. Ia a tuua i sisi tuu ngā fo ilele pe a ilo tātou soi fuanga lo tātou wola ai. Ia a maisi ana ia tātou whanau. Ia o le whapelea. Ia ele tau mate le a whaina o le o langa ia ma le lafo tuina o whanau ia i le lumanai. E maafua ona ua le tapena le lei, pa ua fausia le lei, ia ma wha mautuina, ia ma le whae te le safo lau. Ia u whaatu saina lea i alo ma tātou whanau vaenga whapena. Ia ae e malu, ia le waa, ia po le safo lau, ia pe a ato atoa uma, ia vaenga e tapena iai, ia le waa. Ia mai mautinoa, o se fo launga o le atau nuu manuia, pe a tapena le lei, ia le sa ia o ta pena i foi ma se fai ngā malanga lona winga a toa ia mea malama o le waa ia e saunga le mu foi ma tau ma tini tau lau le fa tini ia le fa moe ia pe a ta pena le a toa le i le se mea mama le waa wa mama le waa ia e alu sa a ta pena le lei ma a toa le lei ma malu vaenga malama le waa ia o se fo launga manuia foi ia na nei vaenga wai leo to e lua vai aso ia on tātou whamana tuina leo le ngangana Sāmoa ia i tono New Zealand nei maisi atunu o te lero ia Amerika pe ia o New Zealand ia e sere malosi o le nei atunu il whaatau ina o le tātou ngangana Sāmoa leo to e lua vai aso ia on whaatau ina lea ale manu lau tina o nei tau sanga ia malu lau sa fo lau i langi maa ia lono winga ale leile waa ia so longa le fo le fai ngā malanga. Ia atonu e istaimi fo i wale to i ruwa yaso. Ia tātou talatano fo i le matala tātou leina. Tātou talatano le manu lau tī lea o le nei fo i tau sanga. Ia alofa tele mo le tātou tino, fatala vatu leo sa vale le mati, whaftai tele lava le mafta mai. Ia o te leo pe Sāmoa stene lea, ia o pe maasani ei vale le mati stene lea sosi Torva, sole. Na, te re masa ni ia se so ya vale mati stene le fatalo fa. Fatalo foi le venga tu la epa malo fo mata utia fa fitaitele la volta po itama. Ya manuia foi ya le ne foi ya fafi. Ya o Claire Marina ya pe ya vanga le o se papa ki o le tal no me lungo tato Facebook. Ya le se me ho yai. Malia Coletti Halapio ya malo eva pe ya ni tanga ta foi le masa ni la tama mari. Ia mesena e tātou iso ia mai tonga. Masani te rei mari vaenga na. Ia o lea ua toi lusu tasi minuto na tāle o le tolu. Ia o na tātou maa vai fo ilea mōle ni aso. Ia e mana ia le luatu peo whaafia fianga. Ia wa ua mana o mia na vale vaenga le la mana vale tolu ni whaafia fianga e sa putu atu, sa soo atu. Fitau i lei mali teime mana vai. Le RSA tau te lo wau. Au tā pena ili vai ngai le mana vale tolu. Ia e mana vale tolu. Ia ai tau nua tuloa ma le sifi o le fiafi.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Upele
Sio fo Maria lo pese le fetu lima, ma le pese o ila upele ea, o lea uma nava ia le la watu le fale, ia manatu fo ifa pena fo ila ngona le vaenga lea sa fainga luenga mai ana le ila, ia o lea ua to e valu minute, ona mai ale o la tu ngā luenga tu ua fo imana ifana wa onga, ia na on fa manatu atu ele mai ale tato poklame, ia le taimi o le apike fo ina ifana u le nei ia fiafi, ia pe ama nava fo inga luenga, ia ua o tau fa i manava tu ua onga ia pisi lo fo i mala wala fa manato tu persa onga le mu ia pe amana manava nga luenga ia mesiel taimi a piki ai nei fa nau ia ona ia fa ale sasi ia ia mesiel nei fa nau fo le tu ua ta mo el ta vale le wala ia ai lo ai na te uia tu i na mangala ia fa tau tane lei ia ba il saunga le mu nei fa nau i kolosia onga ia ole a tu ua ia onga le yaso malo fo tapua i tonu ainga nei mitu tau si lo mafuta mai ai ma tapua i mai ele tato nga luenga le yaso ia le wa i umale manuia fa ftai fo ile mafuta mai le tato poklame mai lava le tato na le la ile tu la fitu se i pa ia mai le tu la tolu ia ilungo tato upenga te failangi malo tapua i manatu sa family ina lau fa fonga malau mai mo tapua i mai le yaso e ala le tau tua le si fonga lau mua ia ai ma fa malulu te foi e sala la foi ia le ngana i le telo taimi ia ai ma tau te talitonu ia o lo walofa ia malau to fa tupu le fa tanga fa fale polu ia ma ngalo ai ia se leo le fa inga wenga i le yaso ia fa amnia tele lava le tu le tatu o tenu fe lo Taeao ia il taimi masani ia ile tu la fitu ia ai mai le tatu tau nei ia ngalo malau se atu fue ia ile yaso ia mātou te whātua wha soifua le mamalu le tātua tunu wha amunia tele lava ia le atua. Pelo i Taeao le tūlai fitu, wha soifua ia. Amanatu ia so lava la utea ele mafai na ngalo e ui ualeva sata mafai e matua so ta umanai Lene Sāmoa uai una e tu to atasi So far, inai tua Salato wa samai
le vao fita to fa na itua ile alo famoni ya Sāmoa tau vivi ina maua so ai paasili o aia le matangi you so e whailonga te saili le ngalo le alofa i sulu lo sulu na titi na e maua la ia ole ala e anga i le tini Sofa inaitua Salato wasamai levao pita Sofa inaitua Ile alo pamoni ia Sāmoa Ole upu ia seu ole manu atanga i le ngalu